First of all, I would like to tell you that I'm completely incapable of speaking. When I'm talking this way, it's incredibly hard for me to form a coherent, fluent, great, interesting, sophisticated, complex sentence. For me, it's a miracle that I'm speaking right here, right now, in front of all of you. I must admit that I will stop before each silence because I don't want to sound too boring, too slow, and too ignorant about the topic of speech and rhetorics, which is right here, right now, what I'm doing. I naively thought that I will be capable of speaking, for example, for 20 minutes or 30 minutes or an hour, and my podcast will be completely done. But I was wrong. Completely wrong. But this is not what the podcast is about. I was wondering what it is like when somebody has a vocabulary of 100 words in any language, and in that single language he or she knows. I would like to tell you that this podcast is not neither trailer nor the full podcast, but the bonus. It will be medium or smaller file, but the smaller for me means 1 hour, for example. Therefore, the longer ones would be 6 hours. Knowing 100 words in any language, either native one or literally any language in the known world or in the history of the world, must have been extremely hard, complicated, difficult, and anything in between and beyond, or below. I would have never wanted to be in that position or direction, or I would have never wanted anybody, especially good people, to be in that position and direction of life when they know only 100 words. But this is not some kind of humiliation, any humbling or other words, but this is simply an imagination and abstraction and hypothesis and anything which is connected to it. Being honest, I'm extremely disappointed with my English, with my Slovak, which is my native language, by the way, Slovak. Then with my Czech, with my Romanian, with my Spanish, with my Italian. I'm disappointed with any one of them, because in any one of them I'm not as good as I wanted to be and as I want to be. And I aim, I try, I attempt to become as good as it is possible for a human being, with this brain, with this body, with this soul, with this mind, with this entirety and everything. I completely intentionally give the voice or the purring of a cat, to be more concrete and precise and right, at the beginning of this podcast, because I have thought that a cat doesn't need to know hundreds of thousands or even million words. He could have known even one word or one sound. But as people, we are completely different. I'm not saying we are superior as humans, but I believe I am incredibly lucky to be a human, and incredibly lucky to being able
being able to learn much more words, more words. Even now I make mistakes, which is extremely embarrassing and awkward. But I try to avoid that as much as possible and to speak clearly, because that's incredibly important and very vital, crucial, fundamental and pivotal for me. This is really hard, and it's really an art of improvising, because when I have to create something which is useful, and not only useful but artistic, maybe scientific, but interesting and original, notable, extraordinary, unique, I have to speak not very quickly, but with so much information you have probably never heard before. And that's something I believe I'm not capable of. But I would really love to appreciate to be able to do that. It's a paradox in itself. Because when I'm talking, I save so much time when I'm writing. But when I'm writing, I sound so much fluently, so much more precisely, coherently, and everything in between, because I have written it already. So I have no fear to read it, because reading is easy. Once I know the English language, the pronunciation, and anything, the proper speed. But speaking is even much more difficult, sophisticated and complex, because I have to think what I'm going to say, and it has to be grammatically correct. It has to have some sense. It has to be the vocabulary, the vernacular, the words, the terminology, the nomenclature, everything in between and beyond has to be so unique and so innovative, so people will understand it. Not only they will understand it, they could understand even anything which is much simpler to even much complicated than me. But it has to be innovative and unique, because I would never have wanted to create something which sounds like a cliché, or something like a kitsch, or something which is maybe not my cup of tea, or something far worse, or something which is even immoral. But I would like to create something which is much better in the terms of what I'm doing right now, and to improve. But I think I use a lot of empty words right now. I should avoid it. It's really incredible, indescribable how art can be made in just words, spoken or written, in any type or form, in any font, in any color, in any size, or not only in words but also in other formats, videos, films, photographs. But I think that I should learn how to speak much more quickly and precisely and coherently and fluently, as I said before. But this is actually very funny, because right now I'm sitting on my armchair and I'm thinking that what if I sound like Lana Blakely, for example. Lana Blakely is amazing, incredibly intelligent, intellectual, fascinating being and girl and a woman. She's creating a great content on YouTube,
and on Instagram and on Spotify. We all wish she would have been even more active on Spotify, but I think that even bigger examples or more quintessential examples there are, which are considered to be to have much higher vocabulary and everything which is connected to it. But this is not I'm the right person to say it, because my vocabulary is amazing, ironically and sarcastically, because I think that even some intelligent people in the elementary school or intelligent people in the preschool sound like me. And that is not a compliment, that is bitter truth. So I hope that I will improve and learn and better myself, because this sounds very strange and weird and awkward, but I don't want to criticize myself in front of the world, but being honest, I want to improve. I intend to record this podcast in many languages. But not only record with some artificial intelligence or some technologies that exist, but with my own voice, per se, as I am, right here, right now, speaking to you. But this podcast will probably not be translated because of the fact that it is spoken. Maybe because of my laziness. Maybe because I wanted this to be only a bonus, not a full episode, or some kind of the introduction and beginning and inception and origin and initiation. How I wish I could have spoken like this even earlier, and with so many words and adjectives and other word types, or how to say it in English. Sometimes I think how interesting and intriguing and fascinating it would have been if I just record any conversation about important, interesting, intriguing topics with me and my friend, or with me and my best friend, when we talk about the universe or the art or the future or anything which is important and beautiful. Right now I'm sounding like if I read something, but I'm not reading anything. But this is not a compliment for me, because I don't want it to be a compliment, because I don't want to sound too rude, impertinent and very arrogant, which I hope I'm not. So it's very free and liberating and very open-minded to know that I can speak freely. I have to stop myself to not tell everything. I think not being able to not tell everything is very important, because it can be very nervous or very suspensive or very not good, because I think that the more vulnerable someone is, the more risky it is for his or her life or her mental health or anything like that. And I really hope that I will bring only valuable informations and not anything that is risky or bad, because that's not what I want. I imagine
This like being some conversation with any friend, but instead of friend, I'm speaking and talking and telling something to myself, and just myself, right here, right now. But I wish I had more inspiration, much more inspiration. And to sound something like I will be exaggerating and underlining it very, very much. But I wish I sounded something like Lex Friedman or Andrew Huberman, or people who have like extensive and genius and perfect, great, notable, extraordinary, unique amount of vocabulary that I cannot replace yet. Or not replace, but I cannot add and I cannot be on that level yet. So I think it's pretty obvious, because it's almost comical when I'm talking like that, and it's almost like a tragical comedy or comical tragedy. And I don't think that it's either true or false, but I feel like that, and this is the exact opposite of recording songs in terms of the length, of the efforts, of the meaning, of the quality, maybe of the quantity, because I cannot speak for 3 hours, 3 hours not, but 3 minutes or 4 minutes straight, although I wish I could. But maybe my English is improving though, although I don't know. But recording words, and not words but songs, my brain speaks something different than my mouth wants to. But the recording songs are completely different, because you know in advance what you want to say, you work on it so hard, and it's much better. I opened the window, so maybe there is some background noise and sounds and anything and audio. I think there are infinite options and amounts of knowledge and anything that I could have spoken about, but I have no idea and anything what should I be talking about. Maybe the improvisation has some charm, because I can talk about anything and I don't even know about what will be next, and I have to improvise to sound and to be as good as possible and as meaningful as possible. It's really irregular, unpredictable, and very spontaneous, a little chaotic, like the beginning of the universe. Because I realized that it's not that easy at all to speak, I would like to read something what I write, and it will all be into one giant part of the intro. This podcast was created for so many multiple and several reasons. First of all, to train, improve, refine and sophisticate my language skills, knowledge, vocabulary, vernacular, terminology, nomenclature, words. Second, to tell, show, demonstrate and express complex, sophisticated, refined and beautiful ideas, notions and thoughts. This is something I have planned for a long time, even for years, but now I have finally have the courage to create it. I should aim, try and attempt this to be much more than a simple podcast. It should be the art, a poetry without a rhyme, the 5-hour-long audiobook, improvisation and everything in between and beyond. Two possibilities exist.
Either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. Arthur C. Clarke. This quote reminds me of one particular and concrete situation when I was going to university and when I was studying aesthetics. We had as the subject and material, I cannot remember on which concrete subject it was, two movements, notions, thoughts and ideas about the universe versus the beings and versus the purpose and meaning. There were also two possibilities: either each being in the universe has a meaning, or it has not any meaning, both at the same time. Therefore, this entire philosophy and thought reminded me of the quote of Arthur C. Clarke, except of the fact that he was the one who wrote 2001: A Space Odyssey, one of the most amazing, best, greatest film ever, plus countless, infinite and boundless positive adjectives and superlatives directed by Stanley Kubrick. But that is a completely different story, causality and history. I have always been fascinated, surprised and positively shocked by the people in the history and present who could deliver, create, show and transmit both quality and quantity. For example, including all the other geniuses in the history and present of our entire evolution, Dr. Andrew Huberman, who is one of the most famous and wise, smart, genius, knowledgeable, intelligent and intellectual neuroscientist and ophthalmologist the planet currently knows, has a podcast, but it has several hundreds, maybe even 1,000 of hours and hours altogether. How I wish I had also that amount of knowledge, IQ, intellect, intelligence and inspiration for creating that vast quality and that vast quantity. The same pace about Dr. Lex Fridman, the most famous, intelligent and intellectual computer scientist and researcher the world and planet Earth currently knows. He also has the podcast in a video format, which also has maybe even 1,000 hours altogether, and which is about incredible vast, wide spectrum of topics, themes and different podcast genres. Recently, almost a year ago, I have discovered the Video Archives podcast created by Quentin Tarantino, Roger Avery and Gala Avery, which are the main, principal, fundamental, crucial and pivotal people, roles and even characters behind the entire podcast, including several other people of course. These three podcasts have the quality and also the quantity that is the best of the best in the history of audio, which is podcasts, audiobooks, music and literally everything that can be perceived by an ear. Of course, it has shaped and molded it into it also the people who created that particular podcasts, but last but not least, also the topics, the genres and the themes this podcast talk about and contemplate about so deeply and profoundly and with so much details. I have always thought if this podcast should have a video alternative and equivalent of it, or if I should, could and would have two variations, even the audio for more imaginative, theoretical, hypothetical and abstract imagination and picturesque fantasy, and the second one belonging to and attached to my YouTube and Spotify channel and account. The audio podcast has even its own advantages and benefits. It is like an audiobook. It is more imaginative and abstract. You can imagine any film and video, any scenery under it. You can do anything while listening to it. Although I do prefer videos and films not only in podcasts, but also in general. Audio-visual works of art and science are much more engaging, multidimensional and maybe even more entertaining and distracting, although even audio can be pretty much entertaining, interesting, intriguing and fascinating. It really depends on the content, genre,
quality, message, intention of the podcast or any other work. I have been always contemplating, thinking and pondering so deeply and profoundly if I should use my own voice rather than whispering to create a podcast. I am very much encouraging myself with these facts. There have been 100 billions of people in the history of this planet. There are over 8 billion people on this planet right now. Who knows, maybe even over 100,000 or 1 million people on this planet which are the same gender as me, having the similar tone, color and depth of voice as me. Revealing the voice is and is not revealing the identity and existence itself at the same time. It's all pretty relative. But assuming other famous people who are famous for their deeds which are not always the best of the best and visual identity and versus their existential safety, I should and could think and believe that I have nothing to lose nor anything to worry about. To create 6-hour-long audio podcast, I will need 46,800 words, reading it in a reading speed 130 words a minute. It is not such a great amount and it is quite achievable, accomplishable and fathomable. Let's imagine, picture and fathom that it is regular and ordinary for so many people on this earth, either in the history or the present, to be able to imitate and impersonate different sounds of different animals. In the future, which will be unknowingly recent or longer, the people will be able to speak literally all the words in all the languages in the history of this planet, equally as now we are able to imitate the simple sounds of different animals. It will be much higher, more sophisticated, more complex and more refined part of the future of our entire evolution. Recently, 4 months ago in August 2023, I started creating a very precise, long, detailed and elaborated list of the films I could and I would like to see. The list is not long yet, although I wish it were, but it will definitely be in the recent or more distant future. I should try and aim to create the most detailed history and present of film, cinema, cinematography, movies, motion pictures, flicks and filmography ever, but yet I have only several directors since the very beginning, origins, inventions and inception of the film itself, and I have so much work to do to fulfill my promise and challenge I have given to myself. This material I wrote several years ago, therefore there might have been some inaccuracies. In this podcast I will be talking about many different subtopics, but they all will have something in common. They will be related to art, philosophy and aesthetics. All are topics I should know quite a lot about, even though I am so far away from being an expert equally as the length, width, depth, time and space in general of the entire multiverse. Maybe I exaggerated it a little, but I like to use the metaphor of the universe. Maybe that's why because I love the universe itself. So I will look closer on these 3 main topics related to art itself, philosophy and aesthetics, and I will say some similarities, their characteristics and what I think, like, love, admire about them, and why I like them so much, why are they so close to me, which artists, aestheticians and philosophers of any time, any space and any field I adore, like and love the most. I would like to write that this is my very first podcast. All I am sure is that I won't never reveal my identity, therefore nobody could say on 100% that I am the exact person who I am. I will not be seen, maximally heard, and that is so much for passing my comfort zone, and honestly, I believe it will be one of the biggest challenges of my life. Firstly, I would like to dive into and introduce the entirety and complexity of the universe of art.
Art has been there as long as the mankind has been there, and probably the very first human ape has appeared ever. But was it really considered as an art? Maybe yes and maybe no. It really depends. First, art as we know it appeared several 10,000 years ago, and who knows, maybe much earlier. The very first type of art wasn't social media, it wasn't film, it wasn't photography, it wasn't a literature, it was probably a painting. Why a painting? Because the painting was probably one of the easiest way in terms of technology. It could be created, for example, in a cave with some concrete, almost the primitive forms of art. And I almost forgot to mention the music, which is also one of the oldest types of art because it doesn't have to have any words. It could be instrumental, and that is one of the oldest forms of art and communication in general. It goes like this. Firstly, there are no deeds in the history of mankind, equally like in the history of an individual. Secondly, there are words, also in the history of mankind as in the history of an individual. And thirdly, there are thoughts in the history as in the life of an individual. This third part of the evolution is the highest, and I call it also a telepathic phase. Now I would like to talk very precisely about different types of art chronologically as they were created and conceived. Firstly, I would like to start probably with music, which is quite a paradox because music is one of the most abstract art, even though it is one of the oldest type of art. Firstly, I will characterize music and also say something about the musician I consider to be the greatest, even though I don't listen to them, and honestly I am quite ignorant about their work, but I'm absolutely sure their work is eternal and the most universal in the entire history of our planet Earth. I would like to start with one of the most generally known and trusted composers and musicians from different artistic eras, such as Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, and several people on their level. I would like to write that I am not a musical theorist and not an expert at all, but all I can say that I really like that their music is universal, eternal, and it doesn't matter if someone knows them or not, even though it should matter. They seem really genius, but not only seem, they also are genius. But except these classical musical artistic geniuses, let's look at different more modern types of musicians, DJs, producers, singers, songwriters. All I can say is that I can mention one of my favorite DJs, composer, musician, and producer of this era. I can honestly proclaim, and I really believe, that she is somewhere between Wolfgang Amadeus Mozart and Ina, a very famous Romanian singer. I really believe she is somewhere there yet, but of course it doesn't matter that she won't be able to achieve and accomplish much more in the future. To be honest, I believe that she will become someone like Wolfgang Amadeus Mozart in the future. Her artistic name is Nora and Pure, and her real name is Daniela Niederer. Now it's Daniela Di Lillo. And she is extremely talented, really interesting, very smart, intelligent, almost a genius, so wise and so original, different, unique and exceptional. She looks like a model, and she was born in the star sign or zodiac sign of Cancer, 20th of July 1990, in South Africa, but she lives in Switzerland. Her musical career is already probably almost more than a decade old. She studied psychology, which could be shown also in her tracks. Her tracks are very, very relaxing, even though some of them are really fast, up-tempo. They are mostly phlegmatic, sometimes phlegmatic sanguinic, sometimes phlegmatic melancholic, sometimes melancholic. They have a lot of relaxing elements. They are really original. The main genres of Nora and Pure music are deep house, future house, progressive house, melodic house, indie house, indie dance. I can name her songs,
and then I can write some description about it. What is the song like and how great it is? The newest song is called Wetlands, extended mix. It also has a music video. Nora En Pure is in the nature, in mountains, in forest, and the entire color atmosphere is very misty, foggy, and there are different colors of blue and green and everything in between. It is extremely well created, everything from the cinematography to the sound, visuals, and everything from the combination of the visual and sound. The song is very melancholic. There are also different sounds of the same melody, piano, and different electronic instruments, as I said, with the same melody. It is very minimalistic and complex at the same time, and that is what makes Nora En Pure great and a genius. She connects the classical music with alternative electronic music, and I shouldn't even mention pop music because she is much better than that. Therefore, she doesn't belong to this category. Her second newest music and track is called Wetlands, dub mix, but unfortunately I haven't found it yet, so I cannot tell what it is like because I haven't heard it yet. It is a remake of the extended mix. It has probably some fundamental and basic elements such as melody, but who knows, maybe even rhythm is faster and maybe it is more electronic than acoustic. Her next track, if we went chronologically backwards, is called In Your Eyes, extended club mix. It has very fluent and ethereal electronic sound at the beginning and at the end, in the middle of more than a middle, there is a beautiful piano melody. It is accompanied with male voice which is singing very positive, comforting and beautiful lyrics and sentences. All is about being lost in someone's eyes. The next song is a compilation of our extended play of two songs, Delta, extended mix, and Bartok, extended mix. Delta is very melancholic, sad and balanced at the same time, but it is full of sadness, regrets and the feeling which could someone have in a purgatory. That's really what it reminds me of. It really reminds also the space of a river and its branches. On the other side, Bartok is probably named by Bela Bartok, even though I'm not 100% sure, and it is very noble, elegant and luxury. It contains instrumental voices between middle and end of the track, and it is very melodic. It reminds the classical music, and as I said, Nora En Pure is somewhere between classical and alternative electronic music. The next song is very beautiful, peaceful, minimalistic and complex at the same time, and it is called All I Need, extended mix. It reminds me of a mist and fog. It is very fluent and ethereal and tones are beautifully blended together. It has 7 minutes and 21 seconds, so it is really quite long. In the visual cover and photography of this song, Nora En Pure has blue clothes and she is looking through the landscape with beautiful blue tones and also shades of blue. The next track is a remake with Lika Morgan, Moldovan-born American singer, called In the Air Tonight. It is a remake and it is very noble, elegant and luxury. It also has a climax and it is very intense and interesting. I believe that it sounds even better than the original. I hope I didn't say anything wrong. Then she made, or her previous track was Fibonacci. As the name says, it is named by Italian scientist mathematician Leonardo Bonacci and his famous Fibonacci sequence. The entire track has a photo, some green plant with green background, and the song really reminds us of the Fibonacci sequence. We can hear some voices in the background of the song, particularly some child speaking and also some very typical ethereal and fluent sounds, so typical and quintessential for Nora En Pure. It is very beautiful and it ends very fluently, the sound slowly disappearing into the
eternity and silence. This is a very beginning of my work called The Questions. The Questions is a very special and original work where will be the questions of different types, topics, themes, genres and contents. Although it is far from being finished, I thought it would be beyond entertaining, interesting, fascinating and intriguing to read it here. I would really love and like to create these questions even in the film format, but first of all I need to gather and collect much greater amount of questions. 13.8 billion years old. How many Planck time it is? Does the peak of creativity exist? Is creativity limitless? Does a stupid and useless question exist? How many words did William Shakespeare know? How many words do the biggest polyglot in the history of the world know? What will be the capacity of the storage of computer in the future? Will the capacity of the computer be infinite one day? Is the capacity of the internet limitless? How many words are there in all 30,000 languages in the history altogether? Will we know once in the future all the words in all languages in history? Is telepathy connected to knowing all the words in all the languages in history? What is telepathy? What is the most popular and wanted superpower? Can magic exist? Is astrology true? What is the 100% scale exactly 100? Why is 100% scale exactly 100 and not a different measure? What is the meaning of life? Who has walked the largest amount of kilometers altogether in their entire life? What is the rarest element from the periodical table? What is the biggest amount of words possible one can read per minute? Is there any limit in reading speed? Can someone run out of ideas? What is the biggest source of inspiration? Can quality and quantity become equal as we use one of them? Will this be interesting video and film? What is the longest book in history? What is the longest film and video in history? How many days has the longest film and video in history? How long does it take to learn 350,000 words as quick as effective as possible? What is simulation? Could be simulation characterized by its temporality and finity in time and space? How many words per se exist? Does the speed exist which is faster than the speed of light? What is the fastest possible speed? Will we see all the light spectrum in the future? Will every question be revealed in the very far future? Should the secret and unknown exist? How many atoms are in the entire universe? How many universes are in the entire multiverse? How many songs have ever been created in the history? Is there an answer to every question? Is there a question which doesn't have an answer? How many questions do I have to write to fill 12-hour film? How many words will have this entire work? How many words will I know in all languages altogether before AI singularity? Won't we need to sleep in the future? How would it feel like if we didn't need sleep? Could someone answer all my questions no matter how many it would be and how difficult they would be? What is the most original YouTube video? What is the difference between the film and video? Is the video more universal than the film? How many hours does anyone have to work to achieve C2 level in any language? Does Grimes have in her latest music video player of games something real written in the binary code? How would William Shakespeare's entire work would look in binary code? When will there be a solid evidence that God exists? When will we be able to watch other extraterrestrials? Are we alone in the universe or are there any extraterrestrials? Will we be better and more emotionally intelligent the more advanced and intellectually intelligent we will be?
How many hours are there of all videos and films altogether and ever made in history? Is Plato's cave the inspiration behind the film The Matrix? How many lines will this work have? Can you determine the intelligence of someone based on what question does he or she ask? Are our dreams really subconscious? Should these questions be divided into different categories or should they be random? What is better, order or chaos? Is it possible to any extremely advanced civilization to outlive the age of the universe? What will be the first thing ever said to an extraterrestrial by our human race? What is butterfly effect? Could the smallest deed influence the largest situations and events in history? Can anything influence anything? Does anything have internal consequences? What is the origin of ASMR? Is ASMR as old as the mankind itself? Who was the first human-like ape? Were there several tribes of the first human-like apes? Could we become immortal in any kind of body, or is the true immortality based on life without body? Does perfection exist? Will the violence and evil once completely disappear from our race and from all races in the multiverse? Is the evil lack of intelligence? Is the good abundance of intelligence? Does the boundary between the past, the present, and the future exist? Is time an illusion? Does all three times, past, present, future, exist at once? Is the definition of eternity that all three times are existing at once? Is the eternity the opposite of time? Is the infinity the opposite of space? How many seconds has Elon Musk ever worked in his lifetime? What are criteria to win the Nobel Prize? Is the Nobel Prize the highest and most prestigious prize? Why is Clara fed by sun in Kazuo Ishiguro's novel? How much time has passed on Earth in the last part of Harry Potter and Deathly Hallows when Harry went to heaven just for a moment? Is the heaven scene in Harry Potter based on real witnessing? Could the same consciousness be copied into another body? Could consciousness exist without body? What are the most common imaginations of the life after death in all of history? Are mostly minorities or majorities right? Would Elon Musk appreciate and adore these questions? How many questions has Elon Musk ever asked? How many questions has Leonardo da Vinci ever asked? How many thoughts has Leonardo da Vinci ever had in his lifetime? Why is the red pill the truth and the blue pill the dream in the Matrix? Could be considered staying in heaven as a red pill and continue to living on earth as a blue pill? Who will be the very first creature? Who will be the very last creature and person of our evolution? What will be the name of the very last phase of beings in our evolution? Will we find out that there is a life after death one day in the distant future? How many years would like to live the majority of people in the history? What is the fastest way to learn a language? What is the biggest amount of words I can learn a day? Is telepathy similar to knowing all the words in all the languages in the history? Why does the capital letters and minuscule exist? Is the arbitrary, custom and random option anywhere the most creative one? How would look one person mixed from all the people who have ever lived? How would look the avatar mixed from all the people who have ever lived? Is space and place the same notion? Why did Yuval Noah Harari write in the beginning of his book Sapiens the extremely brief history of the universe? Is Yuval Noah Harari's book Sapiens the best anthropological and historical book? Is Yuval Noah Harari's book Homo Deus
the geography and timeline of the future? What does the colorful vortex mean around the members of the musical group Coldplay in their song Higher Power? Why do I love writing more than I love reading? Is writing equal and equally intellectual than reading? Can the question give the same amount of information as the answer? Are these questions futile, or is it a very interesting and fascinating work of art? Why does the word diriginta mean teacher in Romanian? Who read the biggest amount of books per year in history and how many it was? How many similar games as Slovachina exist in the history? What is the most profound and universal game ever? Why is Fergie from the Black Eyed Peas singing in French in the song Fashion Beats? Who is the most popular person in the history? Who is the hero and the idol of the most people in the history? What will be our lifetime last invention? Did Elon Musk buy something in the bookshop when he was younger, or did he go there just for education and entertainment? For whom will be this film dedicated to? Would all the geniuses in the history value and appreciate these deep and profound questions? Did I sound too arrogant, or is it really worth it as I wrote in previous question? If we didn't know the past, couldn't we repeat it again? Why do we have a New Year's resolution? Are all the people in the history related to each other, from the very first human-like ape? What is the most professional social network for sharing the photos? In what star sign have the most geniuses been born? Is YouTube permanent and efficient storage for films and videos? Am I so interested in Elon Musk because he's one of the biggest living geniuses nowadays? How many DNA share two almost identical people? How many DNA share one person from this time who shares the common ancestor from the very first human-like ape? How many generations are yet considered as a relative? Could the history repeat itself? Are we all the curse of history and the world really better every single day? What is the ultimate, the best and the most sci-fi film? Why didn't Willy Wonka, the film character, like to show one particular room in the chocolate factory? What is the longest film or video about any genius ever made in the history? What is the longest TV series in the history? How it is possible that characters in The Simpsons have predicted the future many times? Is it possible to predict the future? What is the best and most popular social network and platform to post any literature and text? What is the worst illness and disorder in the history? Are ALS and Alzheimer the worst illnesses and disorders in history? Who has created the largest amount of companies in the history? How many historical records does Leonardo da Vinci have? How many historical records does different geniuses have? Who is more important for the entire history and entire future, the genius or the saint? Is saint the emotional genius? What is the present? Who is the most advanced robot in the world and in the history? What are Isaac Asimov's 3 laws of the robotics? What has been, is the most complicated task in the history? What inspired Rick and Morty's character based on Elon Tusk? How many seconds did Nikola Tesla work in his entire lifetime? Do the extraterrestrial civilization measure the time? How does the time pass on different planets and in different galaxies? Why is the answer to all questions in the entire universe 42 in Douglas Adams' Hitchhiker's Guide to the Galaxy? How many books did Leonardo da Vinci read? How many words did Leonardo da Vinci write? Who is the most abstract, profound, intellectual and poetic entrepreneur in the history?
Does everything have an exception? Are laws of physics unbreakable? Is the physicist Michio Kaku the typical sci-fi Aquarius? How is it possible that Isaac Newton, Stephen Hawking, and Michio Kaku are born in the same month, January? How is it possible that Isaac Newton, Johannes Kepler, Stephen Hawking were the same star sign Capricorn? How is it possible that Nikola Tesla, Alan Turing, Gottfried Leibniz, and Elon Musk are the same star sign Cancer? Is the genius predestined in the temperament, star sign, personal traits, and the surroundings or not? Do we have free will or is everything predestined? What is imaginary air in the song of Australian dance group Rufus du Sol? Why do the same names exist? What is the most common name and surname in the history? Are the people with the same surname related even further and more profoundly? Why does evil exist? Why is Edith Piaf's song Je ne regrette rien in the film Inception as the mean to sleeping and going to the dream? Is the film Inception similar to Matrix in some way? Is the dream in the film Inception a metaphor to any kind of simulation? Do animals see colorfully? Which animals see monochromatically or black and white? Why do we have different sizes of paper and their different names such as A1, A2, A3? Who invented words? Who invented numbers? Is there one person behind each invention? Is every person and every being in the entire multiverse really irreplaceable? Is the infinity number or the symbol? What is the most sophisticated emoji? Is the name of Elon Musk's youngest son XA12 the only one name of its kind in the history? How difficult is to create the most original name in the history? How rare are the biggest and most important geniuses in the history? Isn't the beginning of the song by Maga and Tudoran, Dvamna Diriginta, similar to Oompa Loompas song in the film Charlie and the Chocolate Factory? Who are Oompa Loompas inspired by in Charlie and the Chocolate Factory? Is one scene from Oompa Loompas in Charlie and Chocolate Factory inspired by the Beatles? How does the time delay work in the film Interstellar? What is the difference between semiotics and semantics? Could we age differently and could the time pass differently on other planets? Why are Grimes' music videos so sci-fi? In what aspects are Yoko Ono and Grimes similar? How long and how big can be Microsoft Word document? What is the best software for editing texts? Is the software like the mind and hardware like the body of the computer? How many kilometers of organs do we have in our body? Would the extraterrestrials look like ET? How would an infinite IQ look like? How would an infinite EQ look like? Did Elon Musk regularly read over 700 books a year when he was a child? Could the invisibility exist? What would be advantages and disadvantages of the invisibility cloak? Are Harry Potter film series more in the past or in the future? Will Elon Musk with SpaceX take the first humans on Mars in 2026? How can we determine if any film is from the past, the present, or the future? What is the biggest source of inspiring questions ever? How could I never lose inspiration? How many light years does the observable universe have? Is the amount of dimensions infinite or are there 11 dimensions? For how many years have the dinosaurs existed on Earth? Is the black hole a gate and portal to another dimension? Is the Big Bang only a symbolical beginning or is it real? How can we determine the observable universe? Isn't the word observable a relative notion? Do we all see the same reality or is it the reality we see different? What is the story and history of the Earth's existence? Is the existence only physical, only mental, or physical and mental? Would
Would we be able to predict the certain date of the end of the universe in the further future? How would the end of the universe look like? How would the end of the universe feel like? Is there any bigger risk than to not take any risks? What is the current biggest global problem? What is the most meaningful personal question ever asked? What is the real historical record of the amount of questions written by one person? How many possibilities did have the Enigma machine? How many years would it take to solve the Enigma machine for one person? Can machines think? Does everything have an entropy? What is the entropy? When was the very first black hole created? Is the film Hugo based on the real historical events? Why are the information lost in the black hole? Could the science explain the unexplainable, such as religion, miracles, supernatural abilities? Why could we choose to believe or not to believe? What is a supersymmetry? Is the universe ordered or chaotic? Is the multiverse ordered or chaotic? Is the order philosophically connected to heaven and chaos philosophically connected to hell? How did Dante Alighieri have so much inspiration to describe the Divine Comedy? Did Elon Musk create the famous question for his job hiring interview? How many new, undiscovered elements are there in the universe? How could we scientifically prove the existence of multiverse? Does everything have a shape? Is the mathematics the language of the universe? What is the language of the universe? Is the telepathy the language of the universe? Is the life in the multiverse rare or abundant? If we could change something in the history, what would the biggest amount of people like to change? Who was inspired mostly by Jim Quick, the learning teacher and author of Limitless? Who is the most significant and most famous person, actor, director, pioneer in the history of film? Is Charlie Chaplin one of the most famous and the most significant actor, director and producer in the history? Which achievement has the biggest audience as a live stream in the history? Was the first human on the moon watched live by billions of people? Will the first people on Mars be watched live by several billions of people? Which is the most important sense from the five senses? Which is the oldest sense from the five senses? Will the last species of our evolution have all five senses or even much more? What is the most common fear and phobia? What is the most common film genre in history? What is the most common musical genre in history? How many % of Slavic words does Romanian language have? Which Harry Potter house would be the most common in the history? Which Harry Potter house would be the most common among geniuses? Which temperament is the most common in the history? Which star sign is the most common in the history? Which star sign is the rarest in the history? Which is the most common password in the history? How much are passwords containing signs, letters and numbers safer than the others? Is the working time globally decreasing? What is the most favorite and popular restaurant in the history? Do every ending have a new beginning? Does perpetuum mobile exist? What is the historical record of the amount of questions written by one person? Person with which IQ score would ask these questions? To what famous person would the most people in the history compare themselves to? What is the most famous quote in the history? What is the most liked and popular quote in the history? What is the longest quote in the history? What is the longest telephone call in the history? Are the records in the Guinness Book of Records really historical records? What is the biggest amount of people in the history the most excited about?
What is the most important life and existential lesson? What is the most positive, liked and popular human characteristic in history? What is the most negative, hated and unpopular human characteristic in history? Could the statistical survey cover all the people in the history? What is the most frequently asked question in the entire history? What is the most frequent sentences in the entire history? What word does have the biggest amount of results on Google? How many computers are there in the world today? How precise and honest is the body language? Do we treat others the way we treat ourselves? What is the most popular free time activity in the history? What is the most popular school subject in the history? What is the most popular teaching school subject in the history? What is the most common regret in history? What is the most common bad habit in the history? What is the average mental age of all people in the history? What is the average IQ of all the people in the history? What is the average EQ of all the people in the history? Are yes and no the most universal answers to any question? Do good people think that bad people are bad and good people are good, and do bad people think that good people are bad and bad people are good? Wasn't the previous question the content of the quote by William Shakespeare? How many percent of the internet is any content from or about William Shakespeare? What is the happiest event in the history? If someone could say something to the entire history of people, what would the most people say? What would be the best thing to say to the entire history of people if we had that opportunity? What will be the longest human lifespan in the furthest future? What is the most frequent thing that the people have in common? What is the best documentary film in the history? What is the average amount of work hours a day in the history? What is the average amount of work hours a day for geniuses in the history? What is the bigger risk, to try or not to try? Is the silence the most universal and the best sound? Is the silence the sound, or is it the opposite of the sound? What is the loudest sound in the history of this planet? What is the most silent sound in the history of this planet? What is the most common talent in the history? What is the biggest dream and the biggest amount of people in the history? What is the probability of the dream predicting the future? What is the best advice for the youngest people, and what is the best advice for the oldest people? Which person had the hardest and the most difficult life in the history? If the people could describe their life using one word, what would be the most common word in the history? In what age was the most crucial part of life of the most people in the history? Could we see the details when we are hurrying up? Do most people in the history most of their lifetime feel happy, sad or something in between? What is the average hour of going to sleep in the history? How many hours is the average sleeping time in the history? Do we appreciate something the most only when it disappears? What is the most objective truth and fact? Can be the good without the bad? What is the most popular destination in the history? What will be the most popular destination in the furthest future? Is the reflection of two mirrors in front of each other infinite? Is the beauty objective or subjective? What is transhumanism? What is the history of transhumanism? What is the future of transhumanism? What is the difference between the transhumanism and posthumanism? How does the timeline of the future look like? How much is the transhumanism related to artificial intelligence? Could the merging us with artificial intelligence save us from its threats? Will the art exist forever as any civilization will exist?
Is the beauty temporary or is it eternal? How frequent is the work of art with the numbers in its title? How frequent is the work of art with the letters in its title? How frequent is the work of art which is untitled? How many animals are in the world? Are there more animals or humans in the world? Will it be possible to live in the future in artificial body and in this universe reality instead of living in a complete virtual reality and virtual body? What will be the advantages, benefits and positive impacts on merging the brain with AI? Will the merging eventually free us from all the evil the mankind and this planet has ever known, for example in the far future? What is the difference between SpaceX and Starlink? As Nadia Ali would ask, if walls could talk, what would they say? How would the world look if Alan Turing were alive from 1912 until today? How many more lives would Alan Turing save if so, plus his achievement 21 million lives? What technology and science would we have because of Alan Turing if he lived longer? What can Alan Turing's signature say about him? How many years will people live in 2100? What is the IQ of Libyan-American singer Nadia Ali? Does Nadia Ali have any university? How would the entire abstract existence of Alan Turing look like in heaven? Why does Michio Kaku call the space also the heavens? What is the most frequent joke in the history? What is the most popular genre of joke in the history? What is the difference between aphorism, anecdote and joke? What is the difference between prose and poetry? What is more common, prose or poetry? What is rarer, prose or poetry? What is the most popular social network in the history? What is the most popular in the history, videos, photos or texts? Is there a language which is created only from the sounds, not from words? If I had the memory and knowledge of the entire history of the internet, would I never run out of inspiration? What is more popular in the history, reading or writing? Who has the biggest amount of videos on YouTube? Who has the biggest amount of photos on Instagram? Who has the biggest amount of texts, literature on Wattpad, Tumblr and academia? What channel on YouTube has the biggest amount of views altogether? How much time would pass if all the people watched the most viewed YouTube channel? What YouTube channel has the biggest amount of subscribers? Can Google answer almost every question? Which name has the biggest amount of results on Google? What are the names of the prehistoric eras in English? What is the most popular and favorite color in the history? Why did Romanian YouTuber Ruxandra Gitei, Patrufara Unsvert, give up reading for 1 week? What is the most liked comment on YouTube ever? What is the most liked comment in the history of the internet? Will we ever reach the average IQ 10,000 instead of 100 and genius 20,000 instead of 200? What is the world's largest river? What is the world's largest lake? What is the world's largest sea? What is the world's largest ocean? What is the world's largest swimming pool? Could the blank time feel like eternity and the entire age of the universe less than eternity? Is everything relative, absolute or both? To be or not to be? What is the matrix? Was the red pill the truth, reality, and the blue pill the false and simulation in the matrix? If there is heaven, will be staying there considered as a red pill and returning to earth as a blue pill? Why Harry Potter thought in the third series of the film
that his father will come and will charm a spell against expecto patronum? Isn't the following of the White Rabbit in the sci-fi film The Matrix a reference to Alice in Wonderland? Are dreams related to the past events? What do dreams, films, virtual reality and games have in common? Does the expression the rabbit hole come from Alice in Wonderland? How many historical records does have any member of Elon Musk's family? What is the best example of the general knowledge question? What is the biggest city in the world? What is the biggest village in the world? What is the biggest island in the world? What is the longest word in any language in the history? What is the shortest word in any language in the history? Are opposites in anything really attached in general? Are similar things more attracted to each other than opposites in general? How many possibilities does have the entire chess? What is the most famous painting in the history? What is the most favorite and the most popular painting in the history? What is the most popular theater play in the history? Which film, theater and literature character is the most famous in the history? What actor played the biggest amount of characters in the history? What is the most famous bachelor thesis? What is the most famous master thesis? What is the most famous doctoral thesis? What is the most famous associated professor thesis? Why the degree professor doesn't need to have any thesis but a lifetime work? How many people did have the professor degree in the history? How many gods and goddesses were there in the history? Why do conspiracy theories exist? What is the most famous scientific theory? What is the most famous artistic theory? What is the most recent invention? How many radio stations are there? How many radio stations have been there in the history? How many TV stations are there? How many TV stations have been there in the history? How many YouTube channels are there? How many YouTube channels have been there in the history? Which personality type is the most common in the history? Which personality type is the rarest in the history? Are introverts rarer than extroverts? The same amount as extroverts or bigger amount than them? How old was the oldest person in the history? By the time we were born, are we all the youngest people in the history? Do all the people have some historical records in their lifetimes? What is art? What is technology? What is science? Are art, technology and science equally important? What is polymath? What is polyglot? How many languages does one have to speak to become a polyglot? Will polymath exist even in the furthest future? Is the plan A and plan B in the film Interstellar the same dilemma selection as in the Matrix, the red pill and the blue pill? Is in the Interstellar the space curved even upside down equally as in the Inception because they both have the same director? Why are so many surrealistically thinking people between star sign Taurus, Leo, Scorpio and Aquarius? Who is the most famous minute in any film in the history? Are films 2001 The Space Odyssey and Interstellar very similar in some way? Who wrote Romanian singer Alexia on the Shadow of Stars as she sings Cine mi-a scris la umbra stelelor? Who wrote me on the shadows of stars? This is the poetry I wrote on a social network, media and platform called Poetizer. The very beginning. This is the very beginning. I'm trying to create something so artistic and aesthetical, something so interesting and magical, something so beautiful and colorful,
Something so beautifully meaningful. Something fascinating and pretty, not so literal, ordinary and petty. I am very interested and curious how long will I persevere, if this time will be preserved. This is beyond interest, distraction, entertainment and fun. I like creating and get things done. Get things done reminds me of Elon Musk. Elon Musk has interesting, fascinating, eternal and extraordinary tasks. To create, to do, to act, not to ask. This font is so eternally and timelessly beautiful. Even though it's black, it's beyond colorful. I am interested in how long this poem will be. Equally, what quality will this poem will be. Is it timeless? Is it pointless? Is it great? Is it not? These are the questions. I can recall the rhymes almost immediately, even though sometimes it isn't going so easily. But I really hope it's only temporarily. I have written so many things, but unfortunately they aren't finished yet. Maybe I am in finishing literary works bad, but who knows? Time will show. I really like the design of this work. Of course, it is because of this application, not because of my work. Can it be the rhyme with two same words, or is it equal to the words? It would be interesting to know how many English words I already know. So how many do I know? 20,000, 30,000, something in between? Or am I less and do I know less than I seem? That's beyond enigma and mystery. That is different than pottery. Anyway, I am a little proud how many words I have already written. Even though it's only intuition, I don't even know how many words it is. This application looks very aesthetically, and it makes me write even so fantastically. Fantastically is very different than fanatically. Fortunately, it's like that. They are two similar words. I am thinking about if I will release it as one giant poem or a big amount of shorter poems, even though I don't know what rhymes with poems. I often lack perseverance, persistence and tenacity. I come from Bratislava, which is the middle or smaller city. This text has the highest or lowest opacity? I should first define the word opacity, but I am not sure if it means the transparency or the opposite. But in fact, maybe I need to learn 900,000 English words. In fact, that's my very ambitious dream. And I don't need no team. I'm alone, an individualist, because I don't know what to write, say and do. This is the end, and it's much less mysterious and enigmatic than déjà vu. The second poem. This is the second part. We all know that brain and heart are the most important for a human body. I think that everybody knows it, thinks it, believes it. It's 3:33 a.m. Who I am? I am also creating a video film with lyrics called The Questions, but I haven't been working on it for months. But I would like to finish it and not only left 3 dots. I really hope that I will finish it somewhere in the future. It's my characteristic, my trait, my feature, my nature. But it's quite hard to create new questions for my work. It's even hard to create rhymes for this poem and poetry. Something which will make sense and not only rhymes as poetry. To write a poetry and poem is always an art. To create something so unique, so exceptional and so smart. Sometimes I lack the inspiration, but I believe
But I should never lack the motivation. I believe I should have even millions of these little and short poems to create something so enormous, so eternal, so perfect. The magical third poem. I have no idea what to write right now and right here, and this is my biggest fear. I'm no William Shakespeare, yet. So where I am at. This poem is very magical because it's third, and 3 is a magical number. I should be sleeping, therefore slumber. It's already night. Everything is alright. I know no fight. I still have quite good eyesight, but only with my glasses. Glasses are extremely good and useful invention. Anyone can see without the blurry intervention. I am quite happy. How many inspiration do I have right now? Can I say and think wow? I am very curious if the quality equals quantity and vice versa. In this poem, in this work, in my life, in mankind, in the entire universe and multiverse. The italic creates elegance, nobility, beauty, and interest. I know I don't need to test it. This social network is beyond interesting and beautiful. Even the black words written on white background are colorful. I am surprised how quick I have written this poem. It's so good, even though I know that it's far from being perfect. This social network really motivates me to create timeless art, even though I really don't know if it is equally smart. Equally, as I say, I will create it anyway, this or that way. The thoughts. The beginning. These are the first words from the new creation and work of art. I have already done and created something so long, to my own measures and relatively to me. So this will be the second part, while the first one is in my phone. Just by the way, I'm writing this on the tablet. A brand new tablet, even though it's not bragging, it's just a matter of fact. Today I was listening and observing the catalog and repertoire of Google Books. It's really an irony because I rarely read books, I have to admit and confess. But I believe I should finally start and initiate it. The fact that I have a tablet is even more motivating, captivating, interesting, and beyond useful. I should use it as well as and as usefully as possible. I have never thought that the actually and objectively best book application in general, whether it is reading book itself or tracking or reading, is Google Books, and it is nothing hidden. That's my opinion and maybe even beyond. I found several books in extremely immensely, tremendously and dazzlingly large, broad, almost endless and historically huge amount of books and literature. I'm not sure, but probably the largest spectrum and amount of books in the history, or at least per any application. You can listen and also read according to anyone's preferences, desires and cravings. Never give up. Never give up. This might be the message not only to my past, present and future self, but also for mankind. Never give up, no matter how crazy, how unrealistic, how incredible, how unbelievable, how vast your dream may seem at the first time. Whether it is mine or someone else's goal to have at least 20 million beautiful, meaningful, creative, original posts on Instagram per 100 years. Whether it's mine or someone else's goal to create at least 2,412-hour-long films per 1 century, which is mine or someone else's goal. Whether it's mine or someone else's goal to write
100 million beautiful, meaningful, original, profound, deep words per century. Quality and quantity are important, and when they are connected, the miracle happens. There's absolutely no doubt that Elon Musk's Neuralink will work. Absolutely, unbelievably, incredibly, undoubtedly. Time machine probably couldn't take us to the past, but we could definitely live indefinitely until the big crunch or something else. What would happen so far away in the future? Never give up. Setting goals. It's funny because I have already said that this work should have 20 million words. Yes, you are reading it correctly, 20 million. I can't believe I will achieve and accomplish it, nor that I have set this goal and aim. But the fact is that with every single word compound and sentence, I'm closer and closer to my goal. I really hope this won't be just another unfinished work, but the beginning of something so different, so rare. Of course, everything needs consistency, patience, and time. Just by the way, my very last dream was talking with one of the greatest musicians, visual artists, musical engineer, songwriter, singer, and director. Her name is Grimes. I am sure a lot of people know her. She is indeed very famous and globally known. The content of this book. I was wondering what will be the content, topics, and themes of this book. Should it be some reflections and reviews, or should it be something more original, or could it be both at the same time? So many unanswered questions. I really like writing in cursive, just by the way. This won't have such a strictly organized structure. This work will be more random and arbitrary. I really like how it already looks like in a preview. It's so artistic and aesthetical. The Matrix. The questions are always, what is the Matrix? What isn't the Matrix? Or what is the opposite of the Matrix? This scene and these few minutes are the embodiment and definition of the word medium. Medium is artificial, but it can also be created by the nature, therefore the universe itself. Medium broadcasts, medium spreads, and is the portal to another situation, dimensions, realities. That's how I understand this scene. The Matrix is the ultimate, the most fundamental, and the most sophisticated ode to these realms and spheres, life in the universe and dimensions, games, films, dreams, virtual reality. They and the Matrix all have something in common. The answer is very simple. It has two words. One is the duration and the second one is physical quantity. The thing all these things have in common is finite time. According to my personal opinion and interpretation, the Matrix equals all these three realms and spheres because they don't last forever, and what doesn't last forever resembles and feels like the simulation of the Matrix. It's not temporarily permanent and eternal, even the universe will eventually end. The another question is what is outside the Matrix? This question is as old as any intelligent civilization in the entire universe. It's infinity and eternity. The question is what kind of? There are several opinions about either religious and transcendental or atheistic. I believe that there is definitely the existence after our finite existence, but everybody and every person in the history imagined it a little differently.
The matrix evokes all these thoughts, ideas, and facts. That's why it's eternal. My new passion. Today I found out that I have a very strange and interesting passion, affinity, and love for collecting books I would like to read at some point in the future. Today I was creating and surfing in the universe of books, thoughts, and knowledge simply by creating the list of books in Microsoft Office. I couldn't believe how many interesting authors and titles I found. But I shouldn't be surprised. The civilization is several thousand years old if we count it from the very first writing, literature, and texts. Even Elon Musk said it somewhere. I published the preview of my book. Today I published a very short and concise preview of my book. It's not at all finished, but I should be much more consistent and persistent, which is really interesting because I am a Capricorn, and Capricorns are very persistent. However, it's really a pity that on issue we can only put 500 pages for free. It's such a fascinating social network, media platform, where anyone can create an interactive book with flipping pages. The human brain. Today I searched for something on the internet. The question was how many terabytes is the human brain? The answer was very interesting, beyond amazing, fascinating, perfect, and so positive. The human brain has approximately 1000 terabytes, 1 petabyte of memory, and then I searched for how many words it is. I found out that this is more than 83 billion words that fits into 1000 terabyte. If all the languages in the history are around 33,000 and the average vocabulary is 500,000 words, it is 16.5 billion words. The question is, could the human brain learn more words that has ever existed in the language, in all languages in the history? We all should need time and some technological improvements, such as connecting with artificial intelligence, which should happen several decades into the future, or which at least several scientists believe, including people like Elon Musk, Michio Kaku, and several others. I think it will definitely happen, and I can't wait. The first part. Dear world, dear universe, dear multiverse. I decided to create this random thought-like and idea-like book. I have to say that I don't have so much literature finished. In fact, I have finished nothing of it. I am always so excited about new topics, designs and concepts, but unfortunately I haven't finished it. I really hope that I will make a difference right here and right now, and that I will create something so interesting, eternal, timeless, groundbreaking, pioneering, and revolutionary. At least these are my goals. The second part. It will be very interesting to see the progress of this particular book. I could be experimenting with fonts and with capital letters, with italic and bold. The third part. The number 3 is a magical number. That's all we need to know in this particular case. Even though every number could be magical, and every number has some symbolics equally as the people are good and bad. The fourth part. This is the fourth part. I was thinking about creating a book about as many people as possible. It's quite obvious that because of the large amount of people who have ever lived, over 100 billion, it wouldn't be realistic due to my limited knowledge to grasp them all. But to create a micro-biography about several of them, only a small percentage of this
100 billion, in fact, an incredibly small percentage of them. But it's only a dream and a wish. Today I was only creating the content about whom I would like to write and how. It's not finished at all. In fact, it's only a beginning and I cannot promise nothing to nobody. The 5th part. This is actually a great fun. It's so interesting, intriguing and fascinating. Words are so magical and so powerful to literally anyone. The fact that these chapters are so incredibly short is motivating and liberating. I really wish there will be a possibility to write even several of them. Not only several, but even 700,000 chapters of this length. Maybe it will motivate me much more that when every chapter had 1 million words. I can finish these chapters easier, even though there will be much bigger amounts of them. But I am aware of this fact. The magical 6th part. The 6th is also a magical number. Who knows why, but it's also even almost equally magical as number 3. I am not a mathematician nor a numerologist, even though I know that the numerology isn't the real science, it's more of the esoteric. The 7, not dwarfs. The 7th chapter, not 7 dwarfs. It's only a nice and sentimental comparison to the Snow White and the 7 dwarfs, a famous fairy tale, so popular even in life and existence of Alan Turing. I decided to keep this chapter in italic because I think it's so interesting when it is like that. I'm so glad that it's automatically in italic. Who knows why italic is called italic? I'm not sure at all, but italic is so elegant, sophisticated, and timeless equally as italic. Maybe that's why. Who knows? The previous part was so elegant and so different. I really like creating different art, even films and videos. In fact, films and videos are my most favorite and preferred formats and genres of art. How does this italic look like? Is it beautiful? Is it elegant? Is it unique? Italic looks always so poetic and so different. I'm listening to a funny TV series while I am on a stationary bicycle. I am on a stationary bicycle and I am writing. I am connecting the two very important and prosperous deeds, actions and activities. The first one is good and prosperous for my body. The latter is good and prosperous for my mind, brain, soul and consciousness. I really like this design of these pages, even though it's so simple and so minimalistic. The continuing. I am also creating a film and a literature about questions. These questions are about literally anything and I am their author and creator. The questions are about the universe, the time, the space, the history, the mankind. I believe that it's interesting and I already have over 400 questions. It's not an achievement and accomplishment, though, but I am quite proud and glad. The 11th part. Wow, it's adding up. I really like this application made for writing and any kind of text, literature and books. It's so beautiful and so useful. And the progress tracking is really good. Soon I will have almost 1000 words. It's 1 of 1000 of 1 million words. Excuse me, I'm not good in math, but I believe it's true. Am I writing about nothing or something? Am I writing about nothing or something? And if it's something, is it something really significant, notable, remarkable and interesting? And if it is, how remarkable and interesting it is? On what degree and magnitude?
These are the questions that not only writers, artists, but also other people, such as technologists and scientists, ask. It's so important and fundamental to know, because otherwise the motivation for creating isn't so strong and distinctive. Wow, the 13th chapter. 13 isn't always an unlucky number. In fact, it could be lucky in different point of view. It depends on when or if we lived some beautiful moments with important and beautiful people, and if it's all associated with this number. It's all about the association, not the connection. That's why is the number 13 considered as an unlucky number according to some people. But it's only an association and connection. Who knows what would say the statistic about the number 13? Going to sleep, dreaming. We all do it. Sleeping is very important. Dreams are very interesting. They depict different surrealistic situations and events. How would it feel if I wrote here something in Romanian language? Would it feel like a dream? Și poate eu pot să încerc, chiar dacă vocabularul meu nu este bine deloc. Dar este foarte interesant să scriu în limbi străine diferite. Eu am aplicații foarte minunate pentru învățarea limbi străine. Unul dintre ei se numește Flashcards și are o icoană albastru. Acum este tot în limba română. Cine știe dacă eu nu voi scriu în ea în viitor. 15. I really like how it's adding up and how many words I have already written. The 14th chapter. This is a very interesting and beautiful italic font. I have probably written over 1,000 words. It's one of 1,000 of million words. That doesn't seem small if I consider it like that. How it would be if I wrote the short and brief descriptions and characteristics of 100 billion people who have ever lived. How much time would it take if one description were 20 minutes? How many days and how many years are 2 billion minutes? It's too hard to comprehend and imagine. It's such an astronomical number. Would I write even about evil people or rather not? Would it be possible in how long lifespan? So many questions. Another part. This is another part of this work of art. I'm really curious how long it will take to write it. Maybe for centuries. I'm joking, of course that's so long for any work of art. In Romanian. And now I will try to write something in Romanian. If you don't know what I am writing about, please give this text into Google Translator or any other translator. Nu știu despre cum eu voi scriu, dar sper că o să fie foarte minunat și interesant. Este foarte greu să alerg tema despre care eu voi scriu și nici vocabularul meu nu este bun. Dacă nu înțelegeți despre ce am scris, dați acest text în Google Tradus. Sper că o să vă placă. Nici nu am știut o carte în limba română, nici textul lung până acum. Space. Right now there is an interview with one of the most successful astrobiologists in Slovakia, Miška Musilová. She is very famous in Slovakia and maybe in the world. I was in the bookshop where she had some kind of conference. It was July 15th, 2021. It was absolutely amazing and perfect. I would really like to repeat it if there will be an opportunity and possibility. Space is very interesting and the universe as well. The question is, what is the difference between the space and universe?
The universe is more abstract while the space is more concrete. Univers este mai abstract și spațiu este mai concret. That was the translation of the previous sentence in Romanian language. Romanian emails. I was writing emails in Romanian for different people. For example, to Romanian singers Ina or Alexandra Stan several years ago, and recently I have answered emails for Romanian vlogger, YouTuber, intellectual and student of literature, Romanian and English, Ruxandra Gidei. She is so smart, so interesting and so profoundly deep. Her star sign is Capricorn and she is 23 years old. Am scris ea lucrurile diferite. Despre ce am văzut, care film am văzut și că am deja terminat semestrul, care, la fel ca altul, eu am repetat, fiindcă eu nu am făcut examenele în semestrul iarnei și de vară 2020-2021. Jedného dňa, pred pár rokmi, ma napadla jedna myšlienka, ktorú som doteraz ešte nezrealizovala. Čo keby som nahrala podcast? Nahrať podcast alebo nenahrať podcast? To je otázka. Skoro ako byť či nebyť. Ale ja nie som žiadny William Shakespeare. Zatiaľ. Už mám rozpísanú prvú epizódu, aj keď ešte nie je ani zďaleka dokončená, hotová a pripravená. Rozmýšľam, že aj tento text tam bude, ale bude až v druhej epizóde podcastu. Podcast píšem vo viacerých jazykoch, v ktorých bude. Hlavne v angličtine, ale niekedy aj v slovenčine. Rozmýšľam, čo ak by som podcast nahovorila z angličtiny a potom z angličtiny do slovenčiny. Napadla ma taká zrkadlová schéma, taká symetrická, pravidelná. Prvá epizóda angličtina preložená do slovenčiny. Druhá epizóda slovenčina preložená do angličtiny. A tak ďalej. Neviem ale povedať, či náhodou anglickú a slovenskú epizódu nespojím do jednej časti s tým, že dám časové záložky, odkiaľ bude angličtina a odkiaľ bude slovenčina. Myslím si, že takto to asi bude. Pri preklade som si pomohla DeepL a Google Translate nie preto, že by som to nevedela preložiť, ale preto, aby som ušetrila čas. Tento podcast vznikol z mnohých viacerých dôvodov. V prvom rade preto, aby som si trénovala, zlepšovala, zdokonalovala svoje jazykové schopnosti, vedomosti, slovnú zásobu, slovnú terminológiu, názvoslovie a slova. Po druhé, aby som povedala, ukázala, demonstrovala a vyjadrila zložité, sofistikované, rafinované a krásne myšlienky, pojmy a nápady. Toto je niečo, čo som plánovala už dlho, dokonca roky, ale teraz som konečne nabrala odvahu to vytvoriť. Mala by som sa snažiť pokúsiť o to, aby to bolo oveľa viac než len obyčajný podcast. Malo by to byť umenie, poézia bez rímu, 5-hodinová audiokniha, improvizácia a všetko medzi tým a za tým. Existujú dve možnosti. Buď sme vo vesmíre sami, alebo nie sme. Obe sú rovnako desivé. Arthur C. Clarke. Tento citát mi pripomína jednu konkrétnu a špecifickú situáciu, keď som chodila na univerzitu a keď som študovala estetiku. Mali sme ako predmet a materiál, už si nepamätám, na ktorom konkrétnom predmete to bolo, dve hnutia, pojmy, myšlienky a predstavy o vesmíre versus bytosti a versus účel a zmysel. Existovali aj dve možnosti. Buď má každá bytosť vo vesmíre zmysel, alebo nemá žiadny zmysel. Obe súčasne. Preto mi celá táto filozofia a myšlienka pripomína citát Arthura C. Clarka, až na to, že to bol on, kto napísal 2001 vesmírnu Odyseu,
Jeden z najúžasnejších, najlepších filmov vôbec, plus nespočetné, nekonečné a bezhraničné pozitívne adjektíva a superlatívy v režii Stanleyho Kubricka. Ale to je úplne iný príbeh, kauzalita a história. Vždy ma fascinovali, prekvapovali a pozitívne šokovali ľudia v histórii aj v súčasnosti, ktorí dokázali prinášať, tvoriť, ukazovať a odovzdávať kvalitu i kvantitu. Napríklad vrátane všetkých ostatných géniov v histórii a súčasnosti celej našej evolúcie, doktor Andrew Huberman, ktorý je jeden z najznámejších a najmúdrejších, najinteligentnejších, najgeniálnejších, najznalejších a najintelektuálnejších neurovedcov a oftalmológov, akých planéta v súčasnosti pozná. Má podcast, ktorý má však spolu niekoľko stoviek, možno aj 1000 hodín. Ako veľmi by som si prijala mať také množstvo vedomostí, IQ, intelektu, inteligencie a inšpirácie na vytvorenie takej obrovskej kvality a takého obrovského množstva. To isté platí o doktorovi Lexovi Friedmanovi, najznámejšom, najinteligentnejšom a najmúdrejšom počítačovom vedcovi a výskumníkovi, akého svet a planéta Zem v súčasnosti pozná. Má aj podcast vo formáte videa, ktorý má tiež možno aj 1000 hodín dokopy a ktorý je o neuveriteľne obrovskom, širokom spektre tém, námetov a rôznych podcastových žánrov. Nedávno, takmer pred rokom, som objavila aj podcast The Video Archives, ktorý vytvorili Quentin Tarantino, Roger Avery a Gala Avery, čo sú hlavní, zásadní a kľúčoví ľudia, úlohy a dokonca postavy, ktoré stoja za celým podcastom. Samozrejme aj niekoľko ďalších ľudí. Tieto 3 podcasty majú kvalitu a tiež kvantitu, ktorá je najlepšia z najlepších v histórii audia, čo sú podcasty, audioknihy, hudba a doslova všetko, čo sa dá vnímať uchom. Samozrejme, že ju formovali a formujú aj ľudia, ktoré tie konkrétne postavy vytvorili, ale v neposlednom rade aj témy, žánre, o ktorých tieto podcasty hovoria a uvažujú tak hlboko a do hĺbky a s takými detailami. Vždy som rozmýšľala, či by tento podcast nemal mať aj video alternatívu a ekvivalent, alebo či by som mohla a chcela mať aj 2 varianty, aj zvukovú, previac imaginatívnu, teoretickú, hypotetickú a abstraktnú predstavivosť a malebnú fantáziu a druhú patriacu a pripojenú k môjmu YouTube a Spotify kanálu a účtu. Audio podcast má dokonca svoje výhody a prednosti. Je ako audiokniha, je imaginatívnejší a abstraktnejší, môžete si pod ním predstaviť akýkoľvek film a video, akúkoľvek scenériu, môžete pri ňom robiť čokoľvek. Aj keď ja uprednostňujem videá a filmy nielen v podcastoch, ale aj všeobecne. Audiovizuálne umelecké a vedecké diela sú oveľa pútavejšie, viacrozmernejšie a možno aj zábavnejšie a rozptýlenejšie, hoci aj audio môže byť veľmi zábavné, zaujímavé, pútavé a fascinujúce. Skutočne záleží na obsahu, žánri, kvalite, posolstve, zamere podcastu alebo akéhokoľvek iného diela. Stále som premýšľala a uvažovala tak hlboko a do hĺbky, či by som mala použiť svoj vlastný hlas namiesto šepotu na vytvorenie podcastu. Veľmi sa povzbudzujem týmito faktami. V histórii tejto planety žilo 100 miliárd ľudí. V súčasnosti je na tejto planete viac ako 8 miliárd ľudí. Kto vie, možno je na tejto planete aj viac ako 100 000 alebo milión ľudí, ktorí sú rovnakého pohlavia ako ja, majú podobný tón, farbu a hĺbku hlasu ako ja. Odhalenie hlasu je a zároveň nie je odhalením identity a samotnej existencie. Všetko je to dosť relatívne. Ale za predpokladu iných slávnych ľudí, ktorí sú známi svojimi činmi, ktoré nie sú vždy najlepšie z najlepších
a vizuálnej identity a oproti ich existenčnej bezpečnosti, mala by som a mohla by som si myslieť a veriť, že nemám čo stratiť, ani sa nemám čoho obávať. Na vytvorenie 6-hodinového zvukového podcastu budem potrebovať 46 800 slov, pričom to budem čítať rýchlosťou 130 slov za minútu. Nie je to až také veľké množstvo a je to celkom dosiahnuteľné, splniteľné a pochopiteľné. Predstavme si a pochopme, že pre mnohých ľudí na tejto zemi je bežné a normálne, že dokážu napodobňovať a vydávať rôzne zvuky rôznych zvierat, či už v histórii alebo v súčasnosti. V budúcnosti, ktorá bude nevedno, či už nedávna, budú ľudia schopní hovoriť doslova všetkými slovami vo všetkých jazykoch v histórii tejto planety, rovnako ako teraz dokážeme napodobňovať jednoduché zvuky rôznych zvierat. Bude to oveľa vyššia, sofistikovanejšia, zložitejšia a dokonalejšia časť budúcnosti a celého nášho vývoja. Nedávno pred 4 mesiacmi, v auguste 2023, som si začala vytvárať veľmi presný, dlhý, podrobný a prepracovaný zoznam filmov, ktoré by som mohla a chcela vidieť. Zoznam zatiaľ nie je dlhý, hoci by som si želala, aby bol, ale v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti určite bude. Mala by som sa pokúsiť a usilovať o vytvorenie čo najpodrobnejšej histórie a súčasnosti filmu, kinematografie, filmov, filmových snímok a filmografie vôbec, ale zatiaľ mám za sebou len niekoľko režisérov od samého začiatku, vzniku, vynálezu a počiatku filmu ako takého a mám pred sebou ešte toľko práce, aby som splnila svoj sľub a výzvu, ktorú som si dala. Tento materiál som napísala pred niekoľkými rokmi, preto sa v ňom môžu vyskytnúť niektoré nepresnosti. V tomto podcaste budem hovoriť o mnohých rôznych čiastkových témach. Všetky však budú mať niečo spoločné. Budú sa týkať umenia, filozofie a estetiky. Všetko sú to témy, o ktorých by som mala vedieť pomerne veľa, hoci som tak ďaleko od toho, aby som bola odborníkom, rovnako ako dĺžka, šírka, hĺbka, čas a priestor všeobecne celého multiverza. Možno som to trochu prehnala, ale rád používam metaforu vesmíru, možno práve preto, že milujem vesmír ako taký. Pozriem sa teda bližšie na tieto 3 hlavné témy súvisiace s umením. Umenie samotné, filozofia a estetika a poviem niektoré podrobnosti ich charakteristiky a to, čo si o nich myslím, čo sa mi na nich páči, čo mám rada, čo obdivujem a prečo ich mám tak rada, prečo sú mi také blízke, ktorých umelcov, estetikov a filozofov akejkoľvek doby, akéhokoľvek priestoru a akejkoľvek oblasti najviac zbožňujem, mám rada a milujem. Rada by som napísala, že toto je môj úplne prvý podcast. Jediné, čo som si istá, je, že nikdy neodhalím svoju identitu, preto nikto nemôže na 100% povedať, že som presne tá, ktorá som. Nebude ma vidieť, maximálne počuť. A to je tak veľa pre prekročenie mojej komfortnej zóny a úprimne verím, že to bude jedna z najväčších víziev môjho života. Najprv by som sa chcela ponoriť do celého a zložitého vesmíru umenia a predstaviť ho. Umenie je tu tak dlho, ako je tu ľudstvo a pravdepodobne sa objavil vôbec prvý človek. Ale bolo to skutočne považované za umenie? Možno áno a možno nie. To naozaj záleží na tom. Prvé umenie, ako ho poznáme, sa objavilo pred niekoľkými 10 000 rokmi a kto vie, možno oveľa skôr. Úplne prvým druhom umenia neboli sociálne siete, nebol to film, nebola to fotografia, nebola to literatúra, pravdepodobne to bola maľba. Prečo práve maľba? Pretože maľba bola pravdepodobne jedným z najjednoduchších spôsobov zhľadania z hľadiska technológie. Mohla byť vytvorená napríklad v jaskyni s nejakými konkrétnymi, takmer primitívnymi formami umenia. A takmer som zabudla spomenúť hudbu,
ktorá je tiež jedným z najstarších druhov umenia, pretože nemusí mať žiadne slova, môže byť instrumentálna a je to jedna z najstarších foriem umenia a komunikácie všeobecne. Najprv sú to činy v dejinách ľudstva, rovnako ako v dejinách jednotlivca. Po druhé sú to slová v dejinách ľudstva, rovnako ako v dejinách jednotlivca. A po tretie sú to myšlienky v dejinách ľudstva, rovnako ako v živote jednotlivca. Táto tretia časť vývoja je najvyššia a ja ju nazývam aj telepatickou fázou. Teraz by som chcela veľmi presne hovoriť o rôznych druhoch umenia chronologicky tak, ako boli vytvorené a koncipované. Najprv by som chcela začať asi hudbou. Je to dosť paradoxné, pretože hudba je jedným z najabstraktnejších umení, hoci je jedným z najstarších druhov umenia. Najprv charakterizujem hudbu a poviem aj niekoľkých hudobníkov, ktorých považujem za najväčších, hoci ich nepočúvam a úprimne povedané o ich tvorbe dosť neviem, ale som si absolútne istá, že ich tvorba je večná a najuniverzálnejšia v celej histórii našej planéty Zem. Rada by som začala jedným z najznámejších a najdôveryhodnejších skladateľov a hudobníkov z rôznych umeleckých období, ako sú Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach a niekoľko ľudí na ich úrovni. Rada by som napísala, že nie som hudobný teoretik a už vôbec nie odborník, ale môžem len povedať, že sa mi veľmi páči, že ich hudba je univerzálna, večná a je jedno, či ich niekto pozná alebo nie, aj keď by na tom málo záležať. Zdajú sa mi naozaj geniálni, ale nielen zdajú, sú aj geniálni. Ale okrem týchto klasických hudobných umeleckých geniov sa pozrime na rôzne modernejšie typy hudobníkov, DJov, producentov, spevákov, skladateľov. Môžem len povedať, že môžem spomenúť jednu z mojich najobľúbenejších DJok, skladateľiek, hudobníčok a producentiek tejto éry. Môžem úprimne vyhlásiť a naozaj verím, že je niekde medzi Wolfgangom Amadeom Mozartom a inou, veľmi známou rumunskou spevačkou. Skutočne verím, že je niekde tam, ale to samozrejme nevadí, že v budúcnosti to samozrejme neznamená, že v budúcnosti toho nedosiahne oveľa viac. Ak mám byť úprimná, verím, že sa v budúcnosti stane niekým ako Wolfgang Amadeus Mozart. Jej umelecké meno je Nora and Pure a jej skutočné meno je Daniela Niederer. Teraz je to Daniela Di Lillo. A je nesmierne talentovaná, naozaj zaujímavá, veľmi múdra, inteligentná, génius, taká múdra a taká originálna, iná, jedinečná a výnimočná. Vyzerá ako modelka a narodila sa v znamení raka 20. júla 1990 v Južnej Afrike, ale žije v Švajčiarsku. Jej hudobná kariéra je už pravdepodobne takmer viac ako 10 ročie stará. Vyštudovala psychológiu, čo sa mohlo prejaviť aj v jej skladbách. Jej skladby sú veľmi relaxačné, aj keď niektoré sú naozaj rýchle, uptempo, ale väčšinou sú flegmatické, niekedy flegmaticko-sangvinické, niekedy flegmaticko-melancholické, niekedy melancholické. Majú veľa relaxačných prvkov. Sú naozaj originálne. Hlavné žánre hudby Nory and Pure sú Deep House, Future House, Progressive House, Melodic House, Indie House, House, Indie Dance, Dance. Môžem vymenovať jej skladby a potom o nich napísať nejaký opis, aká je tá skladba a aká je skvelá. Jej najnovšia skladba sa volá Wetlands, Extended Mix. Má aj videoklip. Nora and Pure je v prírode, v horách, v lese a celá farebná atmosféra je veľmi hmlistá, zahmlená a sú tam rôzne farby, modrej a zelenej a všetko medzi tým. Je to extrémne dobre vytvorené, všetko od kamery až po zvuk, vizuál a všetko od kombinácie vizuálu a zvuku. Pieseň je veľmi melancholická, sú v nej aj rôzne zvuky tej istej melódie, klavír a rôzne elektronické nástroje, ako som povedala, s rovnakou melódiou. Je veľmi minimalistická a zároveň komplexná.
A práve to robí Noru and Pure skvelou a geniálnou. Spája klasickú hudbu s alternatívnou elektronickou hudbou a o popovej hudbe by som sa ani nemala zmieňovať, pretože Nora and Pure je oveľa lepšia, preto do tejto kategórie nepatrí. Jej druhá najnovšia skladba a hudba sa volá Wetlands Dub Mix, ale bohužiaľ som ju ešte nenašla, takže nemôžem povedať, aká je, lebo som ju ešte nepočula. Je to prerábka extended mixu, má asi nejaké základné a zásadné prvky ako melódiu, ale kto vie, možno aj jej rytmus je rýchlejší a možno je viac elektronický ako akustický. Jej ďalšia skladba, ak by sme išli chronologicky dozadu, sa volá In Your Eyes Extended Club Mix. Má veľmi plynulý a eterický elektronický zvuk na začiatku a na konci a v strede je viac ako v strede je krásna klavírna melódia. Sprevádzajú mužský hlas, ktorý spieva veľmi pozitívny, upokojujúci a krásny text a vety. Všetko je o tom, ako sa stratiť v niekoho očiach. Ďalšou skladbou je kompilácia alebo rozšírená hra dvoch skladieb Delta Extended Mix a Bartok Extended Mix. Delta je veľmi melancholická, smutná a vyrovnaná zároveň, ale je plná smútku, lútosti a pocitov, ktorý by mohol mať niekto v očistci, čo mi naozaj pripomína. Naozaj pripomína aj priestor rieky a jej ramien. Na druhej strane Bartok je pravdepodobne pomenovaný Bélom Bartókom, aj keď nie som istá, 100% istá, a je veľmi vznešená a elegantná a luxusná. Obsahuje inštrumentálne hlasy medzi stredom a koncom skladby a je veľmi melodická, pripomína klasickú hudbu a ako som povedala, Nora and Pure je niekde medzi klasickou a alternatívnou elektronickou hudbou. Ďalšia skladba je veľmi krásna, pokojná, minimalistická a zároveň komplexná a volá sa All I Need Extended Mix. Pripomína mi hmlu a opár. Je veľmi plynulá a eterická a tóny sa v nej nádherne prelínajú. Má 7 minút a 21 sekúnd, takže je naozaj veľmi dlhá. Na vizuálnom obale a fotografii tejto piesne má Nora and Pure modré oblečenie a prezerá si krajinu s krásnymi modrými tónmi a tiež odtieňmi modrej. Ďalšou skladbou je remake s Likou Morgan, narodenou v Moldavsku, americkou speváčkou s názvom In the Air Tonight. Je to remake a je veľmi vznešený, elegantný a luxusný. Má aj vyvrcholenie a je veľmi intenzívna a zaujímavá. Verím, že znie ešte lepšie ako originál, dúfam, že som nepovedala nič zlé. Jej predchádzajúca skladba bola Fibonacci. Ako hovorí názov, je pomenovaná podľa talianskeho vedca, matematika Leonarda Fibonacciho a jeho slávneho Fibonacciho postupnosti. Celá skladba má ako fotku nejakú zelenú rastlinu so zeleným pozadím a skladba naozaj pripomína Fibonacciho postupnosť. V pozadí skladby počujeme niekoľko hlasov, najmä nejaké detské rozprávanie a tiež veľmi typické, éterické a plynulé zvuky, ktoré sú pre Noru and Pure také typické a základné. Je to veľmi krásne a končí to veľmi plynulo. Zvuk sa pomaly vytráca do večnosti a ticha. Toto je úplný začiatok môjho diela s názvom Otázky. Otázky je veľmi zvláštne a originálne dielo, v ktorom budú otázky rôzneho typu, témy, námetu, žánre a obsahu. Hoci ešte zďaleka nie je dokončené, myslela som si, že bude nadmieru zábavné, zaujímavé, fascinujúce a pútavé si ho tu prečítať. Veľmi rada a ochotne by som tieto otázky vytvorila aj vo filmovej podobe, ale najprv musím zhromaždiť a zozbierať oveľa väčšie množstvo otázok. 13,8 miliardy rokov. Aký je to Planckov čas? Koľko rokov bude mať vesmír a koľko je to Planckovho času? Existuje vrchol kreativity? Je kreativita neobmedzená?
Existuje hlúpa a zbytočná otázka? Koľko slov pozná William Shakespeare? Koľko slov pozná najväčší polyglot v dejinách ľudstva? Aká bude kapacita úložiska počítača v budúcnosti? Bude raz kapacita počítača nekonečná? Je kapacita internetu neobmedzená? Koľko slov je spolu vo všetkých 30 000 jazykoch v histórii? Budeme raz v budúcnosti poznať všetky slova vo všetkých jazykoch histórie? Je telepatia spojená poznaním všetkých slov vo všetkých jazykoch histórie? Čo je telepatia? Aká je najobľúbenejšia a najžiadanejšia superschopnosť? Môže existovať mágia? Je astrológia pravdivá? Prečo je 100% stupnica presne 100 a nie iná miera? Čo je zmysel života? Kto nachodil za celý život spolu najväčší počet kilometrov? Aký je najvzácnejší prvok z periodickej tabulky? Aké najväčšie množstvo slov dokáže človek prečítať za minútu? Existuje nejaké obmedzenie rýchlosti čítania? Môžu niekomu dochádzať nápady? Čo je najväčším zdrojom inšpirácie? Môže sa kvalita a kvantita stať rovnocennými, keď použijeme jeden z nich? Bude to zaujímavé video a film? Aká je najdlhšia kniha v histórii? Aký je najdlhší film a video v histórii? Koľko dní má najdlhší film a video v histórii? Ako dlho trvá naučiť sa z 350 000 slov čo najrýchlejšie a najefektívnejšie? Čo je to simulácia? Mohla by byť simulácia charakterizovaná jej dočasnosťou a konečnosťou v čase a priestore? Koľko slov ako takých existuje? Existuje rýchlosť, ktorá je vyššia ako rýchlosť svetla? Aká je najvyššia možná rýchlosť? Uvidíme v budúcnosti celé spektrum svetla? Bude každá otázka odhalená vo veľmi ďalekej budúcnosti? Malo by existovať tajomstvo a neznáme? Koľko atómov je v celom multivesmíre? Koľko vesmírov je v celom multivesmíre? Koľko piesní vzniklo v histórii? Existuje odpoveď na každú otázku? Existuje otázka, ktorá nemá odpoveď? Koľko otázok musím napísať, aby som zaplnila 12-hodinový film? Koľko slov bude mať táto stránka? Koľko slov bude mať celé toto dielo? Koľko slov budem vidieť celkom vo všetkých jazykoch pred singularitou AI? Nebudeme v budúcnosti potrebovať spánok? Aké by to bolo, keby sme nepotrebovali spánok? Mohol by niekto odpovedať na všetky moje otázky bez ohľadu na to, koľko by ich bolo a aké ťažké by boli? Aké je najoriginálnejšie video na YouTube? Aký je rozdiel medzi filmom a videom? Je video univerzálnejšie ako film? Koľko hodín musí niekto odpracovať, aby dosiahol úroveň C2 v akomkoľvek jazyku? Má Grimes vo svojom najnovšom hudobnom videu Player of Games niečo skutočne napísané v binárnom kóde? Ako by vyzeralo celé dielo Williama Shakespearea v binárnom kóde? Kedy bude jasný dôkaz, že Boh existuje? Kedy budeme môcť sledovať ďalších mimozemšťanov? Sme vo vesmíre sami alebo existujú mimozemšťania? Budeme lepší a emocionálne inteligentnejší, vyspelejší a intelektuálne inteligentnejší? Koľko hodín majú všetky videá a filmy, ktoré sa kedy v histórii nakrútili? Je Platónova jaskyňa inšpiráciou filmu Matrix? Koľko riadkov bude mať toto dielo? Dokážete určiť inteligenciu niekoho na základe toho, akú otázku si kladie? Sú naše sny skutočne podvedomé? Mali by byť tieto otázky rozdelené do rôznych kategórií, alebo by mali byť náhodné? Čo je lepšie, poriadok alebo chaos? Je možné, aby nejaká extrémne vyspelá civilizácia prežila vek vesmíru? Čo bude prvá vec, ktorú kedy povedal mimozemšťan našou ľudskou rasou? Čo je to butterfly efekt? Mohol by ten najmenší čin ovplyvniť veľké situácie a udalosti v histórii? Môže niečo ovplyvniť?
Má niečo večné následky? Aký je pôvod ASMR? Je ASMR také staré ako ľudstvo samo? Kto bol prvým ľudopom podobným ľudstvu? Existovalo niekoľko kmeňov prvých ľudoopov? Mohli by sme sa stať nesmrteľnými v akomkoľvek tele, alebo je skutočná nesmrteľnosť založená na živote bez tela? Existuje dokonalosť? Zmizne raz násilia a zlo z našej rasy a zo všetkých rás v multivesmíre? Je zlo nedostatok inteligencie? Je dobro hojnosť inteligencie? Existuje hranica medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou? Je čas ilúzia? Existujú všetky tri časy, minulosť, prítomnosť a budúcnosť naraz? Je definícia večnosti, že všetky tri časy existujú naraz? Je večnosť opakom času? Je nekonečno opakom vesmíru? Koľko sekúnd odpracoval Elon Musk za svoj celý život? Aké sú kritériá na získanie Nobelovej ceny? Je Nobelová cena najvyššia a najprestížnejšia cena? Prečo je Klára krmená slnkom v románe Kazuo Ishigura? Koľko času prešlo na Zemi v poslednej časti Harryho Pottera a dary smrti, keď Harry odišiel do neba len na chvíľu? Je scéna v nebi v Harry Potterovi založená na skutočnom svedectve? Mohlo by sa to isté vedomie skopírovať do iného tela? Mohlo by vedomie existovať bez tela? Aké sú najbežnejšie predstavy o živote po smrti v celej histórii? Majú väčšinou pravdu menšiny alebo väčšiny? Koľko otázok kedy položil Leonardo da Vinci? Koľko myšlienok mal Leonardo da Vinci počas svojho života? Prečo je červená pilulka pravdou a modrá snom v Matrixe? Dalo by sa považovať pobyt v nebi za červenú pilulku a naďalej žiť na Zemi ako modrá pilulka? Kto bude posledným tvorom a osobou našej evolúcie? Ako sa bude volať úplne posledná fáza bytosti v našej evolúcii? Dozvieme sa jedného dňa v ďalekej budúcnosti, že existuje život po smrti? Koľko rokov by sa chcela dožiť väčšina ľudí v histórii? Aký je najrýchlejší spôsob, ako sa naučiť jazyk? Aké najväčšie množstvo slov sa môžem naučiť za deň? Je telepatia podobná poznaniu všetkých slov vo všetkých jazykoch v histórii? Prečo existujú veľké písmená a minuskuly? Je ľubovoľná, vlastná a náhodná možnosť kdekoľvek najkreatívnejšia? Ako by vyzeral jeden človek zmiešaný zo všetkých ľudí, ktorí kedy žili? Ako by vyzeral avatar zmiešaný zo všetkých ľudí, ktorí kedy žili? Je priestor a miesto rovnaký pojem? Prečo Yuval Noah Harari napísal na začiatku svojej knihy Sapiens mimoriadne krátke dejiny vesmíru? Je kniha Sapiens od Yuvala Noah Harariho najlepšia antropologická a historická kniha? Je kniha Yuvala Noah Harariho Homo Deus geografia a časová os budúcnosti? Čo znamená farebný vír okolo členov hudobnej skupiny Coldplay v ich skladbe Higher Power? Prečo milujem písanie viac ako čítanie? Je písanie rovnocenné a rovnako intelektuálne ako čítanie? Môže otázka poskytnúť rovnaké množstvo informácií ako odpoveď? Sú tieto otázky zbytočné, alebo ide o veľmi zaujímavé a fascinujúce umelecké dielo? Prečo slovo diriginta znamená v rumunčine učiteľka? Kto prečítal najviac kníh za rok v histórii a koľko to bolo? Koľko podobných hier ako slovenská človečina existuje v histórii? Aká je najhlbšia a najuniverzálnejšia hra vôbec? Prečo Fergie's The Black Eyed Peas spieva v piesni Fashion Beats po francúzsky? Kto je najpopulárnejší človek v histórii? Kto je hrdinom a idolom väčšiny ľudí v histórii? Aký bude náš konečný a posledný vynález? Kupoval Elon Musk v knihkupectve, keď bol mladší, alebo tam chodil len za vzdelaním a zábavou? Komu bude tento film venovaný? Cenili by si všetci géniovia v histórii moje hlboké otázky? Znela som príliš arogantne, alebo to naozaj stojí za to, ako som napísala v predchádzajúcej otázke?
Ak by sme nepoznali minulosť, nemohli by sme si ju zopakovať? Prečo si dávame novoročné predsavzatie? Sú všetci ľudia v histórii príbuzní od úplne prvej opice podobnej človeku? Aká je najprofesionálnejšia sociálna sieť na zdieľanie fotografií? V akom hviezdnom znamení sa narodilo najviac géniov? Je YouTube trvalým a efektívnym úložiskom filmov a videí? Myslel Stephen Hawking rýchlejšie ako rozprával, rovnako ako dnes napríklad Elon Musk? Koľko DNA zdieľajú dvaja takmer rovnakí ľudia? Koľko DNA zdieľa jedna osoba z tejto doby, ktorá má spoločného predka z úplne prvej opice podobnej človeku? Koľko generácií sa ešte považuje za príbuzných? Mohla by sa história opakovať? Naozaj sme všetci v behu dejín a sveta každým dňom lepší? Aký je ultimátny, najlepší a najsci-fi film? Prečo Willy Wonka filmová postava nechcel ukázať jednu konkrétnu miestnosť v továrni na čokoládu? Aký je najdlhší film alebo video o akomkoľvek géniovi, ktorý bol kedy v histórii natočený? Aké sú najdlhšie televízne seriály v histórii? Ako je možné, že postavy zo Simpsonovcov mnohokrát predpovedali budúcnosť? Je možné predpovedať budúcnosť? Aká je najlepšia a najobľúbenejšia sociálna sieť a platforma na uverejňovanie akejkoľvek literatúry a textu? Aká je najhoršia choroba a porucha v histórii? Sú ALS a Alzheimer najhoršie choroby a poruchy v histórii? Kto vytvoril najväčší počet spoločností v histórii? Koľko historických rekordov má Leonardo da Vinci? Koľko historických rekordov majú rôzni géniovia? Koľko historických rekordov má Elon Musk? Kto je dôležitejší pre celú históriu a celú budúcnosť? Génius alebo svetec? Je svätý emocionálny génius? Aká je súčasnosť? Kto je najpokročilejší robot na svete a v histórii? Aké sú 3 zákony robotiky Isaaca Asimova? Čo je najkomplikovanejšia úloha v histórii? Čo inšpirovalo postavu Ricka a Mortyho podľa Elona Muska, Elon Tusk? Koľko sekúnd pracoval Nikola Tesla za celý svoj život? Meria mimozemská civilizácia čas? Ako plynie čas na rôznych planetách a v rôznych galaxiách? Prečo je odpoveď na všetky otázky v celom vesmíre 42 v Douglasovi Adamsovi stopárov sprievodca galaxiou? Prečo je obľúbenou knihou Elona Muska stopárov sprievodca po galaxii Douglasa Adamsa? Koľko kníh prečítal Leonardo da Vinci? Koľko slov napísal Leonardo da Vinci? Kto je najabstraktnejší, najhlbší, intelektuálny a najpoetickejší podnikateľ v histórii? Má všetko výnimku? Sú fyzikálne zákony neporušiteľné? Je fyzik Michio Kaku typickým sci-fi vodnárom? Ako je možné, že Isaac Newton, Stephen Hawking a Michio Kaku sa narodili v rovnakom mesiaci januári? Ako je možné, že Isaac Newton, Johannes Kepler, Stephen Hawking boli rovnaké znamenie kozorožec? Ako je možné, že Nikola Tesla, Alan Turing, Gottfried Leibniz a Elon Musk sú rovnaké hviezdne znamenie rak? Je génius predurčený v temperamente, hviezdnom znamení, osobných črtách a okolí alebo nie? Máme slobodnú vôľu alebo je všetko predurčené? Čo je Imaginary Air v piesni austrálskej tanečnej skupiny Rufus du Sol? Prečo existujú rovnaké mená? Aké je najčastejšie meno a priezvisko v histórii? Sú ľudia s rovnakým priezviskom príbuzní ešte hlbšie? Prečo existuje zlo? Prečo je pieseň Edith Piaf Je ne regrette rien vo filme Inception prostriedkom k spánku a predchádzaniu snom? Je film Inception v niečom podobný Matrixu? Je sen vo filme Inception metaforou nejakého druhu simulácie? Vidia zvieratá farebne?
Ktoré zvieratá vidia monochromaticky alebo čierno-bielo? Prečo máme rôzne veľkosti papierov a ich rôzne názvy, napríklad A1, A2, A3? Kto vymyslel slova? Kto vymyslel čísla? Je za každým vynálezom jedna osoba? Je každý človek a každá bytosť v celom multivesmíre skutočne nenahraditeľná? Je nekonečno číslo alebo symbol? Aký je najsofistikovanejší emoji? Je meno najmladšieho syna Ilona Muska XA12 jediné meno svojho druhu v histórii? Aké ťažké je vytvoriť najoriginálnejší názov v histórii? Akí vzácni sú najväčší a najvýznamnejší géniovia v histórii? Nie je začiatok piesne od Magi a Tudorana, Duamna Diriginta, podobný piesni Umpa Lumpas vo filme Charlie a tovareň na čokoládu? Kto sú Umpa Lumpas, inšpirovaní v Charlieho továrni na čokoládu? Je jedna scéna z Umpa Lumpas v Charlieho továrni na čokoládu inšpirovaná The Beatles? Ako funguje časové oneskorenie vo filme Interstellar? Aký je rozdiel medzi semiotikou a semantikou? Mohli by sme starnúť inak a mohol by čas na iných planetách plynúť inak? Prečo sú hudobné videá Grimes také sci-fi? V čom sú si Yoko Ono a Grimes podobné? Aký dlhý a aký veľký môže byť dokument Microsoft Word? Aký je najlepší software na úpravu textov? Je software ako myseľ a hardware ako telo počítača? Koľko kilometrov orgánov máme v tele? Vyzerali by mimozemšťania ako E.T.? Ako by vyzeralo nekonečné IQ? Ako by vyzeralo nekonečné EQ? Čítal Elon Musk pravidelne viac ako 700 kníh ročne, keď bol dieťa? Môže existovať neviditeľnosť? Aké by boli výhody a nevýhody neviditeľného plášťa? Sú filmové série Harry Potter viac z minulosti alebo v budúcnosti? Zoberie Elon Musk zo SpaceX prvých ľudí na Mars v roku 2026? Ako môžeme určiť, či je nejaký film z minulosti, súčasnosti alebo budúcnosti? Čo je vôbec najväčším zdrojom inšpiratívnych otázok? Ako by som nikdy nestratila inšpiráciu? Koľko svetelných rokov má pozorovateľný vesmír? Je množstvo dimenzií nekonečné alebo existuje 11 dimenzií? Koľko rokov existovali dinosaury na Zemi? Je čierna diera bránou a portálom do inej dimenzie? Je veľký tresk iba symbolickým začiatkom alebo je skutočný? Ako môžeme určiť pozorovateľný vesmír? Nie je slovo pozorovateľné relatívny pojem? Vidíme všetci rovnakú realitu, alebo je realita, ktorú vidíme, iná? Aký je príbeh a história existencie Zeme? Je existencia len fyzická, iba duševná, alebo fyzická a duševná? Dokázal by web predpovedať istý dátum konca vesmíru v ďalšej budúcnosti? Ako by vyzeral koniec vesmíru? Existuje väčšie riziko ako neriskovať? Aký je súčasný najväčší globálny problém? Aká je najzmysluplnejšia osobná otázka, akú ste kedy položili? Aký je skutočný historický záznam množstva otázok napísaný jednou osobou? Koľko možností mal stroj Enigma? Koľko rokov by trvalo vyriešiť stroj Enigma pre jedného človeka? Môžu stroje myslieť? Má všetko entropiu? Čo je to entropia? Kedy vznikla prvá čierna diera? Je film Hugo natočený podľa skutočných historických udalostí? Prečo sa informácie strácajú v čiernej diere? Dokáže veda vysvetliť aj nevysvetliteľné? Napríklad náboženstvo, zázraky, nadprirodzené schopnosti? Prečo by sme sa mohli rozhodnúť veriť alebo neveriť? Čo je to supersymetria? Je vesmír usporiadaný alebo chaotický? Je multivesmír usporiadaný alebo chaotický? Je poriadok filozoficky spojený s nebom a chaos filozoficky spojený s peklom?
Ako mal Dante Alighieri toľko inšpirácií na opísanie božskej komédie? Vytvoril Elon Musk slavnú otázku pre svoj pracovný pohovor? Koľko nových neobjavených prvkov je vo vesmíre? Ako by sme mohli vedecky dokázať existenciu multivesmíru? Má všetko tvár? Je matematika jazykom vesmíru? Aký je jazyk vesmíru? Je telepatia jazykom vesmíru? Je život v multivesmíre vzácny alebo bohatý? Ak by sme mohli niečo zmeniť v histórii, čo by chcelo zmeniť najväčšie množstvo ľudí? Koho najviac inšpiroval Jim Quick? Učiteľ učiť sa a autor knihy Limitless? Kto je najvýznamnejšou a najznámejšou osobou, herec, režisér, priekopník v histórii filmu? Je Charlie Chaplin jedným z najznámejších a najvýznamnejších hercov, režisérov a producentov v histórii? Ktorý úspech má najväčšiu sledovanosť ako livestream v histórii? Bol prvý človek na mesiaci sledovaný naživo miliardou ľudí? Bude prvých ľudí na Marse sledovať naživo niekoľko miliard ľudí? Ktorý z 5 zmyslov je najdôležitejší? Ktorý je najstarší zmysel z 5 zmyslov? Bude mať posledný druh našej evolúcie všetkých 5 zmyslov alebo dokonca viac? Aký je najčastejší strach a fóbia? Aký je najrozšírenejší filmový žáner v histórii? Aký je najrozšírenejší hudobný žáner v histórii? Koľko percent slovanských slov má rumunský jazyk? Ktorý dom Harryho Pottera by bol najbežnejší v histórii? Ktorá fakulta z Harryho Pottera by bola medzi geniami najbežnejšia? Aký temperament je najbežnejší v histórii? Ktoré hviezdne znamenie je najbežnejšie v histórii? Ktoré hviezdne znamenie je najvzácnejšie v histórii? Aké je najčastejšie heslo v histórii? O koľko sú hesla obsahujúce znaky, písmena a čísla bezpečnejšie ako ostatné? Skracuje sa celosvetovo pracovný čas. Aká je najobľúbenejšia reštaurácia v histórii? Má každý koniec nový začiatok? Existuje perpetuum mobile? Aký je historický záznam množstva otázok napísaný jednou osobou? Aké by mala osoba IQ skóre, ktorá by sa pýtala tieto otázky? Ku ktorej slávnej osobnosti by sa prirovnalo najviac ľudí v histórii? Aký je najznámejší citát v histórii? Aký je najobľúbenejší citát v histórii? Aký je najdlhší citát v histórii? Aký je najdlhší telefonát v histórii? Sú záznamy v Guinnessovej knihe rekordov skutočne historickými rekordmi? Z čoho je najväčší počet ľudí v histórii najviac nadšený? Aká je najdôležitejšia životná a existenčná lekcia? Aká je najpozitívnejšia, najobľúbenejšia ľudská vlastnosť v histórii? Aká je najnegatívnejšia, najnenávidenejšia a najnepopulárnejšia ľudská vlastnosť v histórii? Mohlo by štatistické zisťovanie pokryť všetkých ľudí v histórii? Aká je najčastejšia otázka v celej histórii? Aká je najfrekventovanejšia veta v celej histórii? Ktoré slovo má na Google najväčší počet výsledkov? Koľko počítačov dnes je na svete? Aká presná a úprimná je reč tela? Správame sa k druhým tak, ako sa správame k sebe? Aká je najpopulárnejšia voľnočasová aktivita v histórii? Aký je najobľúbenejší školský predmet v histórii? Aký je najobľúbenejší vyučovací predmet v histórii? Čo je najčastejšou ľútosťou v histórii? Aký je najčastejší zlozvyk v histórii? Aký je priemerný mentálny vek všetkých ľudí v histórii? Aké je priemerné IQ všetkých ľudí v histórii? Aké je priemerné EQ všetkých ľudí v histórii? Sú áno a nie najuniverzálnejšie odpovede na akúkoľvek otázku? Myslia si dobrí ľudia, že zlí ľudia sú zlí a dobrí sú dobrí? A myslia si zlí ľudia, že dobrí ľudia sú zlí a zlí sú dobrí? Nebola predchádzajúca otázka obsahom citátu Williama Shakespearea? Koľko percent internetu tvorí obsah
od Williama Shakespearea alebo o ňom? Aká je najšťastnejšia udalosť v histórii? Ak by niekto mohol povedať niečo k celej histórii ľudí, čo by povedalo najviac ľudí? Čo by bolo najlepšie povedať celej histórii ľudí, keby sme mali tú možnosť? Aká bude najdlhšia dĺžka ľudského života v najbližšej budúcnosti? Čo majú ľudia najčastejšie spoločné? Aký je najlepší dokumentárny film v histórii? Aký je priemerný počet pracovných hodín denne v histórii? Aký je priemerný počet pracovných hodín denne u géniov v histórii? Čo je najväčšie riziko? Čo je väčšie riziko? Skúsiť alebo neskúsiť? Je ticho ten najuniverzálnejší a najlepší zvuk? Je ticho zvuk alebo je to opak zvuku? Aký je najhlasnejší zvuk v histórii tejto planéty? Aký je najtichší zvuk v histórii tejto planéty? Aký je najbežnejší talent v histórii? Aký je najväčší sen najväčšieho množstva ľudí v histórii? Aká je pravdepodobnosť, že sen predpovedá budúcnosť? Čo je najlepšia rada pre najmladších a čo je najlepšia rada pre najstarších? Ktorá osoba mala najťažší život v histórii? Ak by ľudia mohli opísať svoj život jedným slovom, aké slovo by bolo najbežnejšie v histórii? V akom veku bola najdôležitejšia časť života väčšiny ľudí v histórii? Mohli by sme vidieť všetky detaily, keď sa ponáhľame? Cíti sa väčšina ľudí v histórii väčšinu svojho života šťastná, smutná alebo niečo medzi tým? Aká je priemerná hodina spánku v histórii? Koľko hodín je priemerný čas spánku v histórii? Oceňujeme niečo najviac, až keď sa to vytratí? Čo je najobjektívnejšia pravda a fakt? Môže byť dobro bez zla? Aká je najobľúbenejšia destinácia v histórii? Aká bude najobľúbenejšia destinácia v najbližšej budúcnosti? Je odraz dvoch zrkadiel pred sebou nekonečný? Je krása objektívna alebo subjektívna? Čo je transhumanizmus? Aká je história transhumanizmu? Aká je budúcnosť transhumanizmu? Aký je rozdiel medzi transhumanizmom a posthumanizmom? Ako vyzerá časová os budúcnosti? Ako veľmi súvisí transhumanizmus s umelou inteligenciou? Mohlo by nás spojenie s umelou inteligenciou zachrániť pred jej hrozbami? Bude umenie existovať navždy? Alebo bude existovať, ako bude existovať každá civilizácia? Je krása dočasná alebo je večná? Aké časté je umelecké dielo s číslami v názve? Aké časté je umelecké dielo s písmenami v názve? Aké časté je umelecké dielo, ktoré nemá názov? Koľko zvierat je na svete? Je na svete viac zvierat ako ľudí? Bude možné v budúcnosti žiť v umelom tele a v tomto vesmíre realite namiesto života v úplnej virtuálnej realite s virtuálnym telom? Aké budú výhody, benefity a pozitívne dopady na spojenie mozgu s AI? Oslobodí nás nakoniec toto splynutie od všetkého zla, aké kedy ľudstvo a táto planéta poznali napríklad v ďalekej budúcnosti? Aký je rozdiel medzi SpaceX a Starlink? Ako by sa pýtala Nadia Ali? Keby ste nevedeli rozprávať, čo by povedali? Ako by vyzeral svet, keby Alan Turing žil od roku 1912 do dnes? Koľko ďalších životov by Alan Turing zachránil, ak áno? Plus jeho úspech 21 miliónov životov? Akú technológiu a vedu by sme mali vďaka Alanovi Turingovi, ak by žil dlhšie? Čo môže povedať podpis Alana Turinga o ňom? Koľko rokov budú žiť ľudia v roku 2100? Aké IQ má líbyjsko-americká spevačka Nadia Ali? Má Nadia Ali nejakú univerzitu? Ako by vyzerala celá abstraktná existencia Alana Turinga? Prečo Michio Kaku nazýva priestor aj nebesia? Aký je najčastejší vtip v histórii? Aký je najpopulárnejší žáner vtipu v histórii? Aký je rozdiel medzi aforizmom, anekdotou a vtipom? Aký je rozdiel medzi prózou a poéziou? Čo je bežnejšie, próza alebo poézia? Čo je vzácnejšie, próza alebo poézia?
Aká je najpopulárnejšia sociálna sieť v histórii? Čo je v histórii najobľúbenejšie? Videá, fotografie alebo texty? Existuje jazyk, ktorý je vytvorený iba zo zvukov, nie zo slov. Keby som mala pamäť a vedomosti o celej histórii internetu, nedošla by mi nikdy inšpirácia? Čo je v histórii populárnejšie? Čítanie alebo písanie? Kto má na YouTube najviac videí? Kto má najviac fotiek na Instagrame? Kto má najväčšie množstvo textov a literatúry na Wattpad, Tumblr a Akadémia? Ktorý kanál na YouTube má celkovo najväčší počet zhliadnutí? Koľko času by uplynulo, keby všetci ľudia sledovali najsledovanejší kanál YouTube? Ktorý kanál YouTube má najväčší počet odberateľov? Dokáže Google odpovedať na takmer každú otázku? Ktoré meno má na Google najviac výsledkov? Aké sú názvy prehistorických období v angličtine? Aká je najobľúbenejšia farba v histórii? Prečo sa rumunská youtuberka Ruxandra Gidej Patrufara Unsfert na týždeň vzdala čítania? Aký komentár na YouTube sa vám páči najviac? Aký je najlajkovanejší komentár v histórii internetu? Dosiahneme niekedy priemerné IQ 10 000 namiesto 100 a geniálne IQ 20 000 namiesto 200? Aká je najväčšia rieka sveta? Aké je najväčšie jazero na svete? Aké je najväčšie more sveta? Aký je najväčší svetový oceán? Aký je najväčší bazén na svete? Mohol by sa plenkou čas zdať ako večnosť a celý vek vesmíru menej ako večnosť? Je všetko relatívne, absolútne alebo oboje? Byť či nebyť? Čo je Matrix? Bola červená pilulka pravda, realita a modrá pilulka falošná a simulácia v Matrixe? Ak existuje nebo, bude pobyt v ňom považovaný za červenú pilulku a návrat na zem ako modrá pilulka? Prečo si Harry Potter v 3. sérii filmu myslel, že jeho otec príde a vyčarí kúzlo s názvom Expecto Patronum? Nie je nasledovanie Bieleho králika v sci-fi filme Matrix odkazom na Alicu v krajine zázrakov? Súvisia sny s minulými udalosťami? Čo majú spoločné sny, filmy, virtuálna realita a hry? Pochádza výraz králičia nora z Alice v krajine zázrakov? Koľko historických rekordov má akýkoľvek člen rodiny Ilona Muska? Aký je najlepší príklad všeobecnej vedomostnej otázky? Aké je najväčšie mesto na svete? Aká je najväčšia dedina na svete? Aký je najväčší ostrov na svete? Aké je najdlhšie slovo v akomkoľvek jazyku v histórii? Aké je najkratšie slovo v akomkoľvek jazyku v histórii? Naozaj sa protiklady v niečom vo všeobecnosti priťahujú? Priťahujú sa podobné veci ako protiklady vo všeobecnosti? Koľko možností má celý šach? Aký je najslavnejší obraz v histórii? Aký je najobľúbenejší obraz v histórii? Aká je najpopulárnejšia divadelná hra v histórii? Ktorá filmová, divadelná a literárna postava je najslavnejšia v histórii? Ktorý herec stvárnil najväčší počet postav v histórii? Aká je najznámejšia bakalárska práca? Aká je najznámejšia diplomová práca? Aká je najznámejšia doktorandská práca? Aká je najznámejšia práca pridruženého profesora? Prečo profesor nemusí mať diplomovú prácu, ale celoživotné dielo? Koľko ľudí malo titul profesora v histórii? Koľko bohov a bohýň existovalo v histórii? Prečo existujú konšpiračné teórie? Aká je najznámejšia vedecká teória? Aká je najznámejšia umelecká teória? Aký je najnovší vynález? Koľko rozhlasových staníc existuje? Koľko rozhlasových staníc tu bolo v histórii? Koľko je televíznych staníc? Koľko televíznych staníc tu bolo v histórii? Koľko kanálov YouTube existuje? Koľko YouTube kanálov tu bolo v histórii? Ktorý typ osobnosti je v histórii najrozšírenejší? Ktorý typ osobnosti v histórii najvzácnejší? Sú introverti vzácnejší ako extroverti?
Rovnaké množstvo ako extroverti? Alebo väčšie ako oni? Koľko rokov mal najstarší človek v histórii? V čase, keď sme sa narodili, boli sme všetci najmladší ľudia v histórii? Majú všetci ľudia počas svojho života nejaký historický rekord? Čo je umenie? Čo je technológia? Čo je veda? Sú umenie, technológia a veda rovnako dôležité? Čo je polyhistor? Čo je polyglot? Koľko jazykov musí človek ovládať, aby sa stal polyglotom? Budú polyhistórie existovať aj v najvzdialenejšej budúcnosti? Je plán A a plán B vo filme Interstellar rovnaký výber dilemy ako v Matrixe červená pilulka a modrá pilulka? Je v The Interstellar priestor zakrivený dokonca hore nohami rovnako ako v The Inception, pretože obaja majú rovnakého režiséra? Prečo je toľko surrealisticky uvažujúcich ľudí medzi hviezdnymi znameniami ako bík, lev, škorpión a vodnár? Aká je najslavnejšia minúta v ktoromkoľvek filme v histórii? Sú si filmy 2001, Vesmírna Odysea a Interstellar nejakým spôsobom veľmi podobné? Nie je pieseň od Netskaya Storm Cloud podobná hudbe Philippa Glassa, filmového hudobníka? Aký je najdlhší e-mail, aký bol kedy napísaný? Vytvára každá otázka ďalšiu otázku? Aké je rozlíšenie je vízia? Je rozlíšenie vízie nekonečné? Prečo prší? Akú otázku má rumunská spevačka Andia vo svojej piesne Ajer? Ktorú otázku opakuje rumunská spevačka Andia vo svojej piesni Ajer? Ktoré miesto má na mysli rumunská spevačka Raluka, keď hovorí na konci sveta na miesto bez mena? Ktorý moment si pamätá Alvaro Soler v jeho skladbe La Liberta? Prečo je generácia vetra v piesni Alvara Solera La Liberta? Ktorú galaxiu pozná Dua Lipa vo svojej skladbe Levitating? Koľko galaxií ešte poznáme? Aké sú názvy galaxií, ktoré ešte poznáme? Kto je Dua Lipa z Moonlight a Starlight v jej skladbe Levitating? Ako dlho si pamätáme akýkoľvek jazyk s najdlhšou pamäťou a bez toho, aby sme si ho zapamätali? Kto vytvoril za svoj život najväčšie množstvo videí a filmov v histórii? Čo sú vlastne hard instructions v piesni rumunskej spevačky Minelli? Aké úložisko a pamäť budú mať počítače v roku 2100? Kto sa smeje v piesni Ava Max? Kto sa smeje v piesni Jessie J? Bude raz rozlíšenie videa nekonečné? Aký je rozdiel a hranica medzi možným a nemožným? V ktorej reštaurácii sa nachádza pieseň Calvina Harrisa a Florence Welch Sweet Nothing? Čo presne je sladké nič v piesni Calvina Harrisa a Florence Welch? Kto je Mr. Sexobit v piesni Alexandry Stan? Koľko terabajtov alebo petabajtov je ľudský mozog? Koľko slov by sa zmestilo do plnej kapacity ľudského mozgu? Sú obrazovky počítačov čoraz väčšie a celé vybavenie menšie a ľahšie? Boli obrazovky počítačov v minulosti menšie, zatiaľ čo celé vybavenie bolo väčšie a ťažšie? Je to zvuk ticha? Aký je zvuk ticha? Kto je najväčší v piesni Sia? Kde je hranica rozdiel medzi priateľom a nepriateľom? Čo je charakteristické pre sci-fi? Čo je charakteristické pre sci-fi design? Čo je charakteristické pre aerodynamiku? Čo cíti spievak Weekend a kapela Daft Punk? Čo sa stane, keď ešte raz v skladbe s rovnakým názvom od Daft Punk je text najbežnejším spôsobom komunikácie obrázkov? Je virtuálna realita tým najpôsobivejším a najikonickejším spôsobom komunikácie a obrázkov? Kto napísal rumúnsku spevačku Alexiu v Tieni hviezd, ako spieva Cinemia Scris la umbra stellar? Kto ma napísal Do tieňa hviezd? Myšlienky. Začiatok.
Toto sú prvé slova z mojej novej tvorby a umeleckého diela. Už som urobila a vytvorila niečo tak dlhé na vlastné miery a relatívne voči mne. Takže toto bude druhá časť, kým prvá bude v mojom telefóne. Len tak mimochodom, píšem to na tablete. Úplne nový tablet, aj keď sa nechválim, je to len fakt. Dnes som pozorovala katalóg a repertoár Google Books. Je to naozaj irónia, pretože knihy čítam len zriedka, musím sa priznať, ale verím, že by som mala konečne začať a iniciovať to. To, že mám tablet, je ešte viac motivujúce, podmanivé, zaujímavé a viac užitočné. Mala by som to využívať čo najlepšie a najužitočnejšie. Nikdy som si nemyslela, že skutočne a objektívne najlepšou knižnou aplikáciou vo všeobecnosti, či už ide o samotné čítanie alebo sledovanie čítania, sú knihy Google a nie je to nič tajné. To je môj názor a možno ešte viac. Našla som niekoľko kníh v mimoriadne, nesmierne, ohromne a oslnivo veľkom, širokom, takmer nekonečnom a historicky obrovskom množstve kníh a literatúry. Nie som si istá, ale pravdepodobne v najväčšom spektre a množstve kníh v histórii, alebo aspoň na akúkoľvek aplikáciu. Môžete počúvať a tiež čítať podľa preferencií túžob kohokoľvek. Nikdy sa nevzdávaj. Nikdy sa nevzdávaj. Toto môže byť posolstvo nielen pre moju minulosť, prítomnosť a budúcnosť, ale aj pre ľudstvo. Nikdy sa nevzdávaj bez ohľadu na to, aké šialené, aké nereálne, aké neuveriteľné, aké rozsiahle sú tvoje sny, sa tvoje sny môžu zdať na prvýkrát. Či už je môjim alebo niekým cieľom mať aspoň 20 miliónov krásnych, zmysluplných, kreatívnych, originálnych príspevkov na Instagrame za 100 rokov, za predpokladu, že Neuralink Ilona Muska bude fungovať aj ďalších 100 rokov, či je môjim alebo niekým cieľom vytvoriť aspoň 2400 12-hodinových filmov za jedno storočie, či je môjim alebo niekoho cieľom napísať čo aj len 100 miliónov krásnych, zmysluplných, originálnych, hlbokých slov za storočie. Kvalita a kvantita sú dôležité a keď sa to spojí, stane sa zázrak. Nie je pochyb o tom, že Neuralink Ilona Muska bude fungovať. Absolútne neuveriteľne nepochybne. Stroj času nás pravdepodobne nedokázal zaviesť do minulosti, ale určite by sme mohli žiť neobmedzene. Nikdy sa nevzdávaj. Stanovenie si cieľov. Je to smiešné, pretože som si stanovila, že táto práca by mala mať 20 miliónov slov. Áno, čítate správne. Nemôžem uveriť, že to dosiahnem a splním, ani že som si stanovila tento cieľ. Faktom ale je, že každým jedným slovom, slovnou zložkou a vetou som bližšie a bližšie k svojmu cieľu. Naozaj dúfam, že to nebude len ďalšia nedokončená práca, ale začiatok niečoho takého odlišného, takého vzácneho. Všetko si samozrejme vyžaduje dôslednosť, trpezlivosť a čas. Len tak mimochodom, môj posledný sen som sa rozprávala s jednou z najväčších hudobníkov, výtvarníkov, hudobných inžinierov, skladateľov, spevákov a režisérov. Volá sa Grimes. Som si istá, že ju pozná veľa ľudí. Je skutočne veľmi slávna a celosvetovo známa. Obsah tejto knihy. Bola som zvedavá, čo bude obsahom, témami a námetmi tejto knihy. Majú to byť nejaké úvahy a recenzie, alebo to má byť niečo originálnejšie? Alebo to môže byť oboje naraz? Koľko nezodpovedaných otázok. Veľmi rada píšem kurzívou, len tak mimochodom. Toto nebude mať tak prísne organizovanú štruktúru, táto práca bude náhodnejšia a ľubovoľná. Veľmi sa mi páči, ako to vyzerá už v ukážke. Je to také umelecké, také estetické. Matrix. Otázky sú vždy. Čo je to Matrix?
čo nie je Matrix? Alebo čo je opakom Matrixu? Táto scéna a týchto pár minút sú stelesnením a definíciou slova médium. Médium je umelé, ale môže ho vytvoriť aj príroda, teda vesmír sám. Stredné vysielanie, stredné šírenie a je to portál do iných situácií, dimenzií, realít. Takto chápem túto scénu. Matrix je ultimátna, najzákladnejšia a najsofistikovanejšia óda na tieto ríše a sféry, život v tomto vesmíre a dimenzii, hry, filmy, sny, virtuálna realita. Oni a Matrix majú niečo spoločné. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Má dve slova, jedno je trvanie a jedno je fyzikálne množstvo. To, čo majú všetky tieto veci spoločné, je konečný čas. Podľa môjho osobného názoru a interpretácie sa Matrix rovná všetkým týmto sféram, pretože netrvajú večne a to, čo netrvá večne, pripomína a pôsobí ako simulácia alebo Matrix. Nie je to dočasné, trvalé a večné, dokonca aj vesmír nakoniec skončí. Ďalšia otázka je, čo je mimo Matrixu? Táto otázka je stará ako ktorákoľvek inteligentná civilizácia v celom vesmíre. Je to nekonečnosť a večnosť? Otázka znie aká? Existuje niekoľko názorov, či už náboženských a transcendentálnych alebo ateistických. Verím, že existencia po našej obmedzenej existencii určite existuje, ale každý človek v histórii si to predstavoval trochu inak. Matrix vyvoláva všetky tieto myšlienky, predstavy a fakty. Preto je večný. Moja nová vášeň. Dnes som zistila, že mám veľmi zvláštnu a zaujímavú vášeň, spriaznenosť a lásku k pozeraniu sa na knihy, ktoré by som si niekedy v budúcnosti rada prečítala. Dnes som tvorila a surfovala vo vesmíre kníh, myšlienok a vedomostí jednoduchým vytvorením zoznamu kníh v Microsoft Office. Nemohla som uveriť, koľko zaujímavých autorov a titulov som našla. Ale nemala by som sa čudovať. Civilizácia je stará niekoľko tisíc rokov, ak ju počítame od úplne prvých spisov, literatúry a textov. Dokonca to niekde povedal aj Elon Musk. Zverejnila som ukážku svojej knihy. Dnes som zverejnila veľmi krátku a výstižnú ukážku mojej knihy. Nie je to vôbec dokončené, ale mala by som byť oveľa dôslednejšia a vytrvalejšia, čo je naozaj zaujímavé, pretože ja som kozorožec a kozorožci sú veľmi vytrvalí. Je však naozaj škoda, že na ISU môžeme dať len 500 strán zadarmo. Je to taká fascinujúca sociálna sieť, médium a platforma, kde môže kdokoľvek vytvoriť interaktívnu knihu s preklápacími stranami. Ľudský mozog. Dnes som hľadala niečo na internete. Otázka znela, koľko terabajtov má ľudský mozog. Odpoveď bola veľmi zaujímavá, pretože viac ako úžasná, fascinujúca, dokonalá a taká pozitívna. Ľudský mozog má približne 1000 terabajtov, alebo 1 petabajt pamäte. A potom som hľadala, koľko je to slov. Zistila som, že do 1000 terabajtov sa zmestí viac ako 83 miliárd slov. Ak sú všetky jazyky v histórii okolo 33 000 a priemerná slovná zásoba je 500 000 slov, je to 16,5 miliárd slov. Otázka znie, mohol by sa ľudský mozog naučiť viac slov, ako kedy existovalo vo všetkých jazykoch v histórii? Všetci by sme mali potrebovať čas a technologické vylepšenia, ako napríklad prepojenie s umelou inteligenciou, čo by sa malo stať niekoľko desaťročí v budúcnosti. Ale čomu verí niekoľko vedcov, vrátane ľudí ako Elon Musk, Michio Kaku a niekoľko ďalších. Myslím, že sa to určite stane a už sa neviem dočkať. Prvá časť. Drahý svet, drahý vesmír, drahý multivesmír.
Rozhodla som sa vytvoriť túto náhodnú knihu, podobnú myšlienkam a nápadom. Musím povedať, že nemám toľko dočítanej literatúry, vlastne som z nej ešte nič nedočítala, vždy sa teším z nových tém, dizajnov a konceptov, ale žiaľ som to ešte nedočítala. Naozaj dúfam, že práve tu a práve teraz urobím zmenu a že vytvorím niečo také zaujímavé, večné, nadčasové, prelomové, priekopnícke a revolučné. Toto sú aspoň moje ciele. Druhá časť. Bude veľmi zaujímavé sledovať pokrok tejto konkrétnej knihy. Mohla by som experimentovať s písmom a s veľkými písmenami, s kurzívou a tučným písmenom. Tretia časť. Číslo 3 je magické číslo. To je všetko, čo v tomto konkrétnom prípade potrebujeme vedieť. Aj keď každé číslo môže byť magické a každé číslo má nejakú symboliku, rovnako ako ľudia sú dobrí a zlí. Štvrtá časť. Toto je štvrtá časť. Rozmýšľala som nad vytvorením knihy o čo najväčšom počte ľudí. Je celkom zrejmé, že kvôli veľkému množstvu ľudí, ktorí kedy žili, viac ako 100 miliard, by nebolo realistické, vzhľadom na moje obmedzené znalosti, pochopiť ich všetkých. Ale vytvoriť mikrobiografiu o niektorých z nich, len o malom percente z týchto 100 miliard, v skutočnosti o neuveriteľne malom percente z nich. Ale je to len sen a prianie, dnes som len tvorila obsah, o kom by som vlastne chcela písať a ako. Nie je to vôbec dokončené. V skutočnosti je to len začiatok a nemôžem nikomu nič slúbiť. Piatá časť. Toto je vlastne skvelá zábava. Je to také zaujímavé, vzrušujúce a fascinujúce. Slova sú magické a také mocné, doslova komukoľvek. Fakt, že tieto kapitoly sú tak neskutočne krátke, je motivujúce a oslobodzujúce. Veľmi si želám, aby ich bolo možné napísať aj niekoľko. Nie len niekoľko, ale dokonca 700 000 kapitol tejto dĺžky. Možno ma to bude motivovať oveľa viac, ako keď by mala každá kapitola 1 milión slov. Tieto kapitoly viem dokončiť jednoduchšie, aj keď ich bude oveľa väčšie množstvo. Ale som si vedomá tejto skutočnosti. Čarovná 6. časť. 6 je tiež magické číslo. Kto vie prečo, ale je dokonca takmer rovnako magické ako číslo 3. Nie som matematik ani numerológ, aj keď viem, že numerológia nie je skutočná veda. Je to skôr ezoterika. 7. Nie trpaslíkov. 7. kapitola nie 7 trpaslíkov. Je to len pekné a sentimentálne prirovnanie k Snehulienke a 7 trpaslíkom, slávnej rozprávke, ktorá je tak populárna aj v živote a existencii Alana Turinga. Rozhodla som sa ponechať túto kapitolu v kurzíve, pretože si myslím, že je taká zaujímavá, keď je taká. Som veľmi rada, že je to automaticky v kurzíve. Kto vie, prečo sa kurzíva nazýva kurzíva? Nie som si vôbec istá. Ale kurzíva je taká elegantná, sofistikovaná a nadčasová rovnako ako kurzíva. Možno práve preto. Kto vie? Predchádzajúca časť bola taká elegantná a taká odlišná. Veľmi rada tvorím rôzne umelecké diela, dokonca aj filmy a videá. V skutočnosti sú filmy a videá moje najobľúbenejšie formáty a druhy umenia. Ako vyzerá kurzíva? Je to krásne? Je to elegantné? Je to jedinečné? Kurzíva vyzerá vždy tak poeticky a tak inak. Keď sedím na stacionárnom bicykli, počúvam zábavný televízny seriál. Som na stacionárnom bicykli a píšem. Spájam dva veľmi dôležité a prosperujúce činy a aktivity. Prvý je dobrý a prosperujúci pre moje telo. Druhý je dobrý a prosperujúci pre moju myseľ, mozog, dušu a vedomie. Veľmi sa mi páči dizajn týchto stránok. Aj keď je to také jednoduché a také minimalistické. Pokračovanie tvorím
aj film a literatúru o otázkach. Tieto otázky sa týkajú doslova čohokoľvek a ja som ich autorom a tvorcom. Otázky sa týkajú vesmíru, času, priestoru, histórie, ľudstva. Verím, že je to zaujímavé a mám už vyše 400 otázok. Nie je to úspech, ale ja som celkom hrdá a šťastná. 11. časť. Wow, pribúda to. Veľmi sa mi páči táto aplikácia vytvorená na písanie a akýkoľvek druh textov, literatúry a kníh. Je to také krásne a také užitočné. A sledovanie pokroku je naozaj dobré. Čoskoro budem mať takmer 1000 slov. Je to 1/1000 z milióna slov. Prepáčte, nie som dobrá v matematike. Ale verím, že je to pravda. Píšem o ničom alebo o niečom. Píšem o ničom alebo o niečom. A ak je to niečo skutočne významné, pozoruhodné a zaujímavé? A ak je to také pozoruhodné a zaujímavé, v akom stupni a veľkosti? To sú otázky, ktoré si kladú nielen spisovatelia, umelci, ale aj iní ľudia, ako technológovia a vedci. Je to tak dôležité a zásadné vedieť, pretože inak motivácia k tvorbe nie je taká silná a výrazná. Wow, 13. kapitola. 13. kapitola nie je vždy nešťastné číslo. V skutočnosti to môže byť šťastie z iného uhla pohľadu. Záleží na tom, kedy alebo či sme prežili krásne chvíle s dôležitými a krásnymi ľuďmi a či je to všetko spojené s týmto číslom. Všetko je to o asociácii a spojení. Preto je číslo 13 podľa niektorých ľudí považované za nešťastné číslo. Ale je to len asociácia a spojenie. Kto vie, možno by povedala štatistika o čísle 13. Kto vie, čo by povedala štatistika o čísle 13? Ísť spať. Snívať. Robíme to všetci. Spánok je veľmi dôležitý. Sny sú veľmi zaujímavé. Zobrazujú rôzne surrealistické situácie a udalosti. Aký by to bol pocit, keby som tu napísala niečo v rumunskom jazyku? Cítili by ste sa ako vo sne? Și poate eu pot să încerc. Chiar dacă vocabularul meu nu este bine deloc. Dar e foarte interesant. Eu am aplicații foarte minunate pentru învățarea limbi străine. Unul dintre ei se numește Flashcards și are o iconă blue. Acum este tot în limba română. Cine știe dacă eu nu voi scriu în ea în viitor. 15. Veľmi sa mi páči, ako sa to sčítava a koľko slov som už napísala. Je to 14. kapitola. Toto je veľmi zaujímavé a krásne. Toto je veľmi zaujímavá a krásna kurzíva. Pravdepodobne som napísala viac ako 1000 slov. Je to 1/1000 z milióna slov. To sa mi nezdá málo, keď si to tak vezmem. Ako by to bolo? Aké by to bolo, keby som napísala krátky a stručný popis a charakteristiky 100 miliárd ľudí, ktorí kedy žili? Koľko času by trvalo, keby jeden popis mal 20 minút? Koľko dní a rokov sú 2 biliardové minúty? Je príliš ťažké to pochopiť a predstaviť si. Je to také astronomické číslo. Písala by som aj o zlých ľuďoch, alebo radšej nie. Bolo by to možné v akej životnosti? Toľko otázok. Ďalšia časť. Toto je jedna časť tohto umeleckého diela. Som naozaj zvedavá, ako dlho mi to bude trvať napísať. Možno po stáročia. Žartujem, to je samozrejme na každé umelecké dielo taká dlhá doba. V rumunčine. A teraz skúsim napísať niečo po rumunsky. Ak neviete, o čom píšem, dajte tento text do Google Translator alebo iného prekladača. Neviem, ako budem písať, ale dúfam, že to bude veľmi úžasné a zaujímavé. Je veľmi ťažké vybrať tému, o ktorej budem písať. A moja slovná zásoba tiež nie je dobrá. Ak nerozumiete tomu, o čom som písala,
Vložte tento text do Google prekladača. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Doteraz by som nenapísala ani knihu v rumunčine alebo dlhý text. Priestor. Práve teraz je tu rozhovor s jednou z najúspešnejších astrobiologičiek na Slovensku, Miškou Musilovou. Na Slovensku a možno aj vo svete je veľmi známa. Bola som v knihkupectve, kde mala nejakú konferenciu. Bolo to 15. júla 2021. Bolo to úplne úžasné a dokonalé. Naozaj by som si to rada zopakovala, ak bude príležitosť a možnosť. Vesmír je veľmi zaujímavý a priestor tiež. Otázka znie, aký je rozdiel medzi vesmírom a priestorom? Vesmír je abstraktnejší, zatiaľ čo priestor je oveľa konkrétnejší. Rumunské e-maily. Písala som e-maily v rumunčine pre rôznych ľudí. Napríklad rumunským speváčkam Ine či Alexandre Stan už pred niekoľkými rokmi a nedávno mám neodoslaný e-mail pre rumunskú vlogerku, youtuberku, intelektuálku a študentku literatúry rumunčina a angličtina Ruxandru Gidei. Je taká múdra, taká zaujímavá a taká hlboká. Jej hviezdnym znamením je kozorožec a má 23 rokov. Napísala som jej rôzne veci. O tom, čo som videla, aký film som videla, o tom, že semester mám už za sebou, ktorý som si ako ďalší zopakovala, lebo som neurobila skúšky v zimnom a letnom semestri 2020-2021. Jedného dne, před pár rokmi, mne napadla jedna myšlenka, kterou jsem doteraz ještě nezrealizovala. Co kdyby jsem nahrála podcast? Nahrát podcast nebo nenahrát podcast? To je otázka. Skoro jako být či nebýt. Ale já nejsem zatím William Shakespeare. Už mám rozpísanou první epizódu, aj když ještě není ani zdaleka dokončená, hotová. Rozmýšlím, že aj tenhle text tam bude, ale bude až v druhé epizodě podcastu. Podcast píšu ve více jazycích, v kterých bude, hlavně v angličtině, ale někdy i v slovenštině. Rozmýšlím, co ak by som podcast nahovorila z angličtiny a potom z angličtiny do slovenštiny. Druhá epizóda by mohla byť ze slovenštiny do angličtiny. Ale kdo ví, jak to nakonec bude. Napadla mne taká zrkadlová schéma, taková symetrická, pravidelná. První epizóda angličtina přeložená do slovenštiny. Druhá epizóda slovenčina přeložená do angličtiny a tak dále. Nevím ale říct, či náhodou anglickou a slovenskou část nespojím do toho, že tam dám jednou záložku, bude angličtina a kde bude slovenština. Myslím si, že takto to asi bude. Při překladu jsem si pomohla DeepL a Google Translate. Ne proto, že jsem to nevěděla preložit, ale proto, aby jsem ušetřila čas. Tenhle podcast vznikl z mnoha více důvodů. V první radě proto, abych trénovala, zlepšovala, zdokonalovala své jazykové schopnosti, znalosti, slovní zásobu, terminologii, názvosloví, slova. Za druhé, žít si, ukázat, demonstrovat a vyjadřit
Zložité, sofistikované, rafinované a krásné myšlenky, pojmy a nápady. Toto je něco, co jsem plánovala už dlouho, do konce léta, ale teď jsem konečně nabrala odvahu to vytvořit. Měla bych se snažit pokousit se o to, aby to bylo mnohem víc než jen obyčejný podcast. Mělo by to být umění, poezie bez rýmu, 5hodinová audiokniha, improvizace a vše mezi tím a za tím. Existují 2 možnosti. Buď jsme ve vesmíru sami, nebo nejsme. Obě jsou stejně děsivé. Arthur C. Clarke. Tenhle citát mi připomíná jednou konkrétní a specifickou situaci, když jsem chodila na univerzitu a když jsem studovala estetiku. Měli jsme jako předmět a materiál, již si nepamatuji, na kterém konkrétním předmětu to bylo, 2 hnutí, pojmy, myšlenky a představy o vesmíru versus bytosti a versus účel a smysl. Existovaly i 2 možnosti. Buď má každá bytost ve vesmíru smysl, nebo nemá žádný smysl. Obě současně. Proto mi celá táto filozofie a myšlenka připomněla citát Arthura C. Clarka, až na to, že to byl on, kdo napsal 2001 vesmírnou Odyseji, jednou z nejúžasnějších, nejlepších filmů vůbec, plus nesčetné, nekonečné a bezmezné pozitivní adjektiva a super v režii Stanleyho Kubricka. Ale to je úplně jiný příběh, kauzalita a historie. Vždy mě fascinovali, překvapovali a pozitivně šokovali lidé v historii i současnosti, které dokázali přinášet, tvořit, ukazovat a předávat kvalitu i kvantitu. Například včetně všech ostatních géniů v historii a současnosti celé naší evoluce dr. Andrew Huberman, který je jedním z nejznámějších a nejchytřejších, nejinteligentnějších, nejgeniálnějších, nejznalejších a nejintelektuálnějších neurovědců a oftalmologů, jakých planeta v současnosti zná, má podcast, který má však celkem několik stovek, možná i 1000 hodin. Jak moc bych si přála mít takové množství znalostí, IQ, intelektu, inteligence a inspirace na vytvoření tak obrovské kvality a tak obrovského množství. Totéž platí o doktorovi Lexi Friedmanovi, nejznámějším, nejinteligentnějším počítačovém vědci a výzkumníkovi, jakého svět a planeta Země v současnosti zná. Má i podcast ve formátu videa, který má také možná i 1000 hodin dohromady a který je o neuvěřitelně obrovském, širokém spektru témat, námětů a různých podcastových žánrů. Nedávno, téměř před rokem, jsem objavila i podcast Video Archives, který vytvořili Quentin Tarantino, Roger Avery a Gala Avery, což jsou hlavní, zásadní a klíčoví lidé, roli a dokonce postavy, které stojí za celým podcastem, samozřejmě i několik dalších lidí. Tyto 3 podcasty mají kvalitu a také kvantitu, která je nejlepší z nejlepších v historii audia, což jsou podcasty, audioknihy, hudba a doslova vše, co lze vnímat uchem. Samozřejmě, že ji formovali a formují i lidé, kteří ty konkrétní podcasty vytvořili, ale v neposlední řadě i témata, žánry, o kterých tyhle podcasty mluví a uvažují tak hluboko a do hloubky a s takovými detaily. Vždy jsem přemýšlela, zda by tenhle podcast neměl mít i video alternativu a ekvivalent
nebo zda bych mohla a chtěla mít dvě varianty. Zvukovou pro více imaginativní, teoretickou, hypotetickou a abstraktní představivost a malebnou fantazii a druhou patřící a přepojenou k mém YouTube a Spotify kanálu a účtu. Audio podcast má dokonce své výhody a přednosti. Je jako audiokniha, je imaginativnější a abstraktnější, můžete si pod ním představit jakýkoliv film a video, jakoukoliv scenérii, můžete při něm dělat cokoliv. I když já upřednostňuji videa a filmy, nejen v podcastech, ale tak obecně. Audiovizuální umělecká a vědecká díla jsou mnohem poutavější, více rozměrnější a možná i zábavnější a rozptýlenější, byť i audio může být velmi zábavné, zajímavé, poutavé a fascinující. Skutečně záleží na obsahu, žánru, kvalitě, poselství, záměru podcastu nebo jakéhokoliv jiného díla. Stále jsem přemýšlela a uvažovala tak hluboko a do hloubky, jestli bych měla použít svůj vlastní hlas namísto šepotu k vytvoření podcastu. Velmi se povzbudzuji těmito fakty. V historii téhle planety žilo 100 miliard lidí. V současnosti je na téhle planetě více než 8 miliard lidí. Kdo ví, možná je na téhle planetě i víc než 100 000 nebo milion lidí, kteří jsou stejného pohlaví jako já, mají podobný tón, barvu a hloubku hlasu a jako já. Odhalení hlasu je a zároveň není odhalením identity a samotné existence. Všechno je to dost relativní. Ale za předpokladu jiných slavných lidí, kteří jsou známi svými činy, kteří nejsou vždy nejlepší z nejlepších a vizuální identity a oproti jejich existenční bezpečnosti, měla bych a mohla bych si myslet a věřit, že nemám co ztratit, ani se nemám čeho obávat. Na vytvoření 6hodinového zvukového podcastu budu potřebovat 6 až 40 800 slov, přičemž ho budou číst rychlostí 130 slov za minutu. Není to až tak velké množství a je to docela dosažitelné, splnitelné a pochopitelné. Představme si a pochopme, že pro mnohé lidi na téhle zemi je běžné a normální, že dokážou napodobňovat a vydávat různé zvuky různých zvířat, ať už v historii nebo v současnosti. V budoucnosti, která bude neznámo, ať už nedávná, budou lidé schopni mluvit doslova všemi slovy ve všech jazycích v historii téhle planety, stejně jako nyní dokážeme napodobovat jednoduché zvuky různých zvířat. Bude to mnohem vyšší, sofistikovanější, složitější a dokonalejší část budoucnosti a celého nášho vývoje. Nedávno před 4 měsíci, v srpnu 2003, jsem si začala vytvářet velmi presný, dlouhý, podrobný a propracovaný seznam filmů, které bych měla, mohla a chtěla vidět. Seznam zatím není dlouhý, ačkoliv přála by si, aby byl, ale v blízké či vzdálenější budoucnosti určitě bude. Měla bych se pokusit a usilovat o vytvoření co nejpodrobnější historie a současnosti filmu, kinematografie, filmů, filmových snímků a filmografie vůbec, ale zatím mám za sebou jen několik režisérů od samého začátku, vzniku, vynálezu a počátku filmu a mám před sebou ještě tolik práce, abych splnila svůj slib a výzvu, kterou jsem si dala. Tenhle materiál jsem napsala před několika lety, proto je v něm
preto sa v něm mohli vyskytnout nějaké nepřesnosti. V tomto podcastu budou mluvit o mnoha různých tématech. Všechny však budou mít něco společného. Budou se týkat umění, filozofie a estetiky. Všechno jsou to témata, o kterých bych měla vědět poměrně hodně, ačkoliv jsem tak daleko od toho, aby byla odborníkem, stejně jako délka, šírka, hloubka, čas a prostor obecně celého multiverza. Možná jsem to trochu přehnala, ale rád používám metaforu vesmíru. Možná právě proto, že miluji vesmír jako takový. Podívám se tedy blíže na téhle 3 hlavní témata souvisící s uměním. Umění samostatné, filozofie a estetika a řeknu některé podobnosti, jejich charakteristiky a to, co si o nich myslím, co se mi na nich líbí, co mám ráda, co obdivuji a proč je mám tak ráda, proč jsou mi tak blízké, jejich umělce, estetiků a filozofů, jakékoliv doby, jakéhokoliv prostoru a jakékoliv oblasti nejvíce zbožňuji, mám ráda a miluji. Ráda bych napsala, že tohle je můj úplně první podcast. Jediné, čím jsem si jistá, je, že nikdy neodhalím svou identitu, proto nikdo nemůže na 100% říci, že jsem přesně ta, která jsem. Nebude mě vidět, maximálně slyšet, a to je tak mnoho pro překročení mé komfortní zóny a upřímně věřím, že to bude jedna z největších výzev mého života. Nejprve bych se chtěla ponořit do celého a zložitého vesmíru umění a představit ho. Umění je zde tak dlouho, jak je zde lidstvo a pravděpodobně se objevil vůbec první člověk. Ale bylo skutečně považováno za umění? Možná ano a možná ne. To opravdu záleží na tom. První umění, jak ho známe, se objevilo před několika 10 000 lety a kdo ví, možná mnohem dříve. Úplně prvním druhem umění nebyly sociální sítě, nebyl to film, nebyla to fotografie, nebyla to literatura, pravděpodobně to byla malba. Proč právě malba? Protože malba byla pravděpodobně jedním z nejjednodušších způsobů z hlediska technologie. Mohl být vytvořen například v jeskyni s nějakými konkrétními, téměř primitivními formami umění. A téměř jsem zapomněla zmínit hudbu, která je také jedním z nejstarších druhů umění, protože nemusí mít žádné slova, může být instrumentální a to je jedna z nejstarších forem umění a komunikace obecně. Je to takto. Nejprve jsou zde činy v dějinách lidstva stejně jako v dějinách jednotlivce. Za druhé jsou zde slova v dějinách lidstva stejně jako v dějinách jednotlivce. A za třetí jsou zde myšlenky v dějinách lidstva stejně jako v životě jednotlivce. Tato třetí část vývoje je nejvyšší a já ji nazývám jako telepatickou fází. Nyní bych chtěla velmi přesně mluvit o různých druzích umění chronologicky tak, jak byly vytvořeny a koncipovány. Nejprve bych chtěla začít asi hudbou, což je dost paradoxní, protože hudba je jedním z nejabstraktnějších umění, ačkoliv je jedním z nejstarších druhů umění. Nejprve charakterizuji hudbu a řeknu i některé hudebníky, které považuji za největší, ač je neposlouchám a upřímně řečeno o jejich tvorbě dost nevím. Ale jsem si naprosto jistá, že jejich tvorba je věčná a nejuniverzálnější v celé historii naší planety Země. Rád bych začala jedním z nejznámějších a nejdůvěryhodnějších skladatelů a hudebníků z různých uměleckých období, jako jsou Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach a několika lidí na jejich úrovni. Ráda bych sem napsala, že nejsem hudobní teoretik a už vůbec ne odborník, ale můžu jen říct, že
se mi moc líbí, že její hudba je univerzální, věčná a je jedno, jestli je někdo zná nebo ne, i když by na tom mělo záležet. Zdají se mi opravdu geniální, ale nejen zdají, jsou i geniální. Ale kromě těchto klasických hudebních uměleckých géniů se podívejme na různé nejmodernější typy hudebníků, DJů, producentů, zpěváků a skladatelů. Mohu jen říci, že můžu zmínit jedného z mých nejoblíbenějších DJů, skladatelů, hudebníků a producentů této éry. Můžu upřímně prohlásit a opravdu věřím, že je někde mezi Wolfgangem Amadeem Mozartem a jinou velmi známou rumunskou zpěvačkou. Skutečně věřím, že je ještě tam, a to samozřejmě neznamená, že v budoucnosti toho nedosáhne mnohem víc. Pokud mám být upřímná, věřím, že se v budoucnosti stane někdy někým jako Wolfgang Amadeus Mozart. Její umělecké jméno je Nora N. Pure a její skutečné jméno je Daniela Niederer. Nyní je to Daniela Di Lillo. A je nesmírně talentovaná, opravdu zajímavá, velmi chytrá, inteligentní, téměř génius, tak chytrá a tak originální, jiná, jedinečná a výjimečná. Vypadá jako modelka a narodila se ve znamení raka 20. července 1990 v Jižní Africe, ale žije ve Švýcarsku. Její hudební kariéra je již pravděpodobně téměř více než 10letí stará. Vystudovala psychologii, což se mohlo projevit i v jejich skladbách. Její skladby jsou velmi relaxační, i když některé jsou opravdu rychlé a tempo, ale většinou jsou flegmatické, někdy flegmaticko-sangvinické, někdy flegmaticko-melancholické, někdy melancholické. Mají spoustu relaxačních prvků. Jsou opravdu originální. Hlavní žánry hudby Nory N. Pure jsou Deep House, Future House, Progressive House, Melodic House, Indie House, House, Indie Dance, Dance. Můžu jim vyjmenovat jejich skladby a pak o nich napsat nějaký popis, jak je ta skladba a jak je skvělá. Její nejnovější skladba se jmenuje Wetlands Extended Mix. Má také videoklip. Nora N. Pure je v přírodě, v horách, v lese a celá barevná atmosféra je velmi mlhavá, zamořená a jsou tam různé barvy, modré a zelené a vše mezi tím. Je to extrémně dobře vytvořené, vše od kamery až po zvuk, vizuál a vše od kombinace vizuálu a zvuku. Píseň je velmi melancholická, jsou v ní i různé prvky téže melodie, klavír a různé elektronické nástroje, jak jsem řekl, ze stejnou melodií. Je velmi minimalistická a zároveň komplexní. A právě to činí Noru N. Pure skvělou a geniální. Spojuje klasickou hudbu s alternativnou elektronickou hudbou a o popově hudbě bych se neměla zmiňovat, protože je mnohem lepší, proto do této kategorie nepatří. Její druhá nejnovější hudba a skladba se jmenuje Wetlands Dub Mix, ale bohužel jsem ji ještě nenašla, takže nemůžu říci, jaká je, protože jsem ji ještě neslyšela. Je to předělávka extended mixu, má asi nějaké základní a zásadní prvky jako melody, ale kdo ví, možná její rytmus je rychlejší a možná je to více elektronický než akustický. Její další skladba, pokud bychom šli chronologicky dozadu, se jmenuje In Your Eyes Extended Club Mix. Má velmi plynulý a eterický elektronický zvuk na začátku a na konci a ve středu nebo více než ve středu je krásná klavírní melodie. Doprovází jí mužský hlas, který zpívá velmi pozitivní, uklidňující a krásný text a věty.
Všechno je o tom, jak se ztratit v někoho očích. Další skladbou je kompilace nebo rozšířená hra dvou skladeb Delta Extended Mix a Bartok Extended Mix. Delta je velmi melancholická, smutná a vyrovnaná zároveň, ale je plná smutku, lítosti a pocitů, které by mohl mít někdo v očistci. To mi opravdu připomíná. Opravdu připomíná i prostor řeky a jejich ramen. Na druhé straně Bartok je pravděpodobně pojmenován Béla Bartókem, i když si tím nejsem 100% jistá, a je velmi vznešený, elegantní a luxusní. Obsahuje instrumentální hlasy mezi středem a koncem skladby a je velmi melodická, připomíná klasickou hudbu a jak jsem řekla, Nora and Pure je někde mezi klasikou a alternativní elektronickou hudbou. Další skladba je velmi krásná, klidná, minimalistická a zároveň komplexní a jmenuje se All I Need Extended Mix. Připomíná mi mlhu a opar, je velmi plynulá a eterická a tóny se v ní nádherně prolínají. Má 7 minut a 21 vteřin, takže je opravdu dost dlouhá. Na vizuálním obsahu, obalu a fotografii této písně má Nora and Pure modré oblečení a prohlíží si krajinu s krásnými modrými tóny a také odstíny modré. Další skladbou je remake s Likou Morgan, narozenou v Moldavsku americkou zpěvačkou s názvem In the Air Tonight. Je to remake a je velmi vznešený, elegantní a luxusní. Má také vyvrcholení a je velmi intenzivní a zajímavá. Věřím, že zní ještě lépe než originál. Doufám, že jsem neřekla nic špatného. Než udělala, nebo její předchozí skladba byla Fibonacci. Jak říká název, je pojmenovaná podle italského vědce matematika Leonarda Bonacciho a jeho slávné Fibonacciho postupnosti. Celá skladba má jako fotku nějakou zelenou rostlinu s zeleným pozadím a skladba opravdu připomíná Fibonacciho posloupnost. V pozadí skladby slyšíme několik hlasů, zejména nějaké dětské mluvění a také velmi typické éterické a plynulé zvuky, které jsou pro Noru and Pure tak typické a kvintesenční. Je to velmi krásné a končí to velmi plynule. Zvuk se pomalu vytrácí do věčnosti a ticha. Tohle je úplný začátek mého díla s názvem Otázky. The Questions je velmi zvláštní a originální dílo, ve kterém budou dotazy různého typu, témata, náměty, žánru a obsahu. Přestože ještě zdaleka není dokončeno, myslela jsem si, že budou nadmíru zábavné, zajímavé, fascinující a poutavé si ho zde přečíst. Velmi ráda a ochotně bych tyto otázky vytvořila i ve filmové podobě, ale nejprve musím shromáždit a zesbírat mnohem více množství otázek. 13,8 miliardy let. Kolik je to plánků čas? Kolik let bude mít vesmír a kolik je to plánků v čas? Existuje vrchol kreativity? Je kreativita neomezená? Existuje hloupá a zbytečná otázka? Kolik slov znal William Shakespeare? Kolik slov zná největší polyglot v dějinách světa? Jaká bude kapacita úložiště počítače v budoucnosti? Bude jednou kapacita počítače nekonečná? Je kapacita internetu neobmedzená? Kolik slov je celkem ve všech 30 000 jazycích v historii? Budeme jednou v budoucnu znát všechny slova ve všech jazycích historie? Je telepatie spojená s poznáním všech slov ve všech jazycích historie? Co je telepatie? Jaká je nejoblíbenější a nejžádanější superschopnost? Může existovat magie? Je astrologie pravdivá? Proč je 100%
stupnice přesně 100 a ne jiná míra? Co je smysl života? Kto nachodil za celý život spolu největší počet kilometrů? Jaký je nejvzácnější prvek z periodické tabulky? Jaké největší množství slov dokáže člověk přečíst za minutu? Existuje nějaké omezení rychlosti čtení? Mohou někomu docházet nápady? Co je největším zdrojem inspirace? Může se kvalita a kvantita stát rovnocennými, když použijeme jednu z nich? Bude to zajímavý video a film? Jaká je nejdelší kniha v historii? Jaký je nejdelší film a video v historii? Kolik dní má nejdelší film a video v historii? Jak dlouho trvá naučit se 350 tisíc slov co nejrychlejší a nejrychleji a nejefektivněji? Co je to simulace? Mohla by být simulace charakterizována její dočasností a konečností v čase a prostoru? Kolik slov jako takových existuje? Existuje rychlost, která je vyšší než rychlost světla? Jaká je nejvyšší možná rychlost? Uvidíme v budoucnosti celé spektrum světla? Bude každá otázka odhalena ve velmi daleké budoucnosti? Málo by existovat tajemství a neznámé? Kolik atomů je v celém multivesmíru? Kolik vesmíru je v celém multivesmíru? Kolik psání vzniklo v historii? Kolik písní vzniklo v historii? Existuje odpověď na každou otázku? Existuje otázka, která nemá odpověď? Kolik otázek musím napsat, abych zaplnila 12-hodinový film? Kolik slov bude mít tato strana? Kolik slov bude mít celé toto dílo? Kolik slov budu vědět celkem ve všech jazycích před singularitou AI? Nebudeme v budoucnu potřebovat spánek? Jaké by to bylo, kdybych nepotřebovali spánek? Mohl by někdo odpovědět na všechny mé otázky bez ohledu na to, kolik bych jich bylo a jak těžké by byly? Jaké je najoriginálnější video na YouTube? Jaký je rozdíl mezi filmem a videem? Je video nejuniverzálnější než film? Kolik hodin musí někdo odpracovat, aby dosáhl úrovně C2 v jakémkoliv jazyce? Má Grimes ve svém nejnovším hudebním videu Player of Games něco skutečně napsaného v binárním kódu? Jak by vypadalo celé dílo Williama Shakespearea v binárním kódu? Kdy bude jasný důkaz, že Bůh existuje? Kdy budeme moci sledovat další mimozemské civilizace? Jsme ve vesmíru sami nebo existují mimozemšťané? Budeme lepší a emocionálně inteligentnější, vyspělejší a intelektuálně inteligentnější? Kolik hodin mají všechna videa a filmy, které se kdy v historii natočily? Je Platonova jeskyně inspirací filmu Matrix? Kolik řádků bude mít toto dílo? Dokážete určit inteligenci někoho na základě toho, jakou otázku si klade? Jsou naše sny skutečně podvědomé? Měly by to být tyto otázky rozděleny do různých kategorií, nebo by měly být náhodné? Co je lepší, pořádek nebo chaos? Je možné, aby nějaká extrémně vyspělá civilizace přežila věk vesmíru? Co bude první věc, kterou kdy řekl mimozemšťan naší lidskou rasou? Co je butterfly efekt? Mohl by sebeměnší čin ovlivnit velké situace a události v historii? Může něco ovlivnit? Má něco věčné následky? Jaký je původ ASMR? Je ASMR tak staré jako lidstvo samo? Kdo byl prvním lidoopem podobným lidstvu? Existovalo několik kmenů prvních lidoopů. Mohli bychom se stát nesmrtelnými v jakémkoliv těle, nebo je skutečná nesmrtelnost založená na životě bez těla? Existuje dokonalost? Zmizí jednou násilí a zlo z naší rasy a ze všech ras v multivesmíru? Je špatný nedostatek inteligence? Je dobrý hojnost inteligence?
Existuje hranice mezi minulostí, přítomností a budoucností? Je čas iluze? Existují všechny 3 časy, minulost, přítomnost, budoucnost najednou? Je definice věčnosti ze všech 3 časy Je definice věčnosti, že všechny 3 časy existují najednou? Je věčnost opakem času? Je nekonečno opakem prostoru? Kolik vteřin odpracoval Elon Musk za celý svůj život? Jaká jsou kritéria pro získávání Nobelovy ceny? Je Nobelova cena nejvyšší a nejprestižnější cena? Proč je Klára krmena sluncem v románu Kazuha Ishigura? Kolik času uprchlo na Zemi v poslední části Harryho Pottera a relikvie smrti, když Harry odešel do nebe jen na chvíli? Je scéna v nebi v Harrym Potterovi založena na skutečném svědectví? Mohlo by se totéž vědomí skopírovat do jiného těla? Mohlo by vědomí existovat bez těla? Jaké jsou nejběžnější představy o životě po smrti v celé historii? Mají většinou pravdu menšiny nebo většiny? Ocenil by Elon Musk tyto otázky a zbožňoval je? Kolik otázek už Elon Musk položil? Kolik otázek kdy položil Leonardo da Vinci? Kolik myšlenek měl Leonardo da Vinci během svého života? Proč je červená pilulka pravdou a modrá snem v Matrixu? Dalo by se považovat pobyt v nebi za červenou pilulku a nadále žít na Zemi jako modrá pilulka? Kdo bude posledním tvorem a osobou naší evoluce? Jak se bude jmenovat úplně poslední fáze bytosti v naší evoluci? Dozvíme se jedného dne v daleké budoucnosti, že existuje život po smrti? Kolik let by se chtěla dožít většina lidí v historii? Jaký je nejrychlejší způsob, jak se naučit jazyk? Jaké největší množství slov se můžu naučit za den? Je telepatie podobná poznání všech slov ve všech jazycích v historii? Proč existují velká písmena a minuskuly? Je libovolná, vlastní a náhodná možnost kdekoliv nejkreativnější? Jak by vypadal jeden člověk smíšený ze všech lidí, které kdy žili? Jak by vypadal avatar smíšený ze všech lidí, který kdy žili? Je prostor a místo stejný pojem? Proč Yuval Noah Harari napísal na začátku své knihy Sapiens mimořádné krátké dějiny vesmíru? Je kniha Sapiens od Yuvala Noah Harariho nejlepší antropologická a historická kniha? Je kniha Yuvala Noah Harariho Homo Deus geografie a časová osa budoucnosti? Co znamená barevný vír kolem členů hudební skupiny Coldplay v jejich skladbě Higher Power? Proč milují psaní víc než čtení? Je psaní rovnocenné a stejně intelektuální jako čtení? Může otázka poskytnout stejné množství informací jako odpověď? Jsou tyto otázky zbytečné nebo se jedná o velmi zajímavé a fascinující umělecké dílo? Proč slovo dirigenta znamená v rumunštině učitelka? Kdo prečetl nejvíce knih za rok v historii a kolik to bylo? Kolik podobných her jako slovenská člověčina existuje v historii? Jaká je nejhlubší a nejuniverzálnější hra vůbec? Proč Fergie z Black Eyed Peas zpívá v písni Fashion Beats francouzsky? Kdo je nejpopulárnější člověk v historii? Kdo je hrdinou a idolem všech lidí v historii? Jaký bude náš konečný a poslední vynález? Kupoval Elon Musk něco v knihkupectví, když byl mladší, nebo tam chodil jen za vzděláním a zábavou? Komu bude tento film věnován? Cenili by si všichni géniové v historii tyto hluboké otázky? Zněla jsem příliš arrogantně, nebo to opravdu stojí za to, jak jsem napsala v předchozí otázce? Pokud bychom neznali minulost, nemohli bychom si ji zopakovat?
Proč si dáváme novoroční předsevzetí? Jsou všichni lidé v historii příbuzní, od úplně první opice podobné člověku? Jaká je nejprofesionálnější sociální síť pro sdílení fotografií? V jakém hvězdném znamení se narodilo nejvíc géniů? Je YouTube trvalým a efektivním úložištěm filmů a videí? Myslel Stephen Hawking rychleji, než mluvil? Kolik DNA sdílí dva téměř stejné lidi? Kolik DNA sdílí jedna osoba z této doby, která má společného předka z úplně první opice podobné člověku? Kolik generací je ještě považováno za příbuzné? Mohla by se historie opakovat? Opravdu jsme všichni běh dějin a světa každým dnem lepší? Jaký je ultimátní nejlepší a nejsci-fi film? Měl by William Shakespeare rád a ocenil by Elona Muska? Proč Willy Wonka, filmová postava, nechtěl ukázat jednu konkrétní místnost v továrně na čokoládu? Jaký je nejdelší film nebo video o jakémkoliv géniovi, který kedy byl v historii natočen? Jaké jsou nejdelší televizní seriály v historii? Jak je možné, že postavy zo Simpsonových mnohokrát předpovídali budoucnost? Je možné předpovídat budoucnost? Jaká je nejlepší a nejoblíbenější sociální síť a platforma pro zveřejňování jakékoliv literatury a textu? Jaká je nejhorší nemoc nebo porucha v historii? Jsou ALS a Alzheimer nejhorší nemoci a poruchy v historii? Kdo vytvořil největší počet společností v historii? Kolik historických záznamů má Leonardo da Vinci? Kolik historických rekordů mají různí géniové? Kolik historických záznamů má Elon Musk? Kdo je nejdůležitější pro celou historii a celou budoucnost? Genius nebo světec? Je svatý emocionální genius? Jaká je současnost? Kdo je nejpokročilejší robot na světě a v historii? Jaké jsou 3 zákony robotiky Isaaca Asimova? Co byla je nejkomplikovanější role v historii? Co inspirovalo postavu Ricka a Mortyho podle Elona Muska, Elona Tuska? Kolik vteřin pracoval Nikola Tesla za celý svůj život? Měří mimozemská civilizace čas? Jak plyne čas na různých planetách a v různých galaxiích? Proč je odpověď na všechny otázky v celém vesmíru 2 až 40 v Douglasovi Adamově stopáži průvodci galaxií? Proč je oblíbenou knihou Elona Muska stopážů v průvodce po galaxii Douglase Adamsa? Kolik knih přečetl Leonardo da Vinci? Kolik slov napsal Leonardo da Vinci? Proč má postava Elona Muska ve filmu Rick and Morty Elon Tusk kli? Kdo je nejabstraktnější, nejhlubší, nejintelektuálnější a nejpoetičnější podnikatel v historii? Má všechno výjimku? Jsou fyzikální zákony neporušitelné? Je fyzik Michio Kaku typickým sci-fi vodnářem? Jak je možné, že se Isaac Newton, Stephen Hawking a Michio Kaku narodili ve stejném měsíci lednu? Jak je možné, že Isaac Newton, Johannes Kepler, Stephen Hawking byli stejné hvězdné znamenění Kozoroch? Jak je možné, že Nikola Tesla, Alan Turing, Gottfried Leibniz a Elon Musk jsou stejné hvězdné znamenění Rak? Je genius předurčen v temperamentu, hvězdném znamení, osobných rysech a okolí nebo ne? Máme svobodnou vůli nebo je vše předurčeno? Co je Imaginary Air v písni australské taneční skupiny Rufus du Sol? Proč existují stejné jména? Jaké je nejčastější jméno a příjmení v historii? Jsou lidé se stejným příjmením příbuzní ještě hlouběji? Proč existuje zlo? Proč je píseň Edith Piaf Je ne regrette rien ve filmu Inception prostředkem ke spánku a procházení snem? Je film Inception
v něčem podobný Matrixu? Je sen ve filmu Inception metaforou nějakého druhu simulace? Vidí zvířata barevně? Která zvířata vidí monochromaticky nebo černobílé? Proč máme různé velikosti papíru a jejich různé názvy, například A1, A2, A3? Kdo vymyslel slova? Kdo vymyslel čísla? Je za každým vynálezem jedna osoba? Je každý člověk a každá bytost v multivesmíru skutečně nenahraditelná? Je nekonečno číslo nebo symbol? Jaký je nejsofistikovanější emoji? Je jméno nejmladšího syna Ilona Muska XSA12 jediné jméno svého druhu v historii? Jak obtížné je vytvořit nejoriginálnější název v historii? Jak vzácní jsou největší a nejvýznamnější géniové v historii? Není začátek písně od Maga a Tudorana, Dvámna dirigenta, podobný písni Oompa Loompa ve filmu Charlie a továreň na čokoládu? Kdo jsou Oompa Loompové inspirováni v Charlieho tovární na čokoládu? Je jedna scéna s Oompa Loompov v Charlie a tovární na čokoládu inspirovaná The Beatles? Jak funguje časová prodleva ve filmu Interstellar? Jaký je rozdíl mezi semiotikou a semantikou? Mohli bychom stárnout jinak a mohli by čas na jiných planetách běžet jinak? Proč jsou hudební videa Grimes taková sci-fi? V čem jsou Yoko Ono a Grimes podobné? Jak dlouhý a jak velký může být dokument Microsoft Word? Jaký je nejlepší software pro úpravu textu? Je software jako mysl a hardware jako tělo počítače? Kolik kilometrů orgánů máme v těle? Vypadali by mimozemšťané jako E.T.? Jak by vypadalo nekonečné IQ? Jak by vypadalo nekonečný EQ? Četl Elon Musk pravidelně více než 700 knih ročně, když byl dítě? Může existovat neviditelnost? Jaké by byly výhody a nevýhody neviditelného pláště? Jsou filmové série Harry Potter více v minulosti nebo v budoucnosti? Jak můžeme určit, jestli je nějaký film z minulosti, současnosti nebo budoucnosti? Co je vůbec největším zdrojem inspirativních otázek? Jak jsem nikdy nestratila inspiraci? Kolik světelných let má pozorovatelný vesmír? Je množství dimenzí nekonečné nebo existuje 11 dimenzí? Kolik let existují dinosauři na Zemi? Je černá díra bránou a portálem do jiné dimenze? Je velký třesk pouze symbolickým začátkem nebo je skutečný? Jak můžeme určit pozorovatelný vesmír? Není slovo pozorovatelné relativní pojem? Vidíme všichni stejnou realitu nebo je realita, kterou vidíme, jiná? Jaký je příběh a historie existence Země? Je existence jen fyzická, pouze duševní nebo fyzická a duševní? Dokázal by web předpovědět jiný datum konce vesmíru v další budoucnosti? Jak by vypadal konec vesmíru? Jak by vypadal konec prostoru? Existuje větší riziko než neriskovat? Jaký je současný největší globální problém? Jaká je nejzmysluplnější osobní otázka, jakou jste kdy položili? Jaký je skutečný historický záznam množství otázek napsaný jednou osobou? Kolik možností měl stroj Enigma? Kolik let by trvalo vyřešit stroj Enigma pro jedného člověka? Mohou stroje myslet? Má všechno entropii? Co je entropie? Kdy vznikla první černý díra? Je film Hugo natočen podle skutečných historických událostí? Proč se informace ztrácejí v černé díře? Dokáže věda vysvětlit i nevysvětlitelné, například náboženství, zázraky, nadpřirozené schopnosti? Proč bychom se mohli rozhodnout věřit nebo nevěřit? Co je supersymetrie? Je vesmír uspořádaný nebo chaotický? Je multivesmír uspořádaný nebo chaotický? Je pořádek filozoficky spojen s nebem a chaos filozoficky spojen s peklem? Jak měl Dante Alighieri toľko
tolik inspirací k popsání božské komedie? Vytvořil Elon Musk slavnou otázku pro svůj pracovní pohovor? Kolik nových neobjavených prvků je ve vesmíru? Jak bychom mohli vědecky dokázat existenci multivesmíru? Má všechno tvar? Je matematika jazykem vesmíru? Jaký je jazyk vesmíru? Je telepatie jazykem vesmíru? Je život v multivesmíru vzácný nebo bohatý? Pokud bychom mohli něco změnit v historii, co by chtělo změnit největší množství lidí? Koho nejvíce inspiroval Jim Quick, učitel, který učí učit a autor knihy Limitless? Kdo je nejvýznamnější a nejznámější osobou, herec, režisér, průkopník v historii filmu? Je Charlie Chaplin jedním z nejznámějších a nejvýznamnějších herců, režisérů a producentů v historii? Který úspěch má největší sledovanost než livestream v historii? Byl první člověk na měsíci sledován živě miliardou lidí? Bude první lidi na Marsu sledovat živě několik miliard lidí? Který z 5 zmyslů je nejdůležitější? Který je nejstarší zmysl z 5 zmyslů? Bude mít poslední druh naší evoluce všech 5 zmyslů nebo dokonce mnohem víc? Jaký je nejčastější strach a fobie? Jaký je nejrozšířenější filmový žánr v historii? Jaký je nejrozšířenější hudební žánr v historii? Kolik procent slovanských slov má rumunský jazyk? Která fakulta Harryho Pottera by byla nejběžnější v historii? Která fakulta z Harryho Pottera by byla mezi géniami nejběžnější? Jaký temperament je nejběžnější v historii? Které hvězdné znamení je nejběžnější v historii? Které hvězdné znamení je nejvzácnější v historii? Jaké je nejčastější heslo v historii? O kolik jsou hesla obohacující znaky, písmena a čísla bezpečnější než ostatní? Zkracuje se celosvětová pracovní doba? Jaká je nejoblíbenější restaurace v historii? Má každý konec nový začátek? Existuje perpetuum mobile? Jaký je historický záznam množství otázek napsaný jednou osobou? Osoba jejich skore IQ by se ptalo tyto otázky? Ke které slávné osobnosti by se přirovnalo nejvíc lidí v historii? Jaký je nejznámější citát v historii? Jaký je nejoblíbenější citát v historii? Jaký je nejdelší citát v historii? Jaký je nejdelší telefonát v historii? Jsou záznamy v Guinnessové knihe rekordů skutečně historickými rekordy? Z čeho je největší počet lidí v historii nejvíce nadšen? Jaká je nejdůležitější životní a existenční lekce? Jaká je nejpozitivnější, nejoblíbenější lidská vlastnost v historii? Jaká je nejnegativnější, nejnenáviděnější a nejnepopulárnější lidská vlastnost v historii? Mohlo by statistické zjišťování pokryt všechny lidi v historii? Jaká je nejčastější otázka v celé historii? Jaká je nejfrekventovanější věta v celé historii? Které slovo má na Google největší počet výsledků? Kolik počítačů je dnes na světě? Jak přesná a upřímná je řeč těla? Chováme se k druhým tak, jak se chováme k sobě? Jaká je nejpopulárnější volnočasová aktivita v historii? Jaký je nejoblíbenější školský předmět v historii? Jaký je nejoblíbenější vyučovací předmět v historii? Co je nejčastější lítost v historii? Jaký je nejčastější zlozvyk v historii? Jaký je průměrný mentální věk všech lidí v historii? Jaké je průměrné IQ všech lidí v historii? Jaké je průměrné EQ všech lidí v historii? Jsou ano a ne nejuniverzálnější odpovědi na jakoukoliv otázku? Myslí si dobří lidé, že špatní lidé jsou špatní a dobří jsou dobří, a myslí si špatní lidé, že dobří lidé jsou špatní a špatní jsou dobří? Nebyla předchozí otázka obsahem citátu Williama Shakespearea?
Kolik procent internetu tvoří obsah od Williama Shakespearea nebo o něm? Jaká je nejšťastnější událost v historii? Pokud by někdo mohl říct něco k celé historii lidí, co by řeklo nejvíc lidí? Co by bylo nejlepší říci celé historii lidí, kdybychom měli tu možnost? Jaká bude nejdelší délka lidského života v nejbližší budoucnosti? Co mají lidé nejčastěji společného? Jaký je nejlepší dokumentární film v historii? Jaký je průměrný počet pracovních hodin denně v historii? Jaký je průměrný počet pracovních hodin denně u geniů v historii? Co je větší riziko? Zkusit nebo neskusit? Je ticho ten nejuniverzálnější a nejlepší zvuk? Je ticho zvuk nebo je to opak zvuku? Jaký je nejhlasnější zvuk v historii této planety? Jaký je nejtěžší zvuk v historii této planety? Jaký je nejběžnější talent v historii? Jaký je největší sen největšího množstva lidí v historii? Jaká je pravděpodobnost, že sen předpovídá budoucnost? Co je nejlepší řada pro nejmladší a co je nejlepší pro nejstarší? Která osoba měla nejtěžší život v historii? Pokud by lidé mohli popsat svůj život jedním slovem, jaké by bylo nejběžnější slovo v historii? V jakém věku byla nejdůležitější část života většiny lidí v historii? Mohli bychom vědět detaily, když spěcháme? Cítí se většina lidí v historii většinou svého života šťastná, smutná nebo něco mezi tím? Jaká je průměrná hodina spánku v historii? Kolik hodin je průměrná doba spánku v historii? Oceňujeme něco nejvíc, až když se to vytratí? Co je nejobjektivnější pravda a fakt? Může být dobrý bez zla? Jaká je nejoblíbenější destinace v historii? Jaká bude nejoblíbenější destinace v nejbližší budoucnosti? Je odraz od dvou zrkadel před sebou nekonečný? Je krása objektivní nebo subjektivní? Co je transhumanismus? Jaká je historie transhumanismu? Jaká je budoucnost transhumanismu? Jaký je rozdíl mezi transhumanismem a posthumanismem? Jak vypadá časová osa budoucnosti? Jak moc souvisí transhumanismus s umělou inteligencí? Mohlo by nás spojení s umělou inteligencí zachránit před jejich hrozbami? Bude umění existovat navždy, jak bude existovat každá civilizace? Je krása dočasná nebo je věčná? Jak časté je umělecké dílo s čísly v názvu? Jak časté je umělecké dílo s písmeny v názvu? Jak časté je umělecké dílo, který nemá název? Kolik zvířat je na světě? Je na světě více zvířat nebo lidí? Bude možné v budoucnosti žít v umělém těle a v tomto vesmíru, realitě, namísto života v naprosté virtuální realitě s virtuálním tělem? Jaké budou výhody, benefity a pozitivní dopady na spojení mozku s AI? Osvobodí nás nakonec toto splynutí od všeho zla, kdy lidstvo a tato planeta znali, například v daleké budoucnosti? Jaký je rozdíl mezi SpaceX a Starlink? Jak by se ptala Nadia Ali, kdyby stěny uměly vyprávět, co by řekli? Jak by vypadal svět, kdyby Alan Turing žil od roku 1912 do dnes? Kolik dalších životů by Alan Turing zachránil, pokud ano, plus jeho úspěch 21 milionů životů? Jakou technologii a vědu bychom měli díky Alanu Turingovi, pokud by žil déle? Co o něm může říct podpis Alana Turinga? Kolik let budou lidé žít v roce 2100? Jaké IQ má libýsko-americká zpěvačka Nadia Ali? Má Nadia Ali nějakou univerzitu? Jak by vypadala celá abstraktní existence Alana Turinga? Proč Michio Kaku nazývá prostor také nebesa? Jaký je nejčastější vtip v historii? Jaký je nejpopulárnější žánr vtipu v historii? Jaký je rozdíl mezi
aforismem, anekdotou a vtipem? Jaký je rozdíl mezi prózou a poezií? Co je běžnější, próza nebo poezie? Co je vzácnější, próza nebo poezie? Jaká je nejpopulárnější sociální síť v historii? Co je v historii nejoblíbenější, videa, fotografie nebo texty? Existuje jazyk, který je vytvořen pouze ze zvuku, nikoli ze slov? Kdybych měla paměť a znalosti o celé historii internetu, nikdy by mi nedošla inspirace? Co je v historii populárnější, čtení nebo psaní? Kdo má na YouTube nejvíc videí? Kdo má nejvíc fotek na Instagramu? Kdo má největší množství textů a literatury na Wattpad, Tumblr a Akademia? Který kanál na YouTube má celkově největší počet zhlédnutí? Kolik času by uplynulo, kdyby všichni lidé sledovali nejsledovanější kanál YouTube? Který kanál YouTube má největší počet odběratelů? Dokáže Google odpovědět na téměř každou otázku? Které jméno má na Google nejvíc výsledků? Jaké jsou názvy prehistorických období v angličtině? Jaká je nejoblíbenější barva v historii? Proč se rumunská youtuberka Ruxandra Gidey Patru Fara uns Fert na týden vzdala čtení? Jaký komentář na YouTube se vám líbí nejvíc? Jaký je nejlajkovanější komentář v historii internetu? Dosáhneme někdy průměrné IQ 10 000 na místo 100 a geniální IQ 20 000 na místo 200? Jaká je největší řeka světa? Jaké je největší jezero na světě? Jaké je největší moře světa? Jaký je největší světový oceán? Jaký je největší bazén na světě? Mohl by se Planckův čas zdát jako věčnost a celý věk vesmíru méně než věčnost? Je vše relativní, absolutní nebo obojí? Být či nebýt? Co je Matrix? Byla červená pilulka pravda, realita a modrá pilulka falešná a simulace v Matrixu? Pokud existuje nebe, bude pobyt v něm považován za červenou pilulku a návrat na zemi jako modrá pilulka? Proč si Harry Potter ve 3. sérii filmu myslel, že jeho otec přijde a okouzlí kouzlo s názvem Expecto Patronum? Není následování Bílého králíka ve sci-fi filmu Matrix odkazem na Alici v zemi Alienku v říši divů? Souvisejí sny s minulými událostmi? Co mají společného sny, filmy, virtuální realita a hry? Pochází výraz králičí nora z Alice v krajině divů? Kolik historických rekordů má některý člen rodiny Ilona Muska? Jaký je nejlepší příklad obecné znalostní otázky? Jaké je největší město na světě? Jaká je největší vesnice na světě? Jaký je největší ostrov na světě? Jaké je nejdelší slovo v jakémkoliv jazyce v historii? Jaké je nejkratší slovo v jakémkoliv jazyce v historii? Opravdu se protiklady v něčem obecně přitěhují? Přitěhují se podobné věci více než protiklady obecně? Kolik možností má celé šachy? Jaký je nejslavnější obraz v historii? Jaký je nejoblíbenější obraz v historii? Jaká je nejpopulárnější divadelní hra v historii? Která filmová, divadelní a literární postava je nejslavnější v historii? Který herec stvárnil největší počet postav v historii? Jaká je nejznámější bakalářská práce? Jaká je nejznámější diplomová práce? Jaká je nejznámější doktorská práce? Jaká je nejznámější práce profesora? Docenta? Proč profesor nemusí mít diplomovou práci, ale celoživotní dílo? Kolik lidí mělo titul profesora v historii? Kolik bohů a bohyň bylo v historii? Proč existují konspirační teorie? Jaká je nejznámější vědecká teorie? Jaká je nejznámější umělecká teorie? Jaký je nejnovší vynález? Kolik rozhlasových stanic existuje? Kolik rozhlasových stanic zde bylo v historii? Kolik je televizních stanic? Kolik televizních stanic zde bylo v historii?
Kolik kanálů YouTube existuje? Kolik kanálů YouTube zde bylo v historii? Který typ osobnosti je v historii nejrozšířenější? Který typ osobnosti je v historii nejvzácnější? Jsou introverti vzácnější než extroverti? Stejné množství jako extroverti nebo větší než oni? Kolik let měl nejstarší člověk v historii? V době, kdy jsme se narodili, jsme všichni nejmladší lidé v historii? Mají všichni lidé během svého života nějaký historický rekord? Co je umění? Co je technologie? Co je věda? Jsou umění, technika a věda stejně důležité? Co je polyhistor? Co je polyglot? Kolik jazyků musí člověk ovládat, aby se stal polyglotem? Budou polyhistoři existovat i v nejvzdělanější budoucnosti? Je plán A a plán B ve filmu Interstellar stejný výběr dilematu jako v Matrixu červená pilulka a modrá pilulka? Je v The Interstellar prostor zakřiven dokonce vzhůru nohama jako v The Inception, protože oba mají stejného režiséra? Proč je tolik surrealisticky uvažujících lidí mezi hvězdnými znameními jako býk, lev, štír a vodnár? Jaká je nejslavnější minuta v kterémkoliv filmu v historii? Jsou si filmy 2001, Vesmírná Odisea a Interstellar nějakým způsobem velmi podobné? Není Netsky píseň od Netsky Storm Cloud podobná hudbě Filipa Glasse, filmového hudebníka? Jaký je nejdelší e-mail, který byl kdy napsán? Vytváří každá otázka další otázku? Jaké rozlišení je vize? Je rozlišení vize nekonečné? Proč prší? Jakou otázku má rumunská zpěvačka Andia ve své písni Ayer? Kterou otázku opakuje rumunská zpěvačka Andia ve své písni Ayer? Které místo má na mysli rumunská zpěvačka Raluka, když říká na konci světa na místo bez jména? Který moment si pamatuje Alvaro Soler v jeho skladbě La Liberta? Proč je generací větru v písni Alvara Solera La Liberta? Kterou galaxii zná Dua Lipa ve své skladbě Levitating? Kolik galaxií ještě známe? Jaké jsou názvy galaxií, které ještě známe? Kdo je Dua Lipa, Moonlight a Starlight v její skladbě Levitating? Jak dlouho si pamatujeme jakýkoliv jazyk z nejdelší paměti, aniž bychom si ho zapamatovali? Kdo vytvořil za svůj život největší množství videí a filmů v historii? Co jsou vlastně hard instructions v písni rumunské zpěvačky Minely? Jaké úložiště a paměť budou mít počítače v roce 2100? Kdo se směje v písni Ava Max? Kdo se směje v písni Jessie J? Budou jednou rozlišení videa nekonečné? Jaký je rozdíl mezi a hranice mezi množstvím možným a nemožným? Ve které restauraci se nachází píseň Calvina Harrise a Florence Welch Sweet Nothing? Co přesně je sladké nic v písni Calvina Harrise a Florence Welch? Kdo je pán Saxobeat v písni Alexandry Stan? Koľko terabajtů a petabajtů je lidský mozek? Kolik slov by se vošlo do plné kapacity lidského mozku? Jsou obrazovky počítačů stále větší a celé vybavení menší a snazší? Byly obrazovky počítačů v minulosti menší, zatímco celé vybavení bylo větší a obtížnější? Je zde zvuk ticha? Jaký je zvuk ticha? Kdo je největší v písni Sia? Kde je hranice a rozdíl mezi přítelem a nepřítelem? Co je charakteristické pro sci-fi? Co je charakteristické pro sci-fi design? Co je charakteristické pro aerodynamiku? Co cítí zpěvák Weekend a kapela Daft Punk? Co se stane ještě jednou ve skladbě se stejným názvem od Daft Punk? Je text nejběžnějším způsobem komunikace a obrázku? Je virtuální realita tím nejpůsobivějším a nejikoničtějším způsobem komunikace o obrázku?
Kdo napsal rumunskou zpěvačku Alexi ve Stínu hvězd, jak zpívá Cine mi-a scris la umbra stelelor? Kdo mě napsal do Stínu hvězd? Myšlenky. Začátek. Toto jsou první slova z mé nové tvorby a uměleckého díla. Už jsem udělala a vytvořila něco tak dlouhého na vlastní míry a relativně vůči mně. Takže tohle bude druhá část, dokud první bude v mém telefonu. Jen tak mimochodem, píšu to na tabletu. Zcela nový tablet, i když se nechlubím, je to jen fakt. Dnes jsem pozorovala katalog a repertoár Google Books. Je to opravdu ironie, protože knihy čtu jen zřídka, musím se přiznat, ale věřím, že bych měla konečně začít a iniciovat to. To, že mám tablet, je ještě více motivující, podmanivé, zajímavé a užitočnější. Měla bych toho využít co nejlépe a nejužitečněji. Nikdy jsem si nemyslela, že skutečně a objektivně nejlepší knižní aplikací obecně, ať už jde o samotné čtení nebo sledování čtení, jsou knihy Google a není to nic skryto. Je to můj názor a možná ještě víc. Našla jsem několik knih v mimořádně nesmírně ohromně a oslnivě velkém, širokém, téměř nekonečném a historicky obrovském množství knih a literatury. Nejsem si jistá, ale pravděpodobně v největším spektru a množství knih v historii nebo alespoň na jakoukoliv aplikaci. Můžu poslouchat a také číst podle preferencí toužeb kohokoliv. Nikdy se nevzdávej. Toto může být poselství nejen pro mou minulost, přítomnost a budoucnost, ale také pro lidstvo. Nikdy se nevzdávej, bez ohledu na to, jak šílené, jak nereálné, jak neuvěřitelné, jak rozsáhlé se tvé sny mohou zdát na poprvé. Ať už je mým nebo někým cílem mít alespoň 20 milionů krásných, zmysluplných, kreativních, originálních příspěvků na Instagramu za 100 let. Zda je mým nebo někým cílem vytvořit aspoň 2412 hodinových filmů za 1 století, zda je mým nebo někým cílem napsat jen 100 milionů krásných, zmysluplných, originálních, hlubokých slov za století. Kvalita a kvantita jsou důležité a když se to spojí, stane se zázrak. Stroj času nás pravděpodobně nedokázal zavést do minulosti, ale určitě bychom mohli žít neomězeně až do Big Crunch nebo něčeho jiného, co by se stalo tak daleko v budoucnosti. Nikdy se nevzdávěj. Stanovění cílu. Je to směšné, protože už jsem si stanovila, že táto práce by měla mít 20 milionů slov. Ano, čtete správně. Nemůžu uvěřit, že toho dosáhnu a splním, ani že jsem si stanovila tento cíl. Faktem ale je, že s každým jedným slovem, slovní zložkou a větou jsem blíže a blíže ke svém cíli. Opravdu doufám, že to nebude jen další nedokončená práce, ale začátek něčeho tak odlišného, tak vzácného. Všechno samozřejmě vyžaduje důslednost, trpělivost a čas. Jen tak mimochodem, v mém posledním snu jsem si povídala s jednou z největších hudebníček, výtvarníček, hudební inženýrů, skladatelů a zpěváček a režisérek, jmenovala se Grimes. Jsem si jistá, že ji zná mnoho lidí. Je opravdu velmi slavná a celosvětově známá. Obsah této knihy. Byla jsem zvědavá, co bude obsahem tématy a náměry této knihy. Mají to být nějaké úvahy a recenze, nebo to má být něco originálnějšího? Nebo to může být obojí najednou? Tolik nezodpovědaných otázek. Velmi ráda píšu kurzivou, jen tak mimochodem. Toto nebude mít tak přísně organizovanou strukturu, tato práce bude náhodnější a libovolná. Moc se mi líbí, jak to vypadá už v ukázce. Je to tak umělecké, tak estetické. Matrix. Otázky jsou vždy. Co je Matrix? Co není Matrix?
nebo co je opakem Matrixu. Tato scéna a těchto pár minut jsou stelesněním a definicí slova médium. Médium je umělé, ale může jej vytvořit i příroda, teda vesmír sám. Střední vysílání, střední šíření a je to portál do jiných situací, dimenzí, realit. Takhle chápou tuto scénu. Matrix je ultimátní, nejzákladnější a nejsofistikovanější oda na tyto říše a sféry. Život v tomto vesmíru a dimenzi, hry, filmy, sny, virtuální realita. Oni a Matrix mají něco společného. Odpověď je velmi jednoduchá. Má dvě slova, jedno je trvání a druhé fyzikální veličina. To, co mají všechny tyto věci společný, je konečný čas. Podle mého osobního názoru a interpretace se Matrix rovná všem těmto témám a sférám, protože netrvají věčně a to, co netrvá věčně, připomíná a působí jako simulace nebo Matrix. Není to dočasné, trvalé a věčné, dokonce i vesmír nakonec skončí. Další otázka je, co je mimo Matrixu. Tato otázka je stará jako kterákoliv inteligentní civilizace v celém vesmíru. Je to nekonečnost a věčnost. Otázka zní, jaká? Existuje několik názorů, ať už náboženských a transcendentálních nebo ateistických. Věřím, že existence pro naši obmedzené existenci určitě existuje, ale každý člověk v historii si to představoval trochu jinak. Matrix vyvolává všechny tyto otázky, představy a fakta. Proto je věčný. Moje nová vášeň. Dnes jsem zjistila, že mám velmi zvláštní a zaujímavou vášeň, spřízněnost a lásku ke sbírání knih, které by se někdy v budoucnosti ráda přečetla. Dnes jsem tvořila a surfovala ve vesmíru knih, myšlenek a znalostí pouhým vytvořením seznamu knih v Microsoft Office. Nemohla jsem uvěřit, kolik zajímavých autorů a titulů jsem našla. Ale neměla bych se divit. Civilizace je stará několik tisíc let, pokud jej počítáme od úplně prvních spisů, literatury a textů. Dokonce to někde řekl i Elon Musk. Zveřejnila jsem ukázku své knihy. Dnes jsem zveřejnila velmi krátkou a výstižnou ukázku své knihy. Není to vůbec dokončeno, ale měla bych být mnohem důslednější a vytrvalejší, což je opravdu zajímavé, protože já jsem kozoroh a kozorohové jsou velmi vytrvalí. Je však opravdu škoda, že na ISU můžeme dát jen 500 strán zadarmo. Je to tak fascinující sociální síť, média a platforma, kde může kdokoliv vytvořit interaktivní knihu s překlápacími stranami. Lidský mozek. Dnes jsem hledal něco na internetu. Otázka zněla, kolik terabajtů má lidský mozek? Odpověď byla velmi zajímavá, více než úžasná, fascinující, dokonalá a tak pozitivní. Lidský mozek má přibližně 1000 terabajtů nebo 1 petabajt paměti. A pak jsem hledala, kolik je to slov. Zjistila jsem, že do 1000 terabajtů se vejde víc než 83 miliard slov. Pokud jsou všechny jazyky v historii kolem 33 tisíc a průměrná slovní zásoba je 500 tisíc slov, je to 16,5 miliard slov. Otázka zní, mohl by se lidský mozek naučit více slov, než kdy existovalo ve všech jazycích v historii? Všichni bychom měli potřebovat čas a technologická vylepšení, jako například přepojení s umělou inteligencí, což by se mělo stát desetiletí v budoucnosti. Nebo čemu věří alespoň několik vědců, včetně lidí jako Elon Musk, Michio Kaku a několik dalších. Myslím si, že se to určitě stane a že už se neumím dočkat. První část. Drahý svět, drahý vesmír, drahý multivesmír. Rozhodla jsem se vytvořit tuto náhodnou knihu,
podobnou myšlenkám a nápadům. Musím říct, že nemám tolik dotčené literatury, vlastně jsem z ní ještě nic nedočetla. Vždy se těším z nových témat, designu a konceptů, ale bohužel jsem to nedočetla. Opravdu doufám, že právě tady a právě teď udělám změnu a že vytvořím něco tak zajímavého, věčného, nadčasového, průlomového, průkopnického a revolučního. Toto jsou alespoň mé cíle. Druhá část. Bude velmi sledovat pokrok této konkrétní knihy. Mohla by jsem experimentovat s písmem a s velkými písmeny, s kurzivou a tučným písmenem. Část 3. Číslo 3 je magické číslo. To je všechno, co v tomto konkrétním případě potřebujeme vědět. I když každé číslo může být magické a každé číslo má nějakou symboliku, stejně jako lidé jsou dobří a špatní. 4. část. Tohle je 4. část. Přemýšlela jsem nad vytvořením knihy o co největším počtu lidí. Je docela zřejmé, že kvůli velkému množství lidí, které kdy žili, více než 100 miliard, by bylo realistické vzhledem k mé omezené znalosti pochopit je všechny. Ale vytvořit mikrobiografii o některé z nich, jenom malém procentu z těchto 100 miliard, ve skutečnosti o neuvěřitelně malém procentu z nich. Ale je to jen sen a přání, dnes jsem jen vytvořila obsah, o kom bych chtěla psát a tak. A jak? Není to vzrušující a fascinující? Slova jsou magická a tak mocná. Doslova komukoli. Fakt, že tyto kapitoly jsou tak neskutečně krátké, je motivující a osvobozující. Velmi si přeji, aby jich bylo možné napsat několik. Nejen několik, ale dokonce 700 000 kapitol této délky. Možná mě to bude motivovat mnohem víc, než když měla každá kapitola 1 milion slov. Tyto kapitoly musím dokončit jednodušší, i když již bude mnohem větší množství. Ale jsem si vědoma této skutečnosti. Kouzelná 6. část. 6 je také magické číslo. Kdo ví proč, ale je dokonce téměř stejně magická jako číslo 3. Nejsem matematička ani numerologička, i když vím, že numerologie není skutečná věda, je to spíš ezoterika. 7. Ne trpaslíků. 7. kapitola, ne 7 trpaslíků. Je to pěkné a sentimentální přirovnání ke Sněhurce a 7 trpaslíkům, slavné pohádce, která je tak populární i v životě a existenci Alana Turinga. Rozhodla jsem se ponechat tuto kapitolu v kurzivě, protože si myslím, že je tak zajímavá, když je taková. Jsem velmi ráda, že je to automaticky v kurzive. Kdo ví, proč se kurziva nazývá kurziva? Nejsem si vůbec jistá. Ale kurziva je tak elegantní, sofistikovaná a nadčasová. Možná právě proto. Kdo ví? Předchozí část byla tak elegantní a tak odlišná. Velmi ráda tvořím různá umělecká díla, dokonce i filmy a videa. Ve skutečnosti jsou filmy a videa moje nejoblíbenější formáty a druhy umění. Jak vypadá kurziva? Je to krásné, je to elegantní, je to jedinečné. Kurziva vypadá vždy tak poeticky a tak jinak. Když sedím na stacionárním kole, poslouchám zábavný televizní seriál. Jsem na stacionárním kole a píšu. Spojuji dva velmi důležité a prosperující činy a aktivity. První je dobrý a prosperující pro moje tělo. Druhý je dobrý a prosperující pro mou mysl, mozek, duši a vědomí. Moc se mi líbí design těchto stránek, i když je to tak jednoduché a tak minimalistické. Pokračování tvořím i film a literaturu o otázkách. Tyto otázky se týkají doslova čehokoliv a já jsem jejich autorem a tvůrcem. Otázky se týkají vesmíru, času,
prostoru, historie, lidstva. Věřím, že je to zajímavé a mám už před 400 otázek. Není to úspěch, ale jsem docela hrdá a šťastná. 11. část. Wow, přibůdá. Velmi se mi líbí tato aplikace vytvořená pro psaní a jakýkoliv druh textu, literatury a knih. Je to tak krásné a užitečné a sledování pokroku je opravdu dobré. Brzy budu mít téměř 1000 slov. Je to 1 z 1000 z milionů slov. Promiňte, nejsem dobrá v matematice. Ale věřím, že je to pravda. Píšu o ničem nebo o něčem. Píšu o ničem nebo o něčem. A pokud je to něco skutečně významného, pozoruhodného a zajímavého? A pokud je to tak pozoruhodné a zajímavé? V jakém stupni a velikosti? To jsou otázky, které si kladou nejen spisovatelé, umělci, ale i jiné lidé jako technologové a vědci. Je tak důležité a zásadní vědět. Protože jinak motivace k tvorbě není tak silná a výrazná. Wow, 13. kapitola. 13 není vůbec nešťastné číslo. Ve skutečnosti to může být štěstí z jiného úhla pohledu. Záleží na tom, kdy nebo jestli jsme prožili krásné chvíle s důležitými a krásnými lidmi a zda je to vše spojeno s tímto číslem. Všechno je to o asociaci a spojení. Proto je číslo 13 podle některých lidí považováno za nešťastné číslo. Ale je to jen asociace a spojení. Kdo ví, co by řekla statistika o čísle 13? Jít spát snění. Děláme to všichni. Spánek je velmi důležitý. Sny jsou velmi zajímavé. Zobrazují různé surrealistické situace a události. Jaký by byl pocit, kdybych zde napsala něco v rumunském jazyce? Cítili byste se jak ve snu? Și poate eu pot să încerc. Chiar dacă vocabularul meu nu este bine deloc. Dar este foarte interesant. Eu am aplicație foarte minunate pentru învățare limbe străine. Unul dintre ei se numește Flashcards și are o iconă albastru. Acum este tot în limba română. Cine știe dacă eu nu voi scriu în ea în viitor. 15. Velmi se mi líbí, jak si to sčítá a kolik slov jsem už napsala. Je to 14. kapitola. Toto je velmi zajímavá a krásná kurziva. Pravděpodobně jsem napsal více než 1000 slov. Je to 1 z 1000 z milionů slov. To se mi nezdá málo, když si to tak vezmu. Jak by to bylo? Jaké by to bylo, kdybychom napsala krátký a stručný popis a charakteristiky 100 miliard lidí, které kedy žili? Kolik času by trvalo, kdybych se jeden popis měl 20 minut? Kolik dní a kolik let jsou 2 biliard minut? Je příliš obtížné to pochopit a představit si. Je to takové astronomické číslo. Psala bychom i o špatných lidech, nebo ne? Bylo by to možné v jaké životnosti? Tolik otázek. Toto je další část tohoto umeleckého díla. Jsem opravdu zvědavá, jak dlouho to bude trvat napsat. Možná po staletí. Žertuji, to je samozřejmě na každé umělecké dílo tak dlouhá doba. V rumunštině. A teď zkusím napsat něco po rumunsky. Pokud nevíte, o čem píšu, dajte si tento text do Google překladače nebo jiného překladače. Nevím, jak budu psát, ale doufám, že to bude velmi úžasné a zajímavé. Je velmi obtížné vybrat témata, o kterém budu psát. A moje slovní zásoba také není dobrá. Pokud nerozumíte tomu, o čem jsem psala, vložte tento text do Google překladače. Doufám, že se vám to bude líbit. Doposud bych nenapsala ani knihu v rumunštině nebo dlouhý text. Prostor.
vesmír. Právě teď je zde rozhovor s jednou z nejúspěšnějších astrobioložek na Slovensku, Miškou Musilovou. Na Slovensku i možná i ve světě je velmi známa. Byla jsem v knihkupectví, kde měla nějakou konferenci. Bylo to 15. července 2021. Bylo to naprosto úžasné a dokonalé. Opravdu bych si to ráda zopakovala, bude-li příležitost a možnost. Vesmír je velmi zajímavý a prostor také. Otázka zní, jaký je rozdíl mezi vesmírem a prostorem? Vesmír je abstraktnější, zatímco prostor je mnohem konkrétnější. Vesmír je abstraktnější a prostor konkrétnější. To byl překlad předchozí věty do rumunského jazyka. Rumunské e-maily. Psala som e-maily v rumunštině pro různé lidi. Například rumunským zpěvačkám Ině a Alexandre Stan už před několika lety a nedávno mám nedopsaný e-mail pro rumunskou vlogerku, youtuberku, intelektuálku a studentku literatury, rumunštinu a angličtinu. Ruxandru Gidej. Je tak chytrá, tak zajímavá a tak hluboká. Její hvězdným znamením je kozoroch a je jej 23 let. Napsala jsem jí různé věci. O tom, co jsem viděla, jaký film jsem viděla a o tom, že semestr už mám za sebou, který jsem si jako další zopakovala, protože jsem nedělala zkoušky v zimním a letním semestru 2020-2021. Bonusul începutului. Eu vreau să vă spun că acest text va fi tradus în limba română cu internetul, nu este traducerea mea manuală și originală și vreau să vă spun că nu pot să vorbesc în limba română pe niciun C2, nici C1, nici B2 nivelul, dar doar B1 până acum. Sper că o să aveți experiența foarte incredibil, chiar dacă faptul pe care îl am scris. Deci cred că nivelul B1 care am în această limbă este destul de bine pentru conversarea, chiar dacă nu sunt saturată deloc cu ea. Vreau să vă spun că fiindcă acest nivelul meu de limba română, eu nu vor să înțeleg toate cuvintele pe care l-am tradus, dar vreau să o fac fiindcă vreau să fiu poliglota și vreau acest podcast să fie multilingual. Într-o zi, acum câteva ani, m-am venit o idee pe care încă nu am pus-o în aplicare. Ce se întâmplă dacă am înregistrat un podcast? Să podcastești sau nu? Acesta este o întrebare. Aproape că îmi place să fii sau nu să fii, dar eu nu sunt William Shakespeare pentru moment. Am deja primul episod aliniat, deci nu este nici pe departe gata, terminat. Mă gândesc că și acest text va fi acolo, dar nu va fi până la episodul 2 al podcastului. Scriu podcastul în multe limbi, în care va fi, în principal în engleză, dar uneori și în slovacă. Mă gândesc ce se întâmplă dacă povestesc podcastul din engleză și apoi din engleză în slovacă. Al doilea episod ar putea fi de la slovacă la engleză, dar cine știe cum va fi până la urmă. M-am gândit la o astfel de schema de oglindă, la o asemenea schema simetrică obișnuită. Episodul 1. Engleza tradus în slovacă. 2. Episodul slovacă tradus în engleză. Și așa mai departe. Dar nu pot spune dacă întâmplător
voi combina parțele engleza și slovaca punând-o singura filă, unde va fi engleza și unde va fi slovaca. Cred că probabil va fi așa. Am folosit DeepL și Google Translate pentru a mă ajuta cu traducerea, nu pentru că nu știam sau traduc, ci pentru a economisi timp. Acest podcast a fost creat din multe motive. În primul rând, pentru a-mi antrena, îmbunătăți, imperfecționa abilitățile lingvistice, cunoștințele, vocabularul, terminologia, nomenclatura, cuvintele. În al doilea rând, a spune, a arata, demonstra și exprima gânduri, concepte și idei complexe, sofisticate, rafinate și frumoase. Acesta este ceva pe care îl planuiesc de mult timp, chiar și ani de zile, dar acum mi-am făcut în sfârșit curajul să-l creez. Ar trebui să încerc să fac mai mult decât un podcast. Ar trebui să fie artă, poezie fără rimă, o carte audio de 5 ore, improvizație și tot ce este între și dincolo. Sunt două variante. Ori suntem singuri în univers, ori nu suntem. Ambele sunt la fel de terifiante. Arthur C. Clarke. Acest citat îmi amintește de o situație particulară și specificată când eram la universitate și când studiam estetică. Aveam ca materie și material, nu mi amintesc ce materie anume era, două mișcări, concepte, gânduri și idei despre univers, față de ființe și față de scop și semnificație. Au existat și două posibilități. Fiecare ființă din univers are un înțeles, fie are nicio semnificație. Ambele în același timp. De aceea tot acest întreg, filozofia și ideea mi-au amintit de un citat al lui Arthur C. Clarke, cu excepția faptului că el a fost cel care a scris 2001, una Odisea spațială, unul dintre cele mai grozave, mai bune și mai minunate filme din toate timpurile, plus nenumărate, nesfârșite și nelimitate adjective pozitive și minunate, registrat de Stanley Kubrick. Dar asta e cu totul alta poveste, cauzalitate și istorie. Întotdeauna am fost fascinat, surprins și șocat pozitiv de oameni din istorie și din prezent care au fost capabili să aducă, să creeze, să arate și să transmită atât calitate cât și cantitate. De exemplu, inclusiv toate celelalte genii din istoria și prezentul întregii noastre evoluții, Dr. Andrew Huberman, care este unul dintre cele mai cunoscuți și mai deștepți, cel mai străluciți, cel mai informați, cel mai inteligent și intelectuali om de neurosciență și oftalmologii pe care îl cunoaște astăzi planeta, are un podcast care durează câteva sute, probabil mii de ore. Cât de mult mi-aș dori să am și eu această cantitate de cunoștințe, IQ, intelect, inteligență și inspirație pentru a crea o calitate atât de enormă și o cantitate atât de enormă. Același lucru este valabil și pentru doctorul lui Lex Friedman, cel mai faimos
cel mai deștept și cel mai inteligent informatician și cercetător pe care lumea și planeta Pământ îl cunosc acum. El are de asemenea un podcast în format video care are de asemenea poate 1000 de ore și care este despre o gamă incredibil de mare, largă de subiecte și diferite genuri de podcast. De asemenea, recent, în urmă cu aproape un an, am descoperit podcastul The Video Archives, creat de Quentin Tarantino, Roger Avery și Gala Avery, care sunt oameni, sarcinile și chiar personajele principale, esențiale și cheie din spatele întregului podcast. Desigur, alte câteva persoane. Aceste 3 podcasturi au o calitate, precum și o cantitate, care este cea mai bună dintre cele mai bune din istoria audio, și anume podcasturi, cărți, audio, muzica și literalmente orice poate fi perceput de ureche. Desigur, a fost și un modelat de oameni care au creat acele podcasturi, dar nu în ultimul rând de subiectele, genurile și subiectele despre care aceste podcasturi vorbesc și la care se gândesc atât de profund și atât de detaliat. M-am întrebat întotdeauna dacă acest podcast ar trebui să aibă și o alternativă video și echivalent, sau dacă ar trebui, aș putea și mi-aș dori să am 2 variante, inclusiv una audio pentru imaginarea mai imaginativă, teoretică, ipotetică și abstractă și fantezia pitorească, și altul aparținând și atașat canalului și contului meu YouTube și Spotify. Un audio podcast chiar are avantajele și sale. Este o carte audio, este mai imaginativ și mai abstract. Îți pot imagina orice film și videoclip sub el, orice decor, poți face orice cu el. Deci prefer videoclipuri și filme nu doar cu podcasturi, ci și în general. Operele de artă și știință audiovizuale sunt mai mult captivante, multidimensionale și poate chiar mai distractive și mai... Chiar dacă audio poate fi foarte distractiv, interesant, captivant și fascinant. Depinde cu adevărat de conținutul, genul, calitatea, mesajul, intenția podcastului sau a oricărei alte lucrări. Am continuat să mă gândesc și să mă gândesc și să mă gândesc atât de profund și adânc dacă ar trebui să mă folosesc propria voce în loc de o șoaptă pentru a crea un podcast. Sunt foarte încurajat de aceste fapte. 100 de miliarde de oameni au trăit în istoria acestei planete. În prezent, pe această planetă există peste 8 miliarde de oameni. Cine știe, poate că sunt peste 100.000 sau 1.000.000 de oameni pe această planetă care sunt de același gen ca mine, au un ton, culoare și profunziune de voce similare cu mine. Revelația vocii este și nu este în același timp revelația identității și o existenței însăși. Totul este destul de relativ. Dar având în vedere alți oameni celebri care sunt cunoscuți pentru acțiunile lor, care nu sunt întotdeauna cele mai bune dintre cele mai bune, și identitatea vizuală și față de securitatea lor existențială, ar trebui și aș putea să mă gândesc și să cred că nu am nimic de pierdut și de ce să mă tem. Voi avea nevoie de
de 46.800 de cuvinte pentru a crea un podcast audio de 6 ore, citindu-l cu 130 de cuvinte pe minut. Nu este atât de mult și nu este destul de realizabil și de înțeles. Să ne imaginăm și să înțelegem că este obișnuit și normal ca mulți oameni de pe acest pământ să poată imita și scoate diferite sunete ale diferitelor animale, fie în istorie, fie în prezent. În viitor, care va fi recunoscut, oricât pe recent, oamenii voi putea vorbi literalmente fiecare cuvânt în fiecare limba din istoria acestei planete, la fel cum putem imita acum sunetele simple ale diferitelor animale. Va fi o parte mult mai înaltă, mai sofisticată, mai complexă și mai perfectă a viitorului și a întregii noastre evoluții. Recent, în urmă cu 4 luni, în august 2023, am început să creez o listă foarte precisă, lungă, detaliată și elaborată de filme pe care ar trebui, puteam și voiam să le văd. Lista nu este încă lungă, deci mi-aș dori să fie, dar nu cu siguranță va fi în viitorul apropiat sau îndepărtat. Ar trebui să încerc și să urmăresc să creez o istorie și un prezent cât mai detaliat a filmului, cinematografiei, filmelor, fotografiilor de film și filmografiei în general, dar până acum am acoperit doar câțiva regizorii de la bun început, creație, invenții și începuturile filmului și mai am atât de mult de lucru pentru a-mi îndeplini promisiunea și provocarea pe care m-am dat-o. Am scris acest material în urmă cu câteva ani, așa că ar putea exista unele inexactități în el. În acest podcast voi vorbi despre multe subiecte diferite. Cu toate acestea, toate vor avea ceva în comun. Acestea vor acoperi arta, filozofie și estetică. Acestea sunt toate subiectele despre care ar trebui să știu destul de puțin, deci sunt la fel de departe de a fi un expert ca lungimea, latimea, adâncimea, timpul și spațiul în general a întregului multivers. Poate exagerez puțin, dar îmi place să folosesc metafora spațiului. Poate doar pentru că iubesc universul ca atare. Așa că voi arunca o privire mai atentă asupra acestor 3 subiecte principale legate de artă. Artă în sine, filozofie și estetică și voi spune câteva asemănări, caracteristicile lor și ce cred despre ele, ce îmi place la ele, ce îmi place, ce îl admir și de ce îmi plac atât de mult, de ce sunt atât de aproape ai caror artiști, esteți și filozofi din orice timp, orice spațiu și orice regiune le ador, le plac și le iubesc cel mai mult. Aș vrea să scriu că acesta este primul meu podcast. Singurul lucru de care sunt singur este că nu îmi voi dezvălui niciodată identitatea. Prin urmare, nimeni nu poate spune 100% că sunt exact cine sunt. Nu voi fi văzut, cel mult auzit și asta înseamnă atât de mult pentru că am depășit zona mea de
confort și cred sincer că acesta va fi una dintre cele mai mari provocări ale vieții mele. În primul rând, aș dori să mă adâncesc în întregul și complexul univers al artei și să îl introduc. Arta a existat de când exista oamenirea și probabil a apărut primul om, maimuță. Dar a fost cu adevărat considerată artă? Poate da și poate nu. Asta chiar depinde. Prima artă, așa cum o știm, noi a apărut cu câteva zeci de mii de ani în urmă și cine știe poate mult mai devreme. Primul tip de artă nu a fost rețelele de socializare, nu a fost film, nu a fost fotografie, nu a fost literatura, probabil a fost pictura. De ce doar pictura? Pentru că pictura a fost probabil una dintre cele mai simple moduri din punct de vedere tehnologic. Ar fi putut fi creată, de exemplu, într-o pastera cu niște forme specifice de artă aproape primitive. Și aproape am uitat să fac menționează muzica, care este și una dintre cele mai vechi forme de artă, pentru că poate să nu aibă niciun cuvânt, poate fi instrumentală și este una dintre cele mai vechi forme de artă și comunicare în general. Sunt așa. Mai întâi sunt acțiuni în istoria omenirii, precum și în istoria individului. În al doilea rând sunt cuvintele în istoria omenirii, precum și în istoria individului. Și în al treilea rând sunt gândurile în istoria omenirii, precum și în viața a individului. Aceasta a treia parte a dezvoltării este cea mai înaltă și o numesc și stadiul telepatic. Acum aș dori să vorbesc foarte precis despre diferite tipuri de artă cronologic, așa cum au fost create și concepute. În primul rând, aș vrea să încep cu muzică, care este mai degrabă paradoxală, deoarece muzica este una dintre cele mai abstracte arte, deci este una dintre cele mai vechi forme de artă. În primul rând, voi caracteriza muzica și voi spune și câteva muzicieni pe care îl consider cei mai mari, deci nu îi ascult sincer, nu știu suficient despre munca lor, dar sunt absolut sigur că munca lor este eternă și cel mai universal din întreaga istorie a planetei noastre Pământ. Aș dori să încep cu unul dintre cei mai cunoscuți și de încredere compozitori și muzicieni din diverse perioade artistice, precum Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach și mai mulți oameni la nivelul lor. Aș vrea să scriu că nu sunt un teoretician muzical și cu siguranță nu un expert, dar pot spune doar că îmi place foarte mult că muzica lor este universală, eternă și nu contează dacă îl cunoaște cineva sau nu, deci ar trebui contează. Mie mi se par cu adevărat genial, dar nu doar par, sunt și genial. Dar pe lângă aceste genii artistice, muzicale, clasice, să ne uităm la diferite tipuri mai moderne de muzicieni, DJ, producători, cântăreți, compozitori. Pot să spun doar că pot menționa unul dintre DJ-ii, compozitorii, muzicienii și producătorii mei preferati ai acest epoci. Pot spune cu sinceritate și cred că adevărat că se afla undeva între Wolfgang Amadeus Mozart și Ina, o cântăreață română foarte faimoasă,
Cred că adevărat că este încă acolo undeva, dar desigur că nu contează, că nu va realiza asta și nu va realiza mai mult în viitor. Dacă sunt sincer, cred că va deveni cineva ca Wolfgang Amadeus Mozart în viitor. Numele ei de scenă este Nora N. Pure și numele ei adevărat este Daniela Niederer, acum Daniela Di Lillo, și este extrem de talentată, cu adevărat interesantă, foarte deșteaptă, inteligentă, aproape un geniu, atât de inteligentă și atât de originală, diferită, unică și specială. Arată ca un model și s-a născut sub semnul racului 20 iulie 1990 în Africa de Sud, dar locuiește în Elveția. Cariera ei muzicală are probabil mai mult de un deceniu acum. A studiat psihologia, ceea ce se putea reflecta și în compozițiile ei. Compozițiile ei sunt foarte relaxante, deci unele sunt cu adevărat rapide, up-tempo, dar cele mai multe sunt flegmatice, uneori flegmatic sanguine, alteori flegmatic melancolice, alteori melancolice. Au o mulțime de elemente relaxante. Sunt foarte originale. Principalele genuri ale muzicii Nora N. Pure sunt Deep House, Future House, Progressive House, Melodic House, Indie House, House, Indie Dance, Dance. Pot să înumesc melodiile și apoi să scriu o descriere despre ele, cum este cântecul și cât de grozav este. Cea mai recentă piesă a ei se numește Wetlands Extended Mix. Are și un videoclip muzical. Nora N. Pure este în natură, la munte, în pădure, iar toată atmosfera de culoare este foarte ceață și sunt diferite culori de albastru și verde și tot ce este între ele. Este extrem de bine realizat, totul de la camera, la sunet, imagini și totul de la combinația de imagini și sunet. Melodia este foarte melancolică, are și sunete diferite ale același melodii, pian și diferite instrumente electronice, cum am spus, cu aceeași melodie. Este foarte minimalistic și complex în același timp. Și asta o face pe Nora N. Pure grozavă și strălucitoare. Combina muzica clasică cu cea alternativă, muzica electronică și nici nu ar trebui să menționez muzica pop pentru că e mult mai bună, deci nu se încadrează în această categorie. Cealaltă muzică și piesa ei, cea mai recentă, se numește Wetlands Dub Mix, dar din păcate nu am găsit-o încă, așa că nu pot spune despre ce este, deoarece nu am auzit-o încă. Este un remake al Extended Mix, are probabil niște elemente de bază și esențiale precum melodia, dar cine știe, poate ritmul este mai rapid și poate e mai mult electronic decât acustic. Următoarea ei piesă, dacă ar fi să ne întoarcem cronologic, se numește In Your Eyes, Extended Club Mix. Are un sunet electronic foarte fin și eteric la început și la sfârșit și există o melodie frumoasă de pian la mijloc sau mai mult decât la mijloc. Ea este însoțită de o voce masculină care cântă versuri și replici foarte pozitive, liniștitoare și frumoase. Totul este să te pierzi în ochii cuiva. Următoarea piesă este o compilație sau o redare extinsă a celor două piese Delta Extended Mix și Bartok Extended Mix. Delta este foarte melancolică, tristă și compusă în același timp, dar plină de tristețe,
regret și sentimente pe care le-ar putea avea cineva din purgatoriu, chiar îmi amintește de asta. Seamănă cu adevărat cu spațiul răului și cu ramurile sale. Pe de altă parte, Bartók se numește probabil Bel Bartók, deci nu sunt 100% sigură și este foarte nobil, elegant și luxos. Are voci instrumentale între mijlocul și sfârșitul piesei și este foarte melodică, amintește de muzică clasică și, așa cum am spus, Nora and Pure este undeva între muzica clasică și cea electronică alternativă. Următoarea piesă este foarte frumoasă, calmă, minimalistă și în același timp complexă și se numește All I Need, Extended Mix. Îmi amintește de ceață și este foarte fluid și eteric și notele se îmbină frumos. Are 7 minute și 21 de secunde, așa că este destul de lung. În coperta vizuală și fotografia acestei melodii, Nora and Pure poartă haine albastre și se uită la un peisaj cu tonuri frumoase de albastru și, de asemenea, nuanțe de albastru. Următoarea piesă este un remake cu Lika Morgan, născută în Moldova, cântăreața americană, numită In the Air Tonight. Este un remake și este foarte nobil, elegant și luxos. Are de asemenea un punct culminant și este foarte intens și interesant. Cred că sună mai bine decât originalul, sper că nu am spus nimic greșit. Înainte să o facă sau compoziția ei anterioară a fost Fibonacci. După cum sugerează și numele, este numit după savantul matematicianul italian Leonardo Bonacci și faimosa sa secvența Fibonacci. Întreaga melodie are ca fotografie o plantă verde și un fundal verde și melodia seamănă cu adevărat cu succesiunea Fibonacci. Pe fundalul piesei auzim mai multe voci, în principal niște copii care vorbesc și, de asemenea, sunete foarte tipice, eterice și curgătoare, care sunt atât de tipice și quintesențiale pentru Nora and Pure. Este foarte frumos și se termină foarte lin. Sunetul se estimpează încet în eternitate și tacere. Acesta este chiar începutul muncii mele numite întrebări. Întrebările sunt o lucrare cu totul specială și originală în care vor fi întrebări de diferite tipuri, subiecte, genuri și conținut. Deși este departe de a fi terminat, m-am gândit ar fi extrem de distractiv, interesant, fascinant și antrenant să citesc aici. Ar fi foarte fericit și dornic să creez aceste întrebări și sub formă de film, dar mai întâi trebuie să adun un număr mai mare de întrebări. 13,8 miliarde de ani. Care este ora Planck? Câți ani va avea universul și care este timpul Planck? Există un vârf de creativitate? Este creativitatea nelimitată? Există o întrebare stupidă și fără rost? Câte cuvinte știa William Shakespeare? Câte cuvinte știe cel mai mare poliglot din istoria lumii? Care va fi capacitatea de stocare a computerului în viitor? Capacitatea computerului va fi infinită într-o zi? Capacitatea de internet este nelimitată? Câte cuvinte în total există în toate cele
30.000 de limbi din istorie? Vom cunoaște într-o zi în viitor toate cuvintele în toate limbile istoriei? Este telepatia asociată cu cunoașterea tuturor cuvintelor în toate limbile istoriei? Ce este telepatia? Care este cea mai populară și mai solicitată superputere? Poate există magie? Este astrologia adevărată? De ce scară 100% este exact 100 și nu o altă măsură? Care este interesul vieții? Cine a parcurs cei mai mulți kilometri împreună în toată viața? Care este mai rar element din tabelul periodic? Care sunt cele mai multe cuvinte pe care o persoană le poate citi într-un minut? Există o limită pentru viteza de citire? Poate cineva să rămână fără idei? Care este cea mai mare sursă de inspirație a ta? Pot calitatea și cantitatea să devină echivalente atunci când folosim una dintre ele? Va fi un videoclip și un film interesant? Care este cea mai lungă carte din istorie? Care este cel mai lung film și videoclip din istorie? Câte zile durează cel mai lung film și videoclip din istorie? Cât timp durează să înveți 350.000 de cuvinte cât mai rapid și eficient posibil? Ce este o simulare? Ar putea simularea să fie caracterizată prin temporalitate și finitudinea sa în timp și spațiu? Câte cuvinte există ca atare? Există o viteză mai mare decât viteza luminii? Care este cea mai mare viteză posibilă? Vom vedea spectrul complet de lumină în viitor? Va fi dezvăluită fiecare întrebare într-un viitor foarte îndepărtat? Ar trebui să existe mister și necunoscut? Câți atomi sunt în întregul multivers? Câți universuri există în întregul multivers? Câți cantece au fost create în istorie? Există un răspuns la fiecare întrebare? Există o întrebare care nu are un răspuns? Câte întrebări trebuie să scriu pentru a umple un film de 12 ore? Câte cuvinte va avea această pagină? Câte cuvinte va avea toată această piesă? Câte cuvinte voi ști în total în toate limbile înainte de singularitatea AI? Nu vom avea nevoie de somn în viitor? Cum ar fi dacă nu am avea nevoie de somn? Ar putea cineva să mi răspundă la toate întrebările, indiferent câte și cât de dificile sunt acestea? Care este cel mai original videoclip de pe YouTube? Care este diferența dintre film și video? Videoclipul este mai universal decât filmul? De câte ore are nevoie cineva pentru a studia, pentru a atinge nivelul C2 în orice limbă? Are Grimes ceva scris în cod binar în cel mai recent videoclipul al său, Player of Games? Cum ar arăta întreaga lucrare a lui William Shakespeare în cod binar? Când vor exista dovezi clare că Dumnezeu există? Când vom putea urma mai mulți extraterestri? Suntem singuri în spațiu sau există extraterestri? Vom fi mai buni și mai inteligenți din punct de vedere emoțional, mai maturi și mai inteligenți din punct de vedere intelectual? Care sunt toate videoclipurile și filmele făcute vreodată în istorie? Este peștera lui Platon
inspirația pentru Matrix? Câte rânduri va avea această lucrare? Poți determina inteligența cuiva în funcție de întrebare pe care și-o pun? Sunt visele noastre cu adevărat subconștiențe? Aceste întrebări ar trebui împărțite în diferite categorii sau ar trebui să fie aleatorii? Care este mai bine, ordine sau haos? Este probabil ca o civilizație extrem de avansată să supraviețuiască erei spațiale? Care va fi primul lucru pe care l-am spus un extraterestru rasa noastră umană? Ce este efectul fluture? Ar putea cel mai mic act să afecteze situații și evenimente majore din istorie? Poate ceva să afecteze ceva? Are ceva consecințe eterne? Care este originea ASMR? Este ASMR la fel de vechi ca oamenirea însăși? Cine a fost prima mamuiță asemănătoare omului? Au existat mai multe triburi ale primelor maimuțe? Am putea deveni nemuritor în orice corp sau adevărata nemurire se bazează pe trăirea fără corp? Perfecțiunea există? Vor dispărea într-o zi violență și răuri din rasa noastră și din toate rasele din un multivers? Lipsa de inteligență este rea? Este bună abundența de inteligență? Există o linie între trecut, prezent și viitor? Este timpul o iluzie? Există toate cele trei timpuri, trecut, prezent, viitor deodată? Este definiția eternității ca toate cele trei timp există deodată? Este eternitatea opusul timpului? Este infinitul opusul spațiului? Câte secunde a lucrat Elon Musk în întreaga sa viață? Care sunt criteriile pentru câștigarea premiului Nobel? Este premiul Nobel cel mai înalt și cel mai prestigios premiu? De ce Clara este hranită de soare în romanul lui Kazuo Ishiguro? Cât timp a fugit pe pământ în ultima parte din Harry Potter și Talismanile morții, când Harry a mers în rai doar pentru o clipă? Scena raiului din Harry Potter se bazează pe o poveste adevărată? Ar putea aceeași conștiință să fie copiată într-un alt corp? Ar putea conștiința să existe fără corp? Care sunt cele mai comune idei despre viața după moarte de-a lungul istoriei? Au dreptate minoritățile sau majoritățile de obicei? Elon Musk ar aprecia și adora aceste întrebări? Care întrebări și-a pus deja Elon Musk? Care întrebări a pus vreodată Leonardo da Vinci? Care idei a avut Leonardo da Vinci în timpul vieții sale? De ce pilula roșie este adevărul, iar albastrul un vis în Matrix? Ar putea fi considerată o fi în rai o pastilă roșie și a continua să trăiești pe pământ o pastilă albastră? Cine va fi ultima creatură și persoană din evoluția noastră? Cum se va numi ultima fază a ființelor din evoluția noastră? Vom afla într-o zi, în viitorul îndepărtat, că există viața după moarte? Câți ani și ar dori să trăiască majoritatea oamenilor din istorie? Care este cel mai rapid mod de a învăța o limbă? Care sunt cele mai multe cuvinte pe care le pot învăța într-o zi? Este telepatia asemănătoare cu cunoașterea fiecărui cuvânt în fiecare limbă din istorie? De ce există litere mari și mici?
Este o opțiune arbitrară, personalizată, ulterioară, oriunde cea mai creativă? Cum ar arăta o persoană mixtă dintre toți oameni care au trăit vreodată? Cum ar arăta un avatar al tuturor oamenilor care au trăit vreodată? Spațiul și locul este același concept? De ce a scris Yuval Noah Harari o istorie extrem de scurtă a universului la începutul cărții sale Sapiens? Este Sapiens de Yuval Noah Harari cea mai bună carte de antropologie și istorie? Este cartea lui Yuval Noah Harari Homo Deus, Geografia și Cronologia viitorului? Ce înseamnă vartejul colorat din jurul membrilor grupului muzical Coldplay în melodia lor Higher Power? De ce îmi place să scriu mai mult decât să citesc? Este scrisul egal și la fel de intelectual ca și lectura? Poate o întrebare să ofere același calitate de informații ca și un răspuns? Sunt aceste întrebări inutile sau este aceea o piesă de artă foarte interesantă și fascinantă? De ce cuvântul dirigintă înseamnă profesor în română? Cine a citit cele mai multe cărți într-un an din istorie și cât a fost? Câte jocuri similare, precum Človečina slovacă, există în istorie? Care este cel mai profund și cel mai versatil joc vreodată? De ce Fergie de la Black Eyed Peas cântă în franceză în piesa Fashion Beats? Care este cea mai populară persoană din istorie? Cine este eroul și idolul majorității oamenilor din istorie? Care va fi invenția noastră finală? Elon Musk a cumpărat ceva de la o librărie când era mai mic sau a mers acolo doar pentru educație și divertisment? Cui va fi dedicat acest film? Ar aprecia toate geniile din istoria acestei întrebări profunde și adânce? Am sunat prea arogant sau chiar merită așa cum am scris și întrebarea anterioară? Dacă nu am cunoaște trecutul, nu l-am putea repeta? De ce facem rezoluții de anul nou? Sunt toți oamenii introduți în istorie de la primul om asemănător maimuțelor? Care sunt cea mai profesionistă rețea de socializare pentru partajarea fotografiilor? În ce zodie s-au născut cele mai multe genii? Este YouTube un depozit permanent și eficient pentru filme și videoclipuri? Stephen Hawking a gândit mai repede decât a vorbit. Cât de mult DNA au doi oameni aproape identici? Cât de mult DNA împărtășește o persoană din acest timp care are un strămoș comun de la primul om asemănător maimuțelor? Câte generații mai sunt considerate înrudite? Ar putea istoria să se repete? Suntem cu adevărat cu toți, cursul istoriei și lumea devin mai bune pe zi ce trece? Care este cel mai bun, cel mai grand și cel mai sci-fi film? L-ar plăcea și l-ar aprecia lui William Shakespeare Elon Musk? De ce Willy Wonka, personajul filmului, nu a vrut să arate o anumită cameră din fabrica de ciocolată? Care este cel mai lung film sau videoclip despre vreun geniu făcut vreodată în istorie? Care sunt cele mai lungi seriale TV din istorie?
Cum este posibil ca personajele de Simpsons să fi prezis viitorul de multe ori? Este posibil să prezicem viitorul? Care este cea mai bună și cea mai populară rețea socială și platforma pentru publicarea orice literaturi și text? Care este cea mai gravă boală sau tulburare rare din istorie? ALS și Alzheimer cele mai grave boli și tulburări din istorie? Poate Neuralink de la Elon Musk să elimine și să rezolve toate bolile fizice și mentale? Cine a creat cel mai mare număr de companii din istorie? Câte înregistrări istorice are Leonardo da Vinci? Câte record istorice au genii diferite? Câte înregistrări istorice are Elon Musk? Cine este mai important pentru toată istoria și pentru tot viitorul, geniul sau sfântul? Este un sfânt un geniu emoțional? Care este prezentul? Cine este cel mai avansat robot din lume și din istorie? Care sunt cele 3 legi ale robotici ale lui Isaac Asimov? Care a fost cel mai complicat rol din istorie? Ce a inspirat personajul lui Rick și Morty conform lui Elon Musk? Cât secunde a lucrat Nikola Tesla în întreaga sa viață? O civilizație extraterestră măsoară timpul? Cum trece timpul pe diferite planete și galaxii? De ce răspunsul la toate întrebările din întregul univers este 42 în ghidul galaxiei al autostopului de Douglas Adams? De ce este cartea preferată a lui Elon Musk The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams? Câte cărți a citit Leonardo da Vinci? Câte cuvinte a scris Leonardo da Vinci? De ce personajul lui Elon Musk din Rick and Morty, Elon Tusk, are colți? Cine este cel mai abstract, profund, intelectual și poetic antreprenor din istorie? Totul are o excepție? Sunt legile fizici inviolabile? Este fizicianul Michio Kaku un versator tipic sci-fi? Cum este posibil ca Isaac Newton, Stephen Hawking și Michio Kaku să se fi născut în aceeași lună ianuarie? Cum este posibil ca Isaac Newton, Johannes Kepler, Stephen Hawking să fie același zodie Capricorn? Cum este posibil ca Nikola Tesla, Alan Turing, Gottfried Leibniz și Elon Musk să fie același zodie Rac? Este geniul predestinat în temperament, zodie, trăsături personale și împrejurimi sau nu? Avem liber arbitru sau totul este predestinat? Ce este Imaginary Air în melodia grupului de dans australian Rufus du Sol? De ce există același nume? Care este cel mai frecvent prenume și nume din istorie? Oameni cu același nume de familie sunt înrudiți și mai profund și mai adânc? De ce există Raul? De ce este melodia lui Edith Piaf, Je ne regrette rien, din filmul Inception un mijloc de a adormi și de a trece printr un vis? Este filmul Inception similar cum The Matrix? Este visul din Inception o metaforă pentru un fel de simulare? Animalele văd în culoare? Ce animale văd monocrom sau alb-negru? De ce avem hârtii de dimensiuni diferite și denumirile lor diferite, de exemplu A1, A2, A3? Cine a inventat cuvintele? Cine a alcătuit numerele? Există o persoană în
spatele fiecarei invenții? Este fiecare persoană și fiecare ființă din multivers cu adevărat de neînlocuit? Este infinitul un număr sau un simbol? Care este cel mai sofisticat emoji? Numele fiului cel mic al lui Elon Musk, XH12, este singurul nume de acest gen din istorie? Cât de dificil este să creezi cel mai original nume din istorie? Cât de rare sunt cele mai mari și mai importante genii din istorie? Începutul piesei Maga și Tudoran, doamna diriginta, nu este similar cu piesa Oompa Loompas din Charlie and the Chocolate Factory? Cine sunt Oompa Loompas inspirați în Charlie și fabrica de ciocolată? O scenă cu Oompa Loompi din Charlie și fabrica de ciocolată este inspirată de Beatles? Cum funcționează intervalul de timp în Interstellar? Care este diferența dintre semiotica și semantică? Am putea îmbătrâni altfel și timpul să curgă diferit pe alte planete? De ce sunt videoclipurile muzicale ale lui Grimes atât de sci-fi? Seamănă Yoko Ono și Grimes? Cât de lung și cât de mare poate fi un document Microsoft Word? Care este cel mai bun software de editare a textului? Software-ul este ca mintea și hardware-ul ca corpul, calculatoarele? Câți kilometri de organe avem în corpul nostru? Extraterestrii ar arata ca E.T.? Cum ar arata un IQ infinit? Cum ar arata EQ infinit? Citea Elon Musk în mod regular peste 700 de cărți pe an când era copil? Poate exista invizibilitate? Care ar fi avantajele și dezavantajele unei mantii de invizibilitate? Seria de filme Harry Potter este mai mult în trecut sau în viitor? Cum putem spune dacă un film este din trecut, prezent sau viitor? Care este cea mai mare sursă de întrebări inspiraționale vreodată? Cum să nu mi pierd niciodată inspirația? Cât an lumina are universul observabil? Numărul de dimensiuni este infinit sau există 11 dimensiuni? Cât an au fost dinosaurii pe pământ? Este gaură neagră o poartă și un portal către altă dimensiune? Este Big Bang-ul doar un început simbolic sau este real? Cum putem determina universul observabil? Cuvântul observabil nu este un termen relativ? Vedem cu toți aceeași realitate sau realitate pe care o vedem este diferită? Care este povestea și istoria existenței Pământului? Este existența doar fizică, numai mentală, sau atât fizică cât și mentală? Ar putea site-ul web să prezică o anumită dată a sfârșitului universului în viitorul viitor? Cum ar arata sfârșitul universului? Cum ar arata sfârșitul spațiului? Există un risc mai mare decât neasumarea unui risc? Care este cea mai mare problemă globală astăzi? Care este cea mai semnificativă întrebare personală care ți-ai spus vreodată? Care este înregistrarea istorică reală a numărului de întrebări scrise de o persoană? Cât opțiuni a avut mașina Enigma? Câți ani ar fi nevoie de o persoană pentru o rezolva mașina Enigma? Pot mașinile să gândească? Totul are entropie? Ce este entropia? Când a fost creată prima gaură neagră?
Filmul Hugo este bazat pe evenimente istorice reale. De ce se pierde informațiile într-o gaură neagră? Poate știința să explice inexplicabilul, de exemplu religia, miracolele, abilitățile supernaturale? De ce am putea alege să credem sau nu? Ce este supersimetria? Este universul ordonat sau haotic? Este multiversul ordonat sau haotic? Este ordinea asociată filozofic cu raiul și haosul asociat filozofic cu iadul? Cum a avut Dante Alighieri atât de multă inspirație pentru a descrie Divina Comedie? Elon Musk a creat o întrebare celebră pentru interviul de angajare? Câte elemente noi nedescoperite există în univers? Cum am putea demonstra științific existența unui multivers? Totul are o formă? Este matematica limbajul universului? Care este limbajul universului? Este telepatia limbajul universului? Este viața rară sau abundentă în multivers? Dacă am putea schimba ceva în istorie, ce ar vrea cel mai mare număr de oameni să schimbe? Cine l-a inspirat cel mai mult pe Jim Quick, profesor de învățare și autor al cărții Limitless? Care este cea mai importantă și celebră persoană, actor, regizor, pionier din istoria filmului? Este Charlie Chaplin unul dintre cei mai faimoși și importanți actori, regizori și producători din istorie? Care realizare are cele mai multe vizionări decât un stream live din istorie? A fost primul om de pe lună, urmărit în direct de 1 miliard de oameni. Primii oameni de pe Marte vor fi urmărit în direct de câteva miliarde de oameni. Care dintre cele 5 simțuri este cel mai important? Care este cel mai vechi dintre cele 5 simțuri? Va avea ultima specie din evoluția noastră toate cele 5 simțuri sau chiar mai multe? Care este cea mai frecventă frică și fobie? Care este cel mai popular gen de film din istorie? Care este mai popular gen musical din istorie? Ce procent de cuvinte slave are limba română? Care casa din Harry Potter ar fi cea mai comună din istorie? Care casa Harry Potter ar fi cea mai comună printre genii? Ce temperament este cel mai frecvent din istorie? Care zodie este cea mai frecventă din istorie? Care zodie este cel mai rar din istorie? Care este cea mai comună parolă din istorie? Cât de mult mai sigure sunt parolele care conțin caractere, litere și cifre decât altele? Se mișorează programul de lucru la nivel mondial? Care este mai popular și mai popular restaurant din istorie? Fiecare sfârșit are un nou început. Există o mașină cu mișcare perpetuă? Care este întrebarea istorică pentru numărul de întrebări scrise de o persoană? O persoană al cărei scor IQ ar pune aceste întrebări? Cu ce persoană celebră s-ar compara majoritatea oamenilor din istorie? Care este cel mai faimos citat din istorie? Care este cel mai popular și popular citat din istorie? Care este cel mai lung citat din istorie? Care este cel mai lung apel telefonic din istorie? Sunt intrările din Cartea Recordurilor Guinness recorduri cu adevărat istorice? Care este cel mai mare număr de oameni din istorie de care sunt cei mai entuziasmați? Care este cea mai importantă lecție de viață și existență? Care este cea mai pozitivă, populară și mai iubită
trăsătură umană din istorie? Care este cea mai negativă, urâtă și nepopulară trăsătură umană din istorie? Ar putea ancheta statistică să acopere toți oameni din istorie? Care este cea mai pusă întrebare din toată istoria? Care este cea mai frecventă propoziție din toată istoria? Care cuvânt are cele mai multe rezultate pe Google? Câte calculatoare există astăzi în lume? Cât de precis și de onest este limbajul corpului? Îl tratăm pe celălalt așa cum ne tratăm pe noi în sine? Care este cea mai populară activitate de agrement din istorie? Care este cea mai populară materie școlară din istorie? Care este cea mai populară materie predată din istorie? Care este cel mai frecvent regret din istorie? Care este cel mai frecvent obicei rău din istorie? Care este vârsta mentală medie a tuturor oamenilor din istorie? Care este IQ-ul mediu al tuturor oamenilor din istorie? Care este IQ-ul mediu al tuturor oamenilor din istorie? Sunt da și nu cele mai universale răspunsuri la orice întrebare? Oamenii buni cred că oamenii răi sunt răi și oamenii buni sunt buni și oamenii răi cred că oamenii buni sunt răi și oamenii răi sunt buni? Întrebarea anterioară nu era despre conținutul citatului William Shakespeare? Ce procent din internet este conținut de sau despre William Shakespeare? Care este cel mai diferit eveniment din istorie? Dacă cineva ar putea spune ceva despre toată istoria omenirii, ce ar spune majoritatea oamenilor? Ce ar fi cel mai bun lucru de spus întregii istorii umane dacă am avea ocazia? Care va fi cea mai lungă durată de viață umană în viitorul apropiat? Ce au oameni cel mai adesea în comun? Care este mai bun documentat din istorie? Care este numărul mediu de ore de lucru pe zi din istorie? Care este numărul mediu de ore de lucru pe zi pentru genii din istorie? Care este riscul mai mare să încerc sau să nu încerc? Este tăcerea cel mai universal și cel mai bun sunet? Tăcerea este sunet sau este opusul sunetului? Care este cel mai puternic sunet din istoria acestei planete? Care este cel mai silențios sunet din istoria acestei planete? Care este cel mai răspândit talent din istorie? Care este cel mai mare vis al celui mai mare număr de oameni din istorie? Care este probabilitatea ca un vis să predică viitorul? Care este cel mai bun serial pentru cei mai tineri și care este cel mai bun pentru cei mai în vârstă? Care persoană a avut cea mai grea și cea mai dificil viață din istorie? Dacă oameni și-ar putea descrie viața într-un singur cuvânt, care ar fi cel mai răspândit cuvânt din istorie? Ce vârstă a fost cea mai importantă parte a vieții majorității oamenilor din istorie? Am putea vedea detaliile de cât ne grăbim? Majoritatea oamenilor de-a lungul istoriei s-au simțit fericiți, triști sau undeva la mijloc pentru cea mai mare parte a vieților? Care este ora medie de somn din istorie? Care este timpul mediu de somn din istorie? Apreciem ceva cel mai mult când dispare? Care este cel mai obiectiv adevăr și fapt? Poate fi bine fără rău? Care este cea mai populară destinație din istorie? Care va fi cea mai populară destinație în viitorul apropiat?
Este infinita reflectarea a două oglinzi, una în fața celelalte? Frumusețea este obiectivă sau subiectivă? Ce este transhumanismul? Ce este istoria transhumanismului? Care este viitorul transhumanismului? Care este diferența dintre transhumanism și posthumanism? Cum arată cronologia viitorului? Cât de mult are transhumanismul de a face cu inteligența artificială? Ar putea conexiunea cu inteligența artificială să ne salveze de amenințările sale? Va exista artă pentru totdeauna, cum va exista orice civilizație? Este frumusețea temporară sau este eternă? Cât de comună este opera de artă cu numere în titlu? Cât de comună este opera de artă cu litere în titlu? Cât de comună este o lucrare de artă care nu are un titlu? Câte animale sunt pe lume? Există mai multe animale sau oameni în lume? Câtă influență are Elon Musk asupra Neuralink? Adică câtă influență va avea în viitor și sferele și domeniile conexe ale inteligenței artificiale? Va fi posibil în viitor să trăim într-un corp artificial și în acest univers realitate, în loc să trăim într-o realitate virtuală completă sau un corp virtual? Care vor fi avantajele, beneficiile și efectele pozitive ale conectării creierului cu AI? Ne va elibera această viziune în cele din urmă de tot răul pe care umanitatea și această planetă l-au cunoscut vreodată ca un viitor îndepărtat? Care este diferența dintre SpaceX și Starlink? După cum ar întreabă Nadia Ali, dacă zidurile ar putea vorbi, ce ar spune? Cum ar arata lumea dacă Alan Turing ar fi trăit din 1912 până astăzi? Cât vieți ar mai fi salvat Alan Turing dacă da plus realizarea sa de 21 de milioane de vieți? Ce fel de tehnologie și știință am avea datorită lui Alan Turing dacă ar fi trăit mai mult? Ce poate spune despre el semnătura lui Alan Turing? Câți ani vor trăi oameni în 2100? Care este equeul cântăreț libiano-americane Nadia Ali? Nadia Ali are vreo universitate? Cum ar arata întreaga existență abstractă a lui Alan Turing? De ce Michiokaku numește spațiul și cerurile? Care este cea mai comună glumă din istorie? Care este cel mai popular gen de glumă din istorie? Care este diferența dintre un aforism, o anecdotă și o glumă? Care este diferența dintre proza și poezie? Care este mai frecventă, proza sau poezie? Care este mai rar, proza sau poezia? Care este mai populară rețea socială din istorie? Care este mai popular din istorie? Videoclipuri, fotografii sau texte? Există un limbaj care este format doar din sunete și nu din cuvinte? Dacă aș avea memoria și cunoștințele întregii istorii a internetului, nu aș rămâne niciodată fără inspirație? Ce este mai popular în istorie, citit sau scris? Cine are cele mai multe videoclipuri pe YouTube? Cine are cele mai multe fotografii pe Instagram? Cine are cele mai multe texte și literatură pe Wattpad, Tumblr și Academia? Care canal YouTube are cele mai multe vizionari totale?
Cât timp ar trece dacă toți oameni ar viziona cel mai vizionat canal pe YouTube? Care canal YouTube are cel mai mulți abonați? Poate Google să răspundă la aproape toate întrebările? Care nume are cele mai multe rezultate pe Google? Care sunt numele perioadelor preistorice în engleză? Care este cea mai populară și famoasă culoare din istorie? De ce youtuberița română Ruxandra Gidei, 4 fără un sfert, a renunțat la citit timp de o săptămână? Care este comentariul tău preferat de pe YouTube? Care este cel mai apreciat comentariu din istoria internetului? Vom ajunge vreodată la un IQ mediu de 10.000 în loc de 100 și un IQ genial de 20.000 în loc de 200? Care este cel mai mare fluviu din lume? Care este cel mai mare lac din lume? Care este cea mai mare mare din lume? Care este cel mai mare ocean din lume? Care este cea mai mare piscină din lume? Ar putea timpul Planck să pară o eternitate și întreaga vârstă a universului mai puțin decât o eternitate? Este totul relativ, absolut sau ambele? A fi sau nu a fi? Ce este o matrix? A fost pilula roșie adevărul, realitatea și pastila albastră falsă și o simulare în Matrix? Dacă există un rai, rămânerea în el va fi considerată o pastilă roșie și întoarcerea pe pământ o pastilă albastră? De ce oameni erau complet lipsiți de emoții și de câteva neobișnuit în filmul sci-fi The Giver? De ce s-a gândit Harry Potter din a 3-a serie a filmului că tatăl său va veni și va face o vrajă numită Expecto Patronum? Urmărirea iepurului alb din filmul sci-fi Matrix nu are o referire la Alice în țara minunilor? Visele sunt legate de evenimentele trecute? Ce au în comun visele, filmele, realitatea virtuală și jocurile? Termenul gaur de iepure provine de la Alice în țara minunilor? Care înregistrări istorice are vreun membru al familiei lui Elon Musk? Care este cel mai bun exemplu de întrebare de cunoștințe generale? Care este cel mai mare oraș din lume? Care este cel mai mare sat din lume? Care este cel mai mare insula din lume? Care este cel mai lung cuvânt din orice limbă din istorie? Care este cel mai scurt cuvânt din orice limbă din istorie? Chiar contrastile în ceva atrag în general? Like-urile atrag mai mult decât contrariile în general? Cât opțiuni are întregul șah? Care este cel mai faimos tablou din istorie? Care este cea mai populară și populară imagine din istorie? Care este cea mai populară piesă de teatru din istorie? Care figură de film, teatru și literatură este cea mai faimosă din istorie? Care actor a interpretat cele mai multe personaje din istorie? Care este cea mai cunoscută teză de licență? Care este cea mai cunoscută teză? Care este cea mai cunoscută teză de doctorat? Care este cea mai faimos job al unui profesor asociat? De ce un profesor nu trebuie să aibă o teză de diplomă, ci munca de o viață? Câți oameni aveau titlul de profesor în istorie? Câți zei și zeițe au existat în istorie? De ce există teoriile conspirației? Care este cea mai cunoscută teorie științifică?
Care este cea mai cunoscută teorie a artei? Care este cea mai recentă invenție? Care posturi de radio există? Care posturi de radio au existat în istorie? Care posturi TV există? Care posturi TV au existat în istorie? Câte canale YouTube există? Câte canale YouTube au existat în istorie? Care tip de personalitate este cel mai răspândit în istorie? Care tip de personalitate este cel mai rar din istorie? Sunt introvertiți mai rar decât extrovertiții, aceeași cantitate ca extrovertiții sau mai mult decât ei? Câți ani avea cea mai în vârstă persoană din istorie? Suntem toți cei mai tineri oameni din istorie la momentul în care ne-am născut? Toți oameni au o înregistrare istorică în timpul vieților? Ce este arta? Ce este tehnologia? Ce este știința? Sunt arta, tehnologia și știința la fel de importante? Ce este un polimat? Ce este un poliglot? Câte limbi trebuie să știi pentru a deveni poliglot? Vor exista poliistoricieni chiar și în viitorul cel mai îndepărtat? Este planul A și planul B din Interstellar aceeași dilema de alegere ca pilula roșie și pilula albastră din The Matrix? Este spațiul curbat cu susul în jos, atât în The Interstellar cât și în The Inception, deoarece ambele au aceeași regizor? De ce există atât de mulți oameni cu gândire suprarealistă printre semnele stelare zodiacale precum Taur, Leu, Scorpion și Vărsător? Care este cel mai faimos minut din orice film din istorie? Sunt filmele 2001, Una Odisea spațială și Interstellar foarte asemănătoare în vreun fel? Nu cumva piesa lui Netsky Storm Cloud seamănă cu muzica lui Philip Glass, muzician de film? Care este cel mai lung e-mail scris vreodată? Fiecare întrebare creează o altă întrebare. Ce rezoluție este viziunea? Este rezoluția viziunii infinită? De ce plouă? Ce întrebare are cântăreața română Andia în piesa ei Aer? Ce întrebare repeta cântăreața română Andia în piesa ei Aer? La ce loc se referă cântăreața română Raluca când spune la capătul lumii, într-un loc fără nume? Ce moment își amintește Alvaro Soler în compoziția sa La Libertà? De ce este generația eoliană în melodia lui Alvaro Soler La Libertà? La ce galaxie se referă Dua Lipa în melodia ei Levitating? Câte galaxii mai știm? Care sunt numele galaxiilor pe care încă le știm? Cine este Moonlight și Starlight a lui Dua Lipa din melodia ei Levitating? Cât timp ne amintim orice limbă cu cea mai lungă memorie fără să o memorăm? Cine a creat cele mai multe videoclipuri și filme din istorie în timpul vieții? Care sunt mai exact instrucțiunile inimii din melodia cântăreței romane Mineli? Ce stocare și memorie vor avea computerile în 2100? Cine râde în cântecul Ava Max? Cine râde în cântecul lui Jessie J? Va fi într-o zi rezoluția video infinită? Care este diferența și granița dintre posibil și imposibil? În ce restaurant se află melodia lui Calvin Harris și Florence Welch, Sweet Nothing? Ce este exact nimic dulce în cântecul lui Calvin Harris și Florence Welch? Cine este domnul saxobit din cântecul Alexandrei Stan? Câte terabyte sau petabyte este creierul uman?
Câte cuvinte s-ar putea încadra în întreaga capacitate a creierului uman? Ecranele computerelor devin mai mari și toate echipamentele mai mici și mai ușoare? Erau ecranele computerelor mai mici în trecut, în timp ce toate echipamentele erau mai mari și mai dificile? Există un sunet de tăcere? Care este sunetul tăcerii? Cine este cel mai mare din cântecul Sia? Unde este linia și diferența dintre prieten și dușman? Care este caracteristica science fictionului? Care este caracteristica designului science fiction? Care este caracteristica aerodinamicii? Ce simt cantarețul Weekend și trupa Daft Punk? Ce se întâmplă încă o dată în cântecul cu același nume de la Daft Punk? Este textul cea mai comună formă de comunicare și imagini? Este realitatea virtuală cel mai impresionant și mai emblematic mod de comunicare și imagini? Cine a scris cântăreața română Alexia în umbra stelelor? Cum cântă? Cine mi-a scris la umbra stelelor? Gânduri. Început. Acestea sunt primele cuvinte de noua mea creație și opera de artă. Am făcut și am creat deja atât de lung pe măsura mea și relativ la mine. Deci acesta va fi o nouă parte, în timp ce prima este pe telefonul meu. Apropo, scriu asta pe o tabletă. Tableta nouță, chiar dacă nu se laudă, este doar un fapt. Astăzi am enumerat și am observat catalogul și repertoriul Google Books. Este chiar ironic pentru că citesc rar cărți, trebuie să mărturisesc și să o repar. Dar cred că ar trebui în sfârșit să încep și să o inițiez. A avea o tabletă o face și mai motivantă, captivantă, interesantă și utilă. Ar trebui să îl folosesc cât mai bine și cât mai util. Nu m-am gândit niciodată că cu adevărat și obiectiv cea mai bună aplicație de carte în general, fie să se citește în sine sau urmărește citirea, este Google Cards și nu este un secret. Asta e părerea mea și poate mai mult. Am găsit mai multe cărți într-o cantitate extrem de imens, enorm și orbitor de mare, largă, aproape infinită și istoric imensă de cărți și literatură. Nu sunt singur, dar probabil cea mai mare gamă și cantitate de cărți din istorie sau cel puțin pentru oricare aplicare. Puteți asculta și de asemenea citi după preferințele, dorințele și dorințele oricui. Nu cedați niciodată. Nu cedați niciodată. Acesta poate fi un mesaj nu numai pentru trecutul, prezentul și viitorul meu, ci și pentru umanitate. Nu renunța niciodată, oricât de nebunește, cât de nerealist, cât de incredibil, cât de vârste ar putea părea visele tale la început. Indiferent dacă este obiectivul meu sau al oricui, să nu cel puțin 20 de milioane de postări Instagram frumoase, semnificative, creative și originale în sute de ani, presupunând că Neuralink al lui Elon Musk continuă să funcționeze la fiecare 100 de ani, dacă obiectivul meu sau al cuiva este de a să faci cel puțin 2400 de filme de 12 ore într-un secol,
indiferent dacă este scopul meu sau al cuiva de a scrie chiar și doar 100 milioane de cuvinte frumoase, semnificative, originale, profunde, într-un secol. Calitatea și cantitatea sunt importante și atunci când se unesc, se întâmplă un miracol. Absolut incredibil, fără îndoială. O mașină a timpului probabil nu ar putea duce în trecut, dar cu siguranță am putea trăi la infinit până la Big Crunch sau altceva care se întâmplă atât de departe în viitor. Nu credeți niciodată. Stabilirea obiectivelor. Acest lucru este ridicol pentru că deja mi-am propus ca această lucrare să fie de 20 de milioane de cuvinte. Da, ai citit bine. Nu pot să cred că voi realiza acest lucru sau mi-am stabilit acest scop și obiectiv. Dar adevărul este că cu fiecare cuvânt, silabă și propoziție mă apropii din ce în ce mai mult de scopul meu. Sper din tot sufletul că acesta nu va fi doar o altă lucrare în derulare a începutul a ceva atât de diferit, atât de rar. Desigur, totul necesită consistență, răbdare și timp. Apropo, în ultimul meu vis, vorbeau cu unul dintre cele mai mari muzicieni, artist, inginer, muzical, compozitor, cântăreț și regizor, numele ei era Grimes. Sunt sigur că mulți o cunosc. Ea este într-un adevăr foarte faimoasă și cunoscută în întreaga lume. Conținutul acest cart, am fost curios de conținutul, temele acestei cărți. Ar trebui să fie meditați și recenzii sau ar trebui să fie ceva mai original? Sau pot fi ambele deodată? Atâta întrebări fără răspuns. Îmi place foarte mult să scriu în cursivă, apropo. Aceasta nu va avea o structură atât de strict organizată, această lucrare va fi mai aleatorie și mai arbitrară. Îmi place foarte mult cum arată deja în previzualizare. Este atât de artistic, atât de estetic. Matrix. Întrebările sunt întotdeauna ce este Matrix, ce nu este Matrix, sau care este opusul Matrixului. Această scenă și aceste câteva minute sunt simbolul și definiția cuvântului mediu. Mediul este artificial, dar poate fi creat și de natură, adică universul însuși. Difuzarea medie și este un portal care e alte situații, dimensiuni, realități. Așa înțeleg această scenă. Matrix este oda supremă, cea mai de bază și cea mai de sofisticată pentru aceste taramuri și viață în acest univers și dimensiune, jocuri, filme, vise, realitate virtuală. Ei și Matrix au ceva în comun. Răspunsul este foarte simplu. Are două cuvinte, unul este durata și celălalt este cantitatea fizică. Ceea ce nu au în comun toate aceste lucruri este un timp de sfârșit. În opinia și interpretarea mea personală, Matrix este egală cu toate aceste taramuri și sfere pentru că nu durează pentru totdeauna și ceea ce nu durează pentru totdeauna seamănă și se simte ca o simulare sau Matrix. Nu este permanent și etern din punct de vedere temporal, chiar și universul se va sfârși în cele din urmă. Următoarea întrebare este, ce este în afara Matrixului?
Aceasta întrebare este la fel de veche ca orice civilizație inteligentă din întreg universului. Este infinit și eternitate. Întrebarea este care? Există mai multe puncte de vedere, fie ele religioase și transcendentale sau ateiste. Eu cred că există cu siguranță o existență după existența noastră limitată. Dar fiecare persoană din istorie și-a imaginat-o puțin diferit. Matrix evoca toate aceste gânduri, imagini și fapte. Prin urmare este etern. Noua mea pasiune. Astăzi am descoperit că am o pasiune, afinitate și dragoste foarte ciudată și interesantă pentru colecționarea cărților pe care mi-aș dori să le citesc la un moment dat în viitor. Astăzi am creat și navigat în univers cărților, ideilor și cunoștințelor doar creând o listă de cărți în Microsoft Office. Nu mi venea să cred câți autori și titluri interesante am găsit, dar nu ar trebui să fiu surprins. Civilizația are câteva mii de ani, dacă o socoțim încă de la primele scrieri, literatura și texte. Elon Musk chiar spune undeva. Am postat previzualizare a cărții mele. Astăzi am postat o previzualizare foarte scurtă și la obiect a cărții mele. Nu s-a terminat deloc, dar ar trebui să fiu mult mai convincent și mai perseverent, ceea ce este cu adevărat interesant pentru că sunt Capricorn, iar Capricornii sunt foarte persistenți. Cu toate aceasta este o adevărată rușine că putem oferi doar 500 de pagini gratuit pe ISU. Este o rețea socială, o medie și o platformă atât de fascinantă în fiecare oricine poate crea un flipbook interactiv. Creierul uman. Căutăm ceva pe internet astăzi. Întrebarea a fost cât de mult terabyte are creierul uman? Răspunsul a fost foarte interesant, mai mult decât uimitor, fascinant, perfect și atât de pozitiv. Creierul uman are aproximativ 1000 de terabyte sau 1 petabyte de memorie. Și apoi am căutat fără câte cuvinte erau. Am descoperit că 1000 terabyte pot încadra peste 83 de miliarde de cuvinte. Dacă toate limbile din istorie sunt în jur de 33.000 și vocabularul mediu este de 500.000 de cuvinte, înseamnă 16,5 miliarde de cuvinte. Întrebarea este, ar putea creierul uman să învețe mai multe cuvinte decât au existat vreodată în toate limbile din istorie? Cu toți ar trebui să avem nevoie de timp și de îmbunătățiri tehnologice, cum ar fi conexiunea cu inteligența artificială, care ar trebui să se întâmple câteva decenii în viitor? Sau cel puțin, asta cred mai mulți oameni de știință, inclusiv oameni precum Elon Musk, Michio Kaku și alții. Cred că se va întâmpla cu siguranță și abia aștept. Prima parte. Draga lume, draga univers, draga multivers. Am decis să creez această carte aleatorie cum ar fi gânduri și idei. Trebuie să spun că nu am citit atât de multă literatură, de fapt nu am citit încă nimic din ea, aștept mereu cu nerăbdare noi subiecte, designuri și concepte, dar din păcate
ea nu a terminat-o încă. Sper cu adevărat să fac o diferență chiar aici și chiar acum și să creez ceva atât de interesant, atemporal, revoluționar, inovator. Cel puțin acestea sunt obiectivele mele. Partea a doua. Va fi foarte interesant să urmărim progresul acestei cărți. El a putea experimenta cu tipul de majuscule, cursiv și bold. Partea a treia. Numărul 3 este un număr magic. Asta este tot ce trebuie să știm în acest caz particular. Deci fiecare număr poate fi magic și fiecare număr are ceva simbolism, așa cum oamenii sunt buni și răi. Partea a patra. Aceasta este partea a patra. M-am gândit să fac o carte despre cât mai mulți oameni. Este destul de evident că din cauza numărului mare din oameni care au trăit vreodată peste 100 de miliarde, nu ar fi realist, având în vedere cunoștințele mele limitate, să înțelegi pe toți. Dar pentru a crea o microbiografie a câtorva dintre ele, doar un mic procent din acele 100 de miliarde, de fapt un procent incredibil de mic dintre ele. Dar este doar un vis și o dorință. Astăzi doar cream conținut despre cine aș vrea să scriu și cum. Nu s-a terminat deloc. De fapt, acesta este doar începutul și nu pot face nicio promisiune nimănui. Partea a cincea. Aceasta este de fapt foarte distractiv. Este atât de interesant și fascinant. Cuvintele sunt magice și atât de puternice. Literar, oricine. Faptul că aceste capitole sunt atât de incredibile de scurte este motivant și eliberator. Mi-aș dori foarte mult să fie posibil să scriu câteva. Nu doar câteva și chiar 700.000 de capitole de această lungime. Poate că mă va motiva mult mai mult decât dacă fiecare capitol ar avea 1.000.000 de cuvinte. Pot termina aceste capitole mai ușor, deci vor fi mult mai multe. Dar sunt conștient de acest fapt. Această parte magică, aceasta este de asemenea un număr magic. Cine știe de ce, dar este chiar aproape la fel de magic ca și numărul 3. Nu sunt matematician sau numerolog, deci știu că numerologia nu este o țintă adevărată, este mai ezoterică. 7. Nu pitici. Capitolul 7 nu este 7 pitici. Este doar o comparație drăguță și sentimentală cu Alba ca zăpadă și cei 7 pitici, faimosul basm care este atât de popular chiar și în viața și existența lui Alan Turing. Am decis să păstrez acest capitol cu caractere cursive pentru că cred că este atât de interesant așa cum este. Sunt foarte fericită că este automat scris cu caractere cursive. Cine știe de ce cursiv se numește cursiv? Nu sunt deloc sigur, dar cursiv este la fel de elegantă, sofisticată și atemporală. Poate de aceea, cine știe, partea anterioară a fost atât de elegantă și atât de diferită încât îmi place foarte mult să creez diferite opere de artă, chiar și filme și videoclipuri. De fapt, filmele și videoclipurile sunt formatele și genele mele preferate și preferate de ale artei. Cum arată cursivele? Este frumos? Este elegant? Este unic?
Literele italice arată întotdeauna atât de poetice și atât de diferite. În timp ce stau pe bicicleta staționară, ascult serialul amuzant pe TV, sunt pe bicicleta staționară și scriu. Îmbin două acțiuni foarte importante și prospere, fapte și activități. Primul este bun și prosper pentru corpul meu, al doilea este bun și prosper pentru mintea, creierul, sufletul și conștiința mea. Îmi place foarte mult designul acestui site, chiar dacă este atât de simplu și atât de minimalist. Continuare. De asemenea, cresc un film și literatura despre probleme. Aceste întrebări sunt despre orice și eu sunt autorul și creatorul lor. Întrebările sunt despre univers, timp, spațiu, istorie, umanitate. Cred că este interesant și am deja peste 400 de întrebări. Nu este succes și realizare, dar sunt destul de mândru și fericit. Partea 11. Wow, devine mai mare. Îmi place foarte mult această aplicație creată pentru scris și orice fel de texte, literatură și cărți. Este atât de frumos și atât de util. Și urmărirea progresului este foarte bună. Sunt aproape la 1000 de cuvinte în curând. Este unul dintre 1000 din 1.000.000 de cuvinte. Îmi pare rău, nu mă pricep la matematică. Dar nu cred că este adevărat. Scriu despre nimic sau despre ceva. Scriu despre nimic sau despre ceva. Și dacă este ceva cu adevărat semnificativ, remarcabil și interesant. Și dacă este atât de remarcabil și de interesant, în ce măsură și amploare? Acestea sunt întrebări care sunt puse nu numai de scriitori, artiști și de alte persoane, cum ar fi tehnologii și oameni de știință. Este atât de important și esențial de știut. Pentru că altfel motivația de a crea nu este atât de puternică și expresivă. Wow, al 13-lea capitol. 13 nu este întotdeauna un număr ghinionist. De fapt, poate fi fiecare din alt punct de vedere. Poate fi fericire din alt punct de vedere. Depinde de când sau dacă am avut momente frumoase cu oameni importanți și frumoși și dacă totul este legat de acest număr. Totul este despre asociere și conexiune. Prin urmare, numărul 13 este considerat un număr ghinionist potrivit unor oameni, dar este doar asociere și conexiune. Cine știe ce ar spune statisticile despre numărul 13? A dormi, a visa. O facem cu toți. Somnul este foarte important. Visele sunt foarte interesante. Ele descriu diverse situații și evenimente suprareale. Cum mi-ar simți dacă ar scrie ceva aici în limba română? Te ai simți ca într-un vis? Și poate eu pot să încern. Chiar dacă vocabularul nu este bine deloc. Cadoul este foarte interesant. Eu am aplicațiune foarte minunate pentru învățare limbe străine. Unul dintre ei se numește Flashcards și are o icoană albastru. Acum este tot în limba română. Cine știe dacă nu voi scriu în ea în viitor. 15. Îmi place foarte mult cum se adună și toate cuvintele am scris deja. Este capitolul
14. Aceasta este o cursivă foarte interesantă și frumoasă. Probabil că am scris peste 1000 de cuvinte. Este unul dintre mii într-o 1.000.000 de cuvinte. Asta nu mi se pare mult decât o iau așa. Cum ar fi asta? Cum ar fi dacă aș scrie o descriere scurtă și concisă și caracteristicile celor 100 de miliarde de oameni care au trăit vreodată? Cât timp ar dura dacă o descriere ar fi de 20 de minute? Câte zile și câți ani sunt 2 miliarde de minute? Este prea greu de înțeles și de imaginat. Este un număr atât de astronomic. Aș scrie despre oameni răi sau aș prefera să nu? În ce viață ar fi posibil acest lucru? Atât de multe întrebări. Partea următoare, aceasta este următoarea parte a acestei lucrări de artă. Sunt foarte curios cât timp va dura să scriu. Poate de secole. Glumesc, desigur că este mult timp pentru orice opera de artă. În romană. Și acum voi încerca să scriu ceva în romanește. Dacă nu știți despre ce vorbesc, traduceți acest text în Google Translator sau alt traducător. Nu știu cum voi scrie, dar sper să fie foarte minunat și interesant. Este foarte greu să alegi un subiect despre care să scrii. Și nici vocabularul meu nu este bun. Dacă nu înțelegeți despre ce am scris, lipiți acest text în Google Tradus. Sper să îți place. Nici măcar nu aș scrie o carte în limba română sau un text lung până acum. Spațiu. Chiar acum există un interviu cu unul dintre cei mai succes astrobiologii din Slovacia, Miška Musilová. Este foarte cunoscută în Slovacia și poate chiar în lume. Eram într-o librărie unde avea un fel de conferință. Era 15 iulie 2021. A fost absolut uimitor și perfect. Chiar mi-ar plăcea să o fac din nou dacă există o oportunitate și o posibilitate. Spațiul este foarte interesant, la fel și universul. Întrebarea este care este diferența dintre universul și spațiul? Universul este mai abstract în timp ce spațiul este mai mult concret. Universul este mai abstract și spațiul mai concret. Aceasta a fost o traducere a propoziției anterioare în limba română. E-mail-uri românești. Am scris e-mail-uri în română pentru diferite persoane. De exemplu, cântăreților romani Inei sau Alexandrei Stan în urmă cu câțiva ani, iar recent am un e-mail netrimis pentru vlogerița română, youtuberița intelectuală și studentă la literatură română și engleză, Ruxandra Gidei. Este atât de inteligentă, atât de interesantă, atât de profundă. Semnul ei stelar este Capricorn și are 23 de ani. L-am scris diverse lucruri. Despre ce am văzut, ce film am văzut și despre faptul că s-a terminat deja semestrul pe care l-am repetat în continuare pentru că nu am dat examenele în semestrele de iarnă și vara 2020 și 2021.